Fifia lava e whawhelo im whatalo whātu le tunu o le neia so fau wha malo le whanau manuia tai au le neia o le ansolua ua se fulu tolu aso le tātou whaulaunga le masina ogu so lua whelua se fulu ma le wha. O le amatalia fo le tautua le sifufonga le lau mua peo le masani ai. E alo mai lo le tātou sanunga lotu o le ateita ia lea le sunga il whawhenga Pastor Henry Ungapo mai le kālesia aso fitu o le toia fio mai polirua. E usu mai lo le whawhenga. O te toe whātālofa ma o wholofa atu si o tātou atunu uile nei fo i tai au fau. Pa malo le folau i ia le atua ua tātou au lia mai e isi aso e whapopo i aso lo o tō soifua ia masi o mātou nei ola. Ai, no maia si o tātou tāpua i atu i lo tātou watua. O Iehova o lo malosi ma lo utalita o ia. Na whātua tua lo loto ia te ia. O na o mauai lea o le fisosoani. O lea e fia ai lo loto. Ma o vivi atu ia te ia. I lau pese. E o tātou talo. Le vi inga ma le whaamanu e fo i atu lea ia te oele tua moni i tō tasi. O le malosi ato toa i le tino, le mawhawhau ma le ngana. O au whaamanu ianga ia ua e whaamanu ia mai ai, ia te i bātou. Au mātou sa oni le atua e a matalia tiu te mawhaivo le nei aso. Mātou tatalo ina ia. Mātou maua manuia mai le langi ala ia ua fionga paia. E lima taita i dai le nei tai au ma le nei aso whaamanuia mai whaamule mole. Amene. Vi ingo le atua ua saunia. Santa Tailela
faitauina le afioga paia le atua maua lea i le tusi o le feanaiga tuai muamua le samuelu mataupu sefulu le fitu faitauina le fai upu tolu sefulu ma le tasi fa'agata mai i le fai upu tolu sefulu ma le fitu tafoga mai ai afioga paia lo tatou ali'i ua latou fa'alogologo i upu na fai mai ai tavita ona latou ta'uina atu ai lea iā saulo ona a'ami ai lea o ia iā teia ua fai mai tavita iā saulo aua ne'i vaivai le loto se tasi tagata ona o ia e alu lava lau au'auna e tau ma lenā filistia ona fai mai le o saulo iā tavita e te lē lava ona o lua tau ma lenā filistia auā o oe le tamaitiiti a o ia o le toa talu ona tamaitiiti ona tali atu leo tavita iā saulo sa leoleo lau au'auna i mamoe alona tamā ona alu atu lea o le leona ma le urosa ua ave le tama'i mamoe na le lafo na ou tuliloa lea iā teia ma ou fasi iā teia ma segi mai le mea na ilona ngutu na tū mai o ia iā tea ona ou tago ai lea i lana ava ma fasi iā teia ua mate ai na fasia e lau au'auna le leona atoa ma le urosa e fa'apea fo'i lenā filistia le peritomeina e pei o solāua ina ua ia faifai i le tutaua le atua solifua ua fai atu fo'i tavita o Iehova na ia lavea'i iā te a'u nai le 5 o le leona ma le 5 o le urosa o ia lava na te lavea'i iā te a'u ai le 5 o le nā filistia ona fai mai leo saulo iā tavita alu ia oe ia iā te oe fo'i Iehova fa'amanuia mai le atua i le faitauina o ana afioga paia e autū o le tatou fa'asoa i le taeao nei e pei ona o tatou amataina i le aso ananafi lenei vaiaso ua fa'autuina manu mālō iā keriso ave mai le autū o le taeao lenei manu mālō i le fefe ma le mata'u manu mālō mai le fefe ma le mata'u tolu ni vaenga e sia ave ia ila mai moanga i lenei taeao avea fo'i o se oso tāua o lenei aso malona amatanga mo ua pe a oina o tatou manu mālō ia Iesu Keriso e te sosoani le nganga o le atua na te au maia le mana ma le malosi na te au maia le mafaufau tonu o le alofa ina ia suia mai ai le fefe ma le matau i mea whaingatā o le olanga le nei lua le Timoteo mua no fai upe fitu o lo iai upu le apostolo Paulo e whapea awa ua le fua ina mai le atua ia te tātou le anganga e matau ai a o le anganga e whaamarosi ai ma lofa ai ma mafau tonu ai o isi ia pedefiti o le manu mālō ia Iesu Keriso o le manu mālō ia Iesu Keriso e fe sosoani ai le atua ma le tosipaia ae maise lava i le galuega mana le agaga paia ina ia fa'atonu folau le savaliga ma le folauga a le tagata fa'atuatua i le aso ma le aso i oe o le mea moni e lē mafai ona alofia i tatou i fitā ma faigatā o le ala e lē mafai ona alofia i tatou malu'i o le olaga lenei ae a o'oina manu mālō le tagata ma ia tau aveina le pine auro o le fa'amoemoe ia Iesu Keriso e te sosoani le fa'aola i la tatou savaliga e pei ona fai mai ai le vaega muamua e foa'i mai ai le mana o lona agaga paia e lē gata e fa'amalosi ai e alofa ai ae au mai ai fo'i le mafaufau sa'o ma le mafaufau tonu
e filifili ai lona lua te awhai e manu malo i tātou mai le fefe ma le paraai le aso ma le aso e mafuta mai le atua mai au mai le malosi atotoa e le mawhai ai ona o tātou fefe aisea a wafo i o le atua lea ua ia te tātou isa ia e whase fulu mantasi whai upo se fulu ma mai whamtalanga le perfecta o isa ia aua e te fefe aua o te ia te oi aua le fete pate pae aua uolo watua o te whaamalosia oi e moni o te whesosoani ia te oi e moni o te tau fia oe i lo lima tau matau e iai le amio tonu e ui lava i mea e tutupu o le olanga i aso faiso ai a mafuta mai le atua matatou o le a whaingo fie o na whaia mea uma tātou te mana naoan ai maise lava isi vaenga e fina ngalo ai le atua o le tā ua le whaamtalanga le prefecto Isaia e iai lava le atua i so se mea e te se malanga iai e iai le atua i taimi le lei e iai foi le atua i taimi e le longo malia ai le savalinga e iai le atua i taimi e te vai vai e iai le atua i taimi e te malosi ai ina ia wha malosi ai o e mau i aso mai so enga tā ua o le whaamtalanga le prefecto Isaia e le tu lafo ia e le atua o na tangata whatuatua na te tau fia o e mau i lona a au tau matau lona a au malosi lea e iai le amio tonu enga lona tolu mo le tātou au fia i le taeo nei ina ia maua le toa i le ali i oia o Iesu o ia o le malamalama ma le whaolatanga talamo e luasfu ma le fitu o lona whai upu mua whai mai o Iehova o loo malamalama ia ma loo o la tanga o ai ea se o te fefe ai o Iehova o le malosi ia o loo ola o te matau ea ia te ai o le tala sa whai tauina e le o se tala foua o se tala masani o se tala e whaamatala i whanau ma e rei fo i se tamaiti i te tonu o e kalesia la tau te le i whaalongo mua i le likala ai o le tala le nei e mawhai o nau tātou wa o au ina mai ai ia tā vita na mawhai o na ia manu malo mai ona la ngona fese me matau i se tangata tino ese ma se tangata tupu tele pe a fai te fai tau ina le mua Samuel e sfuma le fitu e te mau ai le tala atoa ai o i foi tātou te mau ai a o i le taimi alanga ai koliata le sau ai le Filistia o ia o le toa a o le taimi alanga ai e tete mu maso sola ese le nuu o le atua o tangata tilifilia ina ia lātou tau ma Filistia ai paua le o le tangata e le i mawhai o na fefe mai atonu e ua mawhai ono tātou malama i le tala i le taimi le nei i le itu a inga e iai tāvita ai pe a whai e se mea e tātou te awa o ina mai a tāvita e whaamanatu e wheso tae mai tātou whaamalosi i le tae au le nei o tāvita e le o se tangata pala ai e le o se tangata e fo i ngofie ai mai se lava te a o i se mea e tau leanga ina ai lona atua ai sea ua sila fia mai loa le lei e tāvita o le whaatuatua i le atua o le tū manu malo lea
o le tangata. O alawa isi mea e muli mai, malui mai, e le mawhai o na ave ese ai lona o lana whatotua malana talitonunga. Kalamo e luas fuma le fitu, e te maua i le salamo le lei, o le salamo a tāwita. O loo whapena, o na whaia masa tusia ina ia whaatu mauwina i le whaatutua o tāwita i asoleanga, aso lolo wā. Taimi e o mai ai ia whaososonga maawala e vai ai. Ai te maua e whai upu mua i lona vaenga muli. Pai mai o Yehova o le malosi o lo uola. O te matau e atea. E o ia koliata le tangata tino ese ma le toa i le mole maua saulo na toa mai talu o tamaititi. E le e mawhai o na matau ai tāwita o le fesili aisea. Le anga sa mausali ma mautinoa lo na whatuatua i le o loo avea ma o na atua. Ioi. Pa mai fa ipo tolo salamole e lua sume fatu. E ui lava ina tola wapi se tu tau e tau mau. E le fefe e lo loto. E ui ina si itia se tau e ia tiao. O te loto tele lava i le mea. Sāmoa e ma le au pele i le taeoni. E ei taimi e whaafefe ngōwhi e ei tātou e le fili ma le ti a polu. Pe a o ina o mai whao so songa. E ono le peki ai lo tātou whamoe ma lo tātou o langa whatotua. O le whatotua o tāwita i le mana o le atua. Na ia manu malo ai le tangata toa o koliata le Filistia. O lo tātou whatotua i le mana whaola o le atua. E mawhai aina o tātou manu malo. I toa o le nei o langa o lo tātou whetaiai. O le whiau mo o e mau. A vea lo tātou manu malo ia Yesu Keriso. O lo tātou manu malo foi le a ve ese ai le fefe ma le matau i mea whaingatā o le nei o langa. Te o tātou talo. Le tua o awa fionga o le sulu le o mātou vai ma le malama i o mātou wala. O mātou wala whai mai le manui o le nei asofou. O mātou whaitau ma wha manatu. Le tā ua o fionga e lima taitaina ai ti ute ma whaiva. O so se aso le nei so i fuanga ma le olanga. Pāwhitai le wha manatu ma le wha malos. Mātou te talitonu ma i oe. A o ina mātou manu malo whaatasi ma ke wiso. E mawhai e le manu malo lea ia ke wiso. Ono mātou manu malo mai ai i le olanga na sala. E leto e whaapolonga ina i mātou. Mātou manu malo mai ai i le fefe ma le matau. I lui ma a upenga le ti a polo. E ono o mai a te mātou i lea taimi ma lea taimi. Mātou tu ina atu le nei aso ma o na luki. A vea o se taimi whaapitoa ina ia mātou moli mau atuai. I lo mātou manu malo whaatasi ma ke riso. Tu ina atu ngā luenga ma whaiva si o mātou atunu. Pea lava whale whai ngā luenga o loa ngai atuai le au ngā lulue. Mole le tua i e lo tau singa ma lau puipuinga. Talo mo au wha manuyanga i taitai. Wha foea i a le nei malo ma le nei atunu o lo mātou no nofu ai. Talo i o manuia mo le au whai ngā ruenga tutofi e le tua i sunga i wha whengainga. Mo lato wha le tua ma ainga. Le wha ngalo ina mātou talo ta māma tina mātou tua. O lo nofu tāpua i mai ma ota malawa. Iai le tausinga lau fio le nei aso. Pamanuia na ia mātou whanau o le a ala usui
a o ongo i le nei aso le tua leo ma pui la tau whaamulmoli. Whaamaduia fo i le amatanga o tiute ma whaiva au whai ngā luenga ki ufonga lau mua o lato tau tua whai pea i le aso ma le aso. Se tasi o loo whaafonga mai po whelava ia se atunu ma se vaenga o le nei lalolangi o loo maua mai ei whaasala lau. Talo ina ia o otu i ro manuia. Talo i lau whaamaanga longa le tua whaabolibole. Ma futa mai la ua fio e amata tu nei. Te ia i uina po le nei aso. Po ia tu lava le vi inga ia te oi. Le mātou te talo lea le tua u awala atia Iesu Keriso. Lo mātou ali ima lo mātou whaola. Amen. Whaafonga tātou atanu oi le tātou sauringa lotu whaafetai o renei tai ao e momori ai le nganga whaafetai tele i le sunga i le whaafengainga Pastor Henry Ngopo e ka le sia sufito le toia fia mai porirua ia mo le tātou sauringa lotu mo le tāpenei no le upfolofolo renei tai ao ia e tō matau ina e fo i ngā luenga ma whai malo filimo le anga i le tātou atanu o renei aso ia vi ia le atua le na upfolofola ma lo tāpena ia whaamania te fo i le atua i ngā luenga fo i mafuafuanga la whianga iai whaafetai tele lava. 25 minuta te ene le tulai fitu o le sikfonga neo lau mwe Wellingtone. O le vi ingo le tua, o le whaasolo i leo le tātou pokalame o le nei tai ao, tālo whalawa. Oh,
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's tell Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel, su fongalo mua, atau le tayao. Le pokalame le ata le taiao le sifonga la mo le taimi toe fa afelo ima toe fa malo atu le tato tinu le ala fa mai fo ifanu le vi ai le lofa male ang le le tu tato toe mafuta fo i lungo pe unga ngalo le ea ala le tautua le sifonga la mua le ngata le tasi ono tesi ma le tasi fa mo i lau le tio fa longo ia fa pe fo i lungo tato pinga fa ilangi le Facebook ma le tato YouTube ia ma le tato app Sāmoa Capital Radio app ia talofa malo se fo mania Sāmoa le tinu pele ngalu fo mle sa tu fu le taiao ia talofa fu malo le usu. Malo fatalo fatu ya tele ustasi ya fafta ile tua ilo nanga leiwa tato e mofo le ola man malo sinnes fo tato no foi ya lo tu langa tu sa tato mala tunu ya malo la ya o man wi mal naitu ya man wi fafta ile tua wa mofo malo si
Tātou tua fo tātou tino ule nei aso. Ia, moni lava o le tau te alfa i mai le fia. Nei o tātou uma, ia nisi wa alfa i mai pa fia lo in tala fa no noa, ia lo tele mfa manos. Ia no por kalamene o le ata o le tai au. Ia, ia taimi tenteri e tātou e nisi o ai ngolo fa no noa, ia fa mafan atu por kalam. Ia, e sa o le le ia. Ia, ai o le tātou maftanga lava ia. Ia, e tau on tātou fia, amata fia. Moni. Ia, fai fia fo ia wa a tone aso e fa no noa. Ia, e o se aso le au ngana ia te oe. Moni. E fa tupu mai fo ia te oe. Ia, il tātou tino le tai. A me se lava nai matua. Sa o le le. Mai ta te langona fo ia le neo ngā luenga pe a fai fia. Na. Te al fautuanga wele le fai fia. Ia ta alo fia pe a fai fo ta alonga. Ia. Ma futa fia. Ia ye loni vaenga fo ia lape ye fiu e tom fai atu le ai. Na. Pe veni ta ia o ia ta uma ftanga e wa atu pe te fata mai va pe te ise me o tupu lo voi ma ftanga le fale le we. E ta o men nga lu nga pe te ia le. Ja. Pe o la ta te mina tu al ta vale pe o ina io solo forse uso e o sol ta vale. Pe o te nga me na ia ta ilo i o se la ta vai. O tau wale next door, nanu tau misa le. E nau sau tau wawa misa ia, tu vai me wa matala tatou whengalo, tu wapea tu e pe misa la tu e so sau tatou whengalo. O i leila se la la. Se la wa ile na vai atu e o le ainga na le. Sao la ia ni la. Mana ia, tele la le msila le te lua whaiwhani ia. Ia, ai whatalo wa atu le tatou atunu ule ni tai au. Malo le soi fo manuia Sāmoa le atinu pele le swafa manu malo le tātou li whaolo Yesu Keriso. Whatalo fa ma whaafelo e atua i le nganga whaaloalo. Ia isunga i whaafengainga. Ia o auna le atua whailaunga le tala le ia mese fo i o taitai o kalesia. Whatalo wa fo ia i toa ina malo lo pensione mese whalitua malo lo manu malo le ni tai au. Malo le soi fo manuia na i o tātou matua i tonu a inga. O lo mafuta mai ai ma whaalongolongo mai le toa tele le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Ia malone on sai malo fo le whamalosi, malo fo le tapuai. Ia awanga i fo ia nai whanau i ngā luenga a matau le nei tai au, whaaftai te talo. Nai mātua ma tu asina sino le atu no whaafonga mai no whanga tangata mātua. Ia whaatalo whātua programe le atal tai au ma ale si whonga lau. Moia mis fo i nai mātua mai lato umala fo i whaafonga mai tono mau tangase ngase. Ia malo le tapuai malo fo le whaafonga mai. O lunga tātou penga te whailangi, whaatarofa mai le toa tere o tātou atinu o le Facebook, ma le tātou YouTube. Ma lor soi fua, ia, stein fo ia, an whaatarofa atu fo ile ia te utou. Ai manatua, ia, share le tātou Facebook, subscribe le tātou YouTube le na, ia, e mai mo ia ua inga, e mese fo ia pele ia te oe, ia ma wo iso se vaenga lololangi. Lea la whangasoro le tātou proklame leo toi 25 minuti o na tā lea o le tū lai valu, ia o le whaafiafianga nei mai le, lea, ia, o le tama o le, ui se i wanga le te ulingo le o whai pese tuai lea, ia e pea le papasoi fua, ia lea, tātou wadu il pese nei, ia an whangasoro tuai lea tātou proklame nei tai au.
Ia talo whanawau se mele whawhonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au, pe on whaari elo fisa le vai tau. O le aso le nei Wellington e mauna nutua oi pe on whaari mai, e wina au o ni si o taimia matonu ki lia malangi le lei. Langi le lei le tau le aso a tai au, e tele ina paolo le tau le stofi ma le aso whareile o le asto na i o le ina i timu. Langi le lei le tau le aso nei ka piti manutu whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, ma Hawke's Bay. E ni si o taimi e ina i timu le ule wai rapa e vai le mato le lai ni si o taimi. O le malulu o le eo Taupo to ese le tolu malulu a Taupo. O wai rapa to ese le lua. E alo iai le oanga i runga i le lua ia le malulu o le ea inu uneina o ta ua au kilani pula mana ia avio le lai le asone nei. O le moto i saute le ei se au e whaala lave matua sulu mana ia le lai le asone nei le moto i saute. O le malulu to ese le tasi i Queenstown e whapea foi. Ia kala i stete to ese le tasi ia ona o atua ile le lima le maulunga le fuole malulu le moto i saute. O le ea mawhanu whana le maulunga le whamawina se fulu ma le lima i Dunedin. Se fulu tolu ia nuu i Nelson, Picton, Motueka, Blenheim. O le au terenga o le atunu nei aso e matele ina langi le lei le te leo vaenga o le atunu. O pia leo li potia langi le lei le tau luas fulu valu fo le vela lufu fale a mawhanu whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington. Sfulu 2 minute te elfitu na ne le fiafi. Le ai to e luas fulu minute i le ono i le fiafi ana nei e ngoto i fo le la. E oso i le la tai au i le sfulu 10 minute te elfitu i le fiafi. Ona vava aile le fuole malulu i Wellington e manutua o yolo le tasi anga i runga le sfulu tasi. Ea mawhanwhana o lo iei le sfulu tolu, sfulu wha, sfulu male lima. O le taimi o le tai le whamawina, me lo fisol va i tau, Wellington e sua le tai te o le sefuru tasi le tai o nei pe le tai, toi luas funu minute i le ono ne fiafi, toi pe le tai i le lata i le sefuru lua le pona nei. O poni lua pe le tai i le toi 2 minute le iwa i le tai o nei, sua le tai luas furu tolu minute te ai le tolu i le fiafi, toi pe le tai i le lata i le afo le iwa na nei. Tala na o le tau ma le tala o le tai. Ya fa mano le anga le au la tupe. Tasi tala New Zealand ma o tupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e limas furu valu sene pe a fali liu tala New Zealand tupe Amerika. Tasi tala New Zealand ma o tala fiti tala tolu 2 sene. Tupe Sāmoa le tala 5 sene i le aso le nei. Tasi tala New Zealand ma o tupe Sāmoa e tala limas furu 1 sene. Pa angatonga tasi ma le tolu tasi pa angatonga le tala fiti le tala tolu lua i le so. Ya manuia malole anga lei.
O whaamurianga wa soifua ma sa whanau, tātou imeli masani lava a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele lava o tau wa soifua, ia o tau na soifua mai rene yaso, le aso sifuru male tolu, ia o le masina o kuso. Ya. Ta se isi as whanau le, tau le maina el ta porokalame le tai au nei, o le as whanau, ia o le luas utasi tau sanga, o le tamaitai le o Audrey, ia Nansen. O nei le atono na luas utasi tau sanga, ia o whamaluianga malo whaanga mena i o mātua, ia manuia tele lau a soifua le yaso, ia whamaluia le tua, i la sanga uma mo le anga ilumana. Bless. O le tusi whaitau maua mai lea i le lua te Salonia o lona mta upu e lua a o lona whai upu e tolu. Aua ne i whaase se tasi i a te o tau i se tonga fiti e tasi. Aua e le o mai le nā aso. Se ia muai o na tau nuu o le te tea ese. Ma ia whaalia mai o le tangata o le angasala. O le tangata lea o le malaia. Lua te Salonia o lona mta upu e lua a lona whai upu e tolu. Aua ne i whaase se tasi i a te o tau i se tonga fiti e tasi. Aua e le o mai le nā aso. Se ia muai o na tau nuu o le te tea ese. Ma ia whaalia mai o le tangata o le angasala. O le tangata lea o le malaia. Manu ia tele lava o tau a soifua le nei aso. Ia e maisi ele te maitai lea Audrey Nansen. Ia lona luas frutasi le nei. Whamnia lea tua ia te utou umalava. Ia mo ia toi whaopopo ni stau sanga stele. Ia mo utou ia wa fo ile whangi ai. Ia i whiau mga luenga maonga. Ia on pesa nei mai le tia maa. Ia mo utou. Fa
O le aso le nei le tausanga e tasi valu tasi wha. O le atunu ulea o Netherlands. O le astonu lava nei na malia e Peritania. O le ato e wha fo i uma ia mea tautino a maise o le nofu kolonia i o Netherlands ia Peritania. Tausanga na tasi valu tasi wha. O le sol tausanga e tasi iwa o lima. Na wha uma il maftanga Norway ma le nuule o Sweden. O le sol tausanga tasi iwa tasi tolu. O le ulua i fausiaina leo tu inga o mea le ta o le stainless steel e tu tonu o le malo Peritania o le tangata e suafa ia Harry Pelly na ia ngausia i le aso nei tonu o Peritania. O le solta usanga e tasi iwa tasi sfa o le tangata mua lea e whapea na maliu tu tonu ni usila i le vaitaimi o le taua o le lolangi. Tangata le suafa ia Robert Arthur Hislop. O le fausia o ala foile ono foafi au kilani na pa ua isi tangata lea ia mamaliu i le ono aso mulmuriane. Al vaitaimi lea o le taua mua. O le sol tausanga e tasi iwa tasi valu. Na whaatanga ile tu pao tamaitai o naofia tu tonu o vaenga au po fita o le Sami, o le Marine, na le Malo Amerika. O tamaitai lea suafa ia Offa May Johnson, o ia le rua i tamaitai na lisi e lona ingoa i tamaitai mua lava i tonu o le malini e le malo o Amerika. O le sol tausanga e tasi iwa tolu sifu fitu na o sifa ia i Apani le nuu lea o le taulanga leo saina o Shanghai. O Japani e la ititi il whawhanua pe afua ia saina alangala o Japani e ula vale a Japani. O le sol tausanga e tasi iwa lima wha o le leitio a Pakistan e ta o le radio Pakistan. Ia na mua ta i le so le pese le ta o le Kuami Tarana po Tarana. Ia wa avea loa ma vi o le malo o Pakistan o le National Anthem. Na rua taina i leitio na Pakistan i le sol te usanga tasi iwa lima sifulfa. O le aso le nei te usanga e tasi iwa ono se fulu maletasi. Ia o le fausi ina lea o le pā lea na vavai ai Berlin i mātū a Berlin se sae masifo. O le aso le nei i le tausanga e tasi iwa ono sifulu malfa. O whamawina tala whaasolo pito lalangi. O tamai e to olua sofa ia Peter Allen ma Wayne Evans. O la ua tangata mulimuli na whaasalaina i le oti tono o Peritania. Tausanga tasi iwa ono wha. O le whaasalanga o la ulia na mafua mai o na wai la wha o le maliu i stasi fo i tangata. O le so i le tausanga i lua afe mal wha o le olimpeka lo na lua sifuru walu lea alalangi ta alonga le olimpeka o le tau mafanifana na tatala i le so i tutono le nuu leo ate nai i tutono o e leni i amana tua foi o ta alonga i le olimpeka o le tapua inga lea tangata e leni i lo lato atua o sus na mafua i ta alonga nei o i foi na amata le olimpeka i tutono e leni ia ale ua avea ma ta alonga ua tausini o uma ima avea matumutumunga o ta alonga i le lalangi na tatala i le aso nei luafi ma le wha lo na lua sifulu walu ai nao ta alonga le olimpeka i tu tonu o atenai. O le lua afe malima i le aso nei na maliu ai le plestene a le pale mia o ni usila i tausanga mawai o David Longi. I le ono sifulu tolu o le tausanga. Lua afe sifulu lua i le aso nei o tamaita i tongi pulu mamafa Belarus. Ia na toi ave isiala na pine auro le aso ai ave ma Valerie Adams i na o maua ia e le ami tonu fo il whainga o siana fo ia mio. Ia na mafuai, na maua na maalosi e tongi el pulu mafa. Ia, o le mawaaina i tātou tala o mea na tupu i le so, i le tala whaasolo pito la langi. Whaftai tue maula vanoa, tai masani, whaftai. Whamalofa whaftai le uto e 5 minuti na tāle leo le walu tāle walu na whaafonga le tātou tala mai Sāmoa. Ia, ma tātou telefou, si fonga lau mua e Wellingtone. Ya, toi whawhero iatu, pia whapea na ua e mafuta mai tono lau ngā luenga, ua amata fo ngā luenga le ni tai au. Pesi fo i tono a inga le tāpo inga nei mātua. Ioi. Ma sere tō tele fo i leo mafuta mai lungo le tātou Facebook. Tātou Facebook. YouTube, whaftai tele la, whaftai fo i la tau e masani o na whaaso ina le tātou o nanga ne le Facebook, ia la tau fo i ala mo la tau fo i tū lau. Whaftai tele lava ia, ang leile li whamunu atu. Ioi.
Mari foi fa longo tu tala mina tupul tala fa so pito lo langi mafua anga vi ole atu no ule o Pakistan. Na mafua mai le pesen taliti o a Pakistan. Wana tara per pese vengale wana tara na. Ale o fai mavi o le malo a Pakistan. Tasi vali mafa. Mari fa pes senga ta mai ti we vai atu lo le uta alo no ule o Botswana. Yeah. Mai Botswana. Tu sa la tatele ano tatele su e po opu mo ila le pese. E pe vola le Wales. Pese e fa mai va tu la Wales eu su pese ya Wales. Ya esa. E pe fa pena fo le vi America. Ya le vi America fo ile te ia va ai e pe o se solo na tu sia ya mata tu ye nota fa pena fo. O le vi fo ni usila na tu si le tangata o le tangata le o start fa pau na tu sia. Sa tele te tonu ile tu sia fo ni le vi o ni usila. Ele o le vi ele o po mana ya le fa po. Fo le vi o ni usila. God defend New Zealand. O le sili le te sili. O ila le tu ale tu sia le pese la tangata tu sia le pese la tangata fa pau. Feto ya o sa mo le tu lo inga kuresen tu sia. Ia le ato iti amen wi fo le pese le o le Sāmoa matalasi. Ia pe mana ia fo i tatu vava ai i vi o atu no mana tua ile atu. Ia te loe ia ni si o onga le usu le pese le o vi o Sāmoa. Mana ia ai fa sa o vo le le te miti o sasi e. Ia nei te pese vo le. Va ia Yesu na maleo. Ia usu na ista maiti. Va ia Yesu mamalia. Yes. Ia e pe. Tau fa sa na le sa o tatovi. Ia na. Ia, si fatalo foi tatu pa nga ia na tatu le tatu tala mai Sāmoa tala fou. Fatalo fatu le faltu ia sa ilau peniata ma lo lava ia le mai ia fatalo foi ia le faltu ia Epi Merina ia le sunga na nai to manga yona fatalo fatu foi le sunga ia tangoa i rani tutasi. Ia fa pe foi fatua fenga we sila ia fa tai ta lo fatu le sunga fa fuina tanielu ia fa pe foi le sunga le pepe fa maile vi lai tua au ia fatua ia senati tua fa pe foi ia le sunga pali sina ia ameria fa moana fa tai te lava ma futa mai te rini ma lord sai fom nuia sai folau a fele aliva fa tai te lava ma futa mai ia le sunga malutafa fa ta lo fatu foi le sunga soloao manase samaeli ia ole namula urisione malo na malaulu talo fat foi ia ele sunga ia faltu ia lupe mafuta mai Brisbane ia fa pe foi ia le sunga ia nu sola talo fat foi ia oi valele mati ia talo fatu malo taitele la mafuta mai ia oi sia utumoa mafu right ia fa pe foi ia le sunga o kasto tele o tau fia malo ikena sia fa so talo fatu si malo ia va pe fo i testiva e sa vidiamu sunga vidiamu tole fo malo jamu ia o konefesi e paione talo fatu ia mila totoa ia va pe fo i kereti la wa fia isopo malo kereti ia o le sunga ia fa mausili si nava malo mausili ia ma sunga o kalangolango Valentino leafi fa tele lava ma futa mai ia le o toe nai se kone lava ia ona talo leo le tula valu ia ai malo lava ia mai tawa te foi wa mata foi ona pisi mai luma to tato ofisi fa salau ia no winga na tele na anga ia nai matua foi e mori nai fa na wa onga nita yao ele foi mai wa to tele la to lo fa no mai to no foi finga wenga no lava pa ole fa mna to tato por clamelo usanga le mu ia mauale leo e te whanonga ia ule vai leata o ai te ua whaina o i musini ia tu ua Bluetooth speaker volele ia na e whanonga mai lea o le silo ta ua lo whanonga le te o Sāmoa i tono atunu ese e pe ia le te Sāmoa alu foi lau ta vale e whanonga le te o Sāmoa pe ia le te Sāmoa e le ngalo a inga manu ma le mesa tato wola ma tupu ai ia manu ia whea mga luenga le yaso o to uma ia o le ua tale valu ia usi me whaafonga i tātou tala mai Sāmoa. Patalofa i le whaafonga mai mo fo i le atunu o le whaapopongo telefou le nei fo i asolua usi mai i le whaafonga. Wa amata whangai o ingo por kalame o a o onga antanga wengo leo leo.
e le ngā lurua so tau awele ma le kompania le KL Security o le afeso so an yatu le matanga luenga il puinga o le saunga le mua le fontanga o te o manu o le tau pulenga e le masina o ke topa. O onga mo le tāpenanga le KL Security e manam la mai te iala matua oio la tu tiuto le a whaatino e se mai le whaatino ngā luenga li i matama i tai malu o le malo. O se tua lalo ma le whaatonu silo na tango luenga o se fua malo loina ia ai ono Dr. Alec Keroma anga i atu i le whainga malo. Wa ona sila tato ai le anga i le lumanai e le whaitaua o whai o tangata mātutua le atu no o mai le fitu se fultau sanga anga i atu i lunga. Wa ia wa ai tato o nei le silia le lu se fulu wha afe le au whai. Au loo ia mai tawina fo le whaitau fia afe o tupulanga telavou wa anga i atu no e whafo a le no fo mau. O le anga i mō ngā rueng whaawai teimi mō le telo te usanga. Ma ia mauti noa le tu ngao o ainga e tausia tangata mātutua. O le finangano le fionga ai ono, o le tāpena peno le malo e na ia fausia ni maota po o ni fale, e whao popo i no fuanga e lua le olo i eile atu no u le mapu i whangalele, ma le no fuanga i savai, e na ia tausia ai i lantou, pe amana o mia e na mamalo le atu no u, e na ia mauti noa le tausia mawai le leo lo lantou saunga le mō ma le soi fō malo loina, ma wha ma a venga i ainga wau sange, e le sa ili manuia atu o tātou tangata i atunu i whafo, mo le atina i nau ainga. Wa whawhia ina mtanga ruenga wa onga e whaai unga o mta opu masu e ngā whana wa onga, e le awhatau sanga le ua mawai atu ina ua mai te wina, e na ua wha mawina le siri atu le ile iwa se fulpasene, o le tūlanga le lei o le whaitau tusi a halo mawhana wa onga. Mai ia pasene, o manatu ele ofisa wa onga ina ia una ia pea ia siri atu. Le fausio nisi por kalame po ofisa swane ina ia whaatu mawina i pea le tūlanga le lei ua iei le teimile nei. Ina ia umane le tausanga ua siri atu. A wā o le ki lea mō le atamai mata upu uma o le whaaru no le telo le teimi e whaitau tusi ai. Mai ua i le atu nuu se tasu tamai tai whai bisinisi mai Amerika le tamai tai a Virginia to le pai, e a mata na fōa e whesoa swani a onga tūlanga lua, le wai fōa i naini tusi whaitau le a onga tūlanga lua tanu ngā manono, whatasi mani masini computers, e te tala aila nā tō potu computer fau le ua mai a fausia. Anganga fo i whiso swani whanau nei Sāmoa, ma ia mawhaiona last year sisi lasanga atu i mea tau a onga i mea ia kau computers me whapea, ona o se lui fo ina mana o ailo nei tangata i mawhaiona toi te whamai ma soswani tato se whanau nei maa lui Sāmoa. O le porkalame le tamaita i a Virginia, ina i o atu lana viso swani, inisi fo i a onga tūlanga luele atu no. Wa whate tele le pepesi ma le a fiol to telo tangato le atu no, e le isi tu ai ngā wha mai leo lo wha tūlanga mai lalo o le vaenga, o wha mai e winga tutusa ma le fulu, o le influenza-like illness. Wa manino i wha maunga soi fua malo loina, i le o ngā tutono le tausanga le nei. O le amatanga o le masina toruaina wha mawinai, le o antu i le afe lua se lau lua se fulmaltolu tangata nā a fia, ai o ane le lua masina whai o le masina lava iulai. O si tia i le afe tolu se lau ono se fulmaltolu, le whaita wā whai o le atunu e amatamai tangata mātutu e o lava i pepe, wā a fia i leitu ai ngā fiva lea, o loo ngā solo atu ele mamalu le atunu i maota ngā se ngase i Sāmoa, e sa ili tonga fiti. Na maitau ina fo i mawha wina le tae au le aso sao ta maa, le whātu mulia le maota ngā se ngasi uru muto tua, ia i lato e awhifio atu e wa aile fo mai, ia a fianga o le itu ai ngā wha mai le malea. O le wha mai e au fie le tale, fiva ma le tawhi le isu se i tulou. Mai o atu le fiva i le maulunga e tolu se furu walu tikeri, mai o loa a fie tangato le atunu i le umio o atu i le se furu waso. E ui o ia a unga ma wa inga o loo si iti elfo i numero tangata a fia le teimi nei i le atunu. E ui o ia tūlanga, a e li o atu se tūlanga e whaalau i loa e se polo a inga mō whaalawilave whaafosei.
Moni tu ai ngā wha mai o ngaonga. Ai o lo fautu e na pēr le soi fua maloloina le atunu atoa e nei e wha tumau ina petu langa masani o fautuanga ia tu mama. Wha i titia le so ona wha atasiatu i no fuanga tumtumu e whi awea i eisia maulea wha mai. Whawhano mama a au i te mi umai whai ei mea tau mawha e fautu e nei fo i te tonu ia onga mofa na wa onga ma whai a tali whafonga mo i lato wa a fia le wha mai e pui pui ai i isi tanga teile ia a fia. Wa whapena fo i mo fautuanga ia i lato i malanga mai i lea tunu ia whai atu i o pui pui ngai wha mai pepesi e atu nuolo o au mai wai ai le i malanga mai i Sāmoa. O tala fōwia mō le nei aso lua manuia telesi o tātou atu nuu whasoi fōia. Talo whalawa i le nei vaenga o telo fau o le tala mua. O lo whaawau pēa o no pa u i lalo, le tau o whale e no nofo ai tangata i le tono o New Zealand. E tu sai o le lipoti au pito lata mai nei, i whaamau maunga alo ia o le tau o whale a le QV House Price Index. Nā whailo mai fo i le lipoti, e nā o le tonu pito nuu i le tonu o tāulanga, sa mai tau i nā i se tūlanga le lei, i le siti ai o le tau o whale. Ai o le awa o te tele o le tinu na pa u le se 41% o le fua evelesi o le tau o whale i le tonu o le tonu masina le ana uma ia i ulai. Ua maulunga atu na ilo le tūlanga po o le pa u sa iai e o te 51% lea sa wha mawina i le tonu masina na uma i le masina o Iuni. O le tau evalesi na iai mo le whale tasi sa tūla i mai lea i le iwa se lau ma le iwa afe, lima se lau se fulu ma le fitu tā la. E tu se lea ma le lua tesi ma le 3% ua maulunga ai na ilo le taimi lea tasi i le tausanga ua mawae. Whailo mai e le pule o ngā luenga whai e le QV o James Wilson, o maitawina le whaifo pe i lalo le tau ma leo ngā o whale no no whai tangata i so o se vaenga lava o New Zealand i le teimi nei. Sa ia whaalia o se tūlanga le te tau ona iai pe a fua i le mau whaale tonu o whea ngai nei ma le tamau a inga o New Zealand i le mau o lunga o tului o Aitalafu ma le mau tū o mea tau ngā ruenga mō le to o tele o tangata. I le taimi nei o lo o whaawau pēa o nā aru i lunga lao whainga o tangata whai ngā ruenga le malo New Zealand ua tutuli ma waea mai e lātou ngā ruenga. O le whainu mela o pito lata mai nei e tu sai o whaamau maunga le wales whaasa laua New Zealand o lea wa o atu ai i le ono afe whaase lau se fulmale iwa lao whainga o tangata whai ngā ruenga le malo ua whaamuta lātou ngā ruenga. E pei ona silo fia, ua mafua ia tulanga, ona o le fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe, e whaititia tu pe alu i ngā luenga whai le malo, i se vaenga o lana porokalame, e whaititia ai le fua o la fonga te tongi po tax cuts. E i le vao le ono ma le awha, ma le fitu ma le awha pasene, na whaatonu i nā imata ngā luenga uma ma whaalapo tonga le malo, ina ia whaititi ai a lātou tūpe whaalu i le tausanga. O nei fuafuanga le malo, ua o pito i pangati ai le lau mua i Wellington e le ngata i tangata whainga luenga le malo ma o lātou ainga. Ai whape ai ma le tele o pis nisi la isi, ia sa whaalangolango i le au whainga luenga le malo i aso taitasi. Ua tawhia nei e leo ia se li e limas fuluono tau sanga le matua ina ua mawai le se fulu lima o i tū la o whaatau tu tūpea ma leo i le ai o Nelson. Whailo mai e leo o le nei tangata na tawhia ma ave sea mai pe tusa o le tū la e lua i le vavao ana nei la mai i le whale lea na ia tawhia i whaamalosi se isi tangata taro mai le asonga fua na nafi. Ua whaia nei iai mōrianga whaasanga i a te ia, i lona tawhia lea whaamalosi o lea tangata. O le tae au lea sunga fua, na tūlai mai ei lea whaalavelave,
ua whaamataleina o se whaalawe lawe whaale ainga. Ia mai tele ni a onga tau le lata ne ia i le whale le nei i le awale ingo o le Motorwaker Street sa tāpu ni a ia nawhi ona o pui puinga o le saonga le mū. O se teimi nei o le a o ne aili tangata le nei o mo lia le leo i lumo le whaamsinonga i Nelson e tu sai o le nei mata upu. Whailo mai ai le teitai le leo ia Tracy Thompson o lea ua toi talai uma ia poloka ia sa ia i lea vaengo Nelson ma ua toi fo i le tūlanga masani le whenga sora i o tangata i lea fo i vaenga o lea ai o Nelsoni. Ua i oe le fontanga a min sta o le vai fafo o malo o le Pasifika ina ia avea i territorio le United States o Guam whapea ma Amerika Sāmoa ma sui lango po associate members o le fonotele taitai o le Pasifika le forum. O le tūlanga sa whailoa whalawa i tele le teitei fono le forum pa le mia leo le tukuki o Mark Brown ina uma ia se fontanga min stalvai fafo le Pasifika na usu ia i suva i Fiji. Ta ua ia Brown e anga waa uma territory nei e lua o Amerika ina avea masui lango o le whalapotonga le forum. Na ia ta ufoi o le atu ina atu le whautuanga le nei min stalvai fafo i fono a tai o le forum lea o le a whai i tonga i le whai ungo le masina nei. O le teimi le nei, o atu motu o toke lau, ai whapea ai fo i motu o Wallace Mafutuna o roa vea masui lango o le forum ai o Amerika Sāmoa, ma Guam, o roa vea la ua masui whaalongo. E luas furuono la whai o tangata na mari liu i tono New Zealand le vai aso na tenei, ona o le wha mai COVID-19 furuiva, ai afe, ono se lau ono la wha inga o mai fau na wha mawinai, ele mtanga luenga le soifua ma loloina. Wha ilo mai wha pe tolu se lau tolu sfufitu na wha ai titi ai la wha inga o mai fau i le vai aso o mamae, mai la wha inga sa iai i le vai aso i ona tua, le asa atu le mai i le lua afe ma le tolu mai fau, ai se fulu ma le lima, le a wha iwe na ma le liwai. O le vai asa na te nei e iwa sfulu tolu la wha inga o tangata sa tau fia i le tonu o whale mai mo tongo fitinga ona o le COVID. O lo wha ngā sono pēr ngā ruenga i le tau wha le leia o le paipa tele e wha aharu ai le swa vai le mana o mia le ana pā i le pitanuu o Eastbourne. Wha ilo mai le pulenga le swa vai o Wellington o le paipa le ana pilast o na ina te nei o le paipa au tū lea mo le sua vai le mana o mia, e so mo le no fuanga o lo iai le pāmu vai i le Days Bay. O le mama ai o le nei paipa tele na masua ai i le sami i le taulanga i Wellington i le sua vai mama, ae whapea ai fo i ma le sua vai le mana o mia, le ana mafua ai o na tāpunia wha malosi le a whea e tangata o matawhanga e tolu o le Days Bay, York Bay, ma le Sunshine Bay. A o whaia ngā ruenga i le tau wha le leia o le nei paipa o le uwhautua ina mai i le purenga o le vai i e tangata i le nofwai i Eastbourne ina i e tau mwhai i whaititia le wha o ngā ina o le paipa ma le sua vai ma tau fia fo i le tae e le sami po o le wha ngota ina o fingota mai ngā taifale o Eastbourne. Ua whamaunia mai e la ofisa o le tau le Med Service le wha lea o ngā ina lea o ni la pata inga sāiai mo ni matangi malolosi e a fi aini vaenga o le talawhantai sa sae o le motu i mātu o New Zealand. O le asanga fua na fi sa wha maruina mai ai nei la pata inga mo no fuanga tu mata whanga i le Wairarapa i mātu o le Flat Point a toa fo i maisi la pata inga sa iai mo ni vaenga tu mata whanga o le tu malo le Hawke's Bay whapele tu malo o le Tararua. Na iei fo isi la pata inga mo matangi malolosi, ma wila ma whai tili mo le laumua i Wellington ai whapea le Wairarapa ma le Kaikoura. Whailo mai e le ofisa o le tau o matangi malolosi ma wila a toa fo i ma winga lolo maha le tau e le ngata ina whapea ona pa waila au mo tu si ai fo i le tise inisi o pitanu a sa whapea na fo i ona maua rungai i ngaru i mauma o le Sami
o lo malo ia le fesui ia ia wingo le tau I vaenga o le toile nei vai aso ona o ia whale tonu. O le asa lulu antai ao e amatai le palo te tele le atu motu o Kiribati ai o whaero mai li poti lau whaasera lau I le ai o Tarawa o le mta upu o lau lunga I tele noanga ma manatu o lau palo ta e a fi ai whaafi tauli o lo whea ngai male malo I le whaatino ina o ana ngā ruenga maasani o le vaenga mua le nei o le palo ta Kiribati le so lulu tai ao e so ma le vaenga I lua e whaia le so ngofua o le vaenga so mua ona so I lea ma le talia ina o suafo sui e fia tau wā mo le palo to le tofi pele stene I le masina o se tema po o ke topa whaelo mai Estasia tu stala o le atu Kiribati o Rimon o ia le o le sui o le wanis whaasa laua New Zealand I te tonu o le atu no o lo tele ina whaonga ina e sui tau wā ia whaelo inga I le tano awa e whaatalatala no ai ia mata upu malangona o le au pālota a o lumana iai ia le pālota a tae ao. Ua whaalia mai Estacio to mai whaapitoa I mata upu tau ta maa ainga e whapea o lea ua ola mawhoi I le awal o pele ki ua a whaina ona o tu langa whaale tonu o le ta maa ainga I nei taimi e manatu le li nei o Brad Olsen le whaatonu o le company o le Infometrics o le tu mau ma le tu muai o le malai le taalonga I le stonai o le pele ki ma Argentina a tonu o se ata lea o le whaale tonu o le tamao ainga o le lau mua I le nei vai taimi. Tusa mo le luas fu mo le lima afe le a whai o le au mai moa sa mai mo ina lea ta alonga I le malai le Sky Stadium. O se a whai ngā o pito I pa u lea I le malai o Wellington e ta alu le ta alonga le olpeleki ma fiti le tausanga I lua afe mo le lua. Whapea mo le ta alonga I le vā ma Argentina I le malai tuai o le Athletic Park I le tausanga afe I wese lau I wa fitu. Whaalia fo I Brad Olsen, a tonu o le tūlanga na mōri mawina I le stona ai, o se ata lea o le whaale tonu o iail ta mao ainga o le laumua I Wellington e, ai e le o le ta mao ainga o le atunu u a toa, o na sa taulia uma I ana fua o isi ta alonga mua le o le peleki I Dunedin, whapea ai ma aukilani I le masina o Iulai. Ta ua fo I o le tele o le mau whaale tonu taulu ta mao ainga o whenga I neima Wellington e, a tonu ona ua fua de tau tupe whaalu a le toa tele o ta ngata. O le ale aise pa ui te tongi o teine ta alo I longa o le Nate Polo a New Zealand, ia inga o se whenga inga fau mo le au ta alo e ui ina e le o mautu le lumanai mo I la tau. Na ia ise po lenga I le ono whaititia o tupe maua teine ta alo ina o lipo tia mai le amtanga o le tausanga le pa o le tupe maua le asosi Nate Polo a New Zealand mai I le malienga I le vama le Sky TV e whaasara lau ina I ta longa o le taamitusanga o le mai ai o ni tarananga whai umi whai lo mai ai e le Netball New Zealand ma le Sky TV I le masino me le maua leo se malienga fau e toi whao popo ai leisi tausanga tasi o le whenga inga e whaasara lau ina I ta longa Nate Polo I le TV whailo mai fo I le teimi o le tamasanga Nate Polo le tausanga fau lua afe lua sfulma le lima o le a whaititia e nā o le lua I a tamasanga po rounds. Ia o le unga nā le nei vaenga o tala fau. Whaftai whafunga mai le tātou e tunu luas 10 minuti o te ai nei lei tulai malu. Te whafunga lei tulai iwa I tātou telefonu tātou tala mai Sāmoa. Malai mai atu le ua sulu mai le la. I whawha to le tātou ofisa whaasara lau. Ia umana ia fo I wa whatau le fo I manai whanau ilo wai atu lai sāwali vali atu anga I o lea onga. Ia, moni. Sila wofo I sāwali ta whawala tō ta I whau te taia pō tu lau runga ngana. Ia ma fuafuanga masani o lea so woso ai la. Ma lo lava leon sa I tuti mga runga amata le aso. Masani ana e whaial tala lea tu fue nei tangata mātua fue o e whaasa valira ta I whau. A pia sole. Pe ia o lea o le mātou pitanu. So le tele tangata whapena, whapea. E po whanongo longo mai ua li tangata nai mātua e lea o ngā o le oe. Ia isa e iaisu ngāni e ulima ma fuelele ma
Ma fa onga tonu tai fa. Ian sa vali ala ia. Ni tai au. Ya, moni. Wono tama fa na ye. O le fa pe o le alu tanga te sa vali. Ia. Ale fa tota e ma lama fo. Le o le alu fa sa vali. Sa vali tai fa. Ia ma sa vali toi mai. Ma na ia. Ya, sta u tele sa vali e o le si tu wale uta te loa a fa isa sa vali mo le tolu sul minuto le aso a nga tele mo lo so fu ma lo ina. Mo. Ya tele te me maluru lo le tau. Ia. Ya finga ta to sa vali. Sa ona le. Mana matua no fol fale malili. Mo. Ya le ala mana ia tai au ne mai tau tu fa. Ya le mana ia fe sa vali vo le mori nai fa na ia se fe pensino ta vali. Ya mana ia na mana tu wa le so tu a tu mo fo ta vali la. Ia. Le lo po fe pa ka. Ne na tonu. Ya na pa ka se lo le ya tau tu na sa le mo na isi fo i ma tu na tu mo le tu la tu fa na u tu ava no i ta to. Ya le na. Ya ai mo la tau ia usu i fa ngota ina i spawn. Ya le wa va tu ta tu telefon. Ya ele tau ona nga ina pe fa pe wa to tele tatu wa tinu e masani na nga i spawn. Le pito no le va nga Wellington e fa ngota. Ya na wa tu ya lapta inga foi male fa mnatu. Ya mana ya ai folele tau tu na mo sa nga le mo no le nga e folele ya lu ele vai mama ma le vai folele le. Vai la fo. Vai la fo. Mo taimi nei o la fa le ya va fa pena. Ya sa. Va ia tu man na yo ta so wana le fai ma spawn sa nga i Wellington. Mana ya. Ese te mila ta mai na o i. Le. Te le yo nga lu nga to tanguta. Tu sai o lunga o le awala. Le wana te le wa ta milo e pese tolo voile. Ala la fa o popo nga tai le isi awala sa vali. So e wila vili vai al man na o te le lope umman tau sanga ne pe umman tau sanga. Ana ya. Ya mo la to mal ha te veli ta to umai ne Wellington. Te mil tau ma fan. Ia. Ia le wa pakal ta vale a fa sa vali. Te le lope 5 km ma mau le awala. Ya ta o 5 km. Al matua ma mau. Io. Mana ya. Pea uma. Io pe uma ya o fo le na sa vali ya o le si tu e. Tau le ua fa la tele nga tai le wala i la wala sa vali le mo wila vidi vai ma tangata. Ia. O le la mo fai an fango tai tangata ina wa sa le mafai. Ia ona pe tipi motu le wala le se vai nga tu ul tangata. O le ngale la tau le ya la i fango tanga i so stemio le aso le wanga o tala to ofi. Mana ya. Io. Ia o le si tu nga tai ya tu o la wala le. So le wala tele al malo. A wala fo afi. Ia a le slunga no sami le la wala fo le fo i wila vi vai tangata. Ia la la sa fo tangata o tala to ofi wa sa le mafai ono le Ia. Ila wala tele le fai tai o mana i polo keti ale al malo fai mai tausanga le wan mani tausanga. Malo mana ya. Fa te no foi nei so le te mal mala mo tai manga ala tai so. Yo mo polo keti al I vole so na ma mestasia o vole le pasa vini matale o fi. Ia. Ya na no ai ya tausanga le te nei fa pe o ko se mana ya. E voi le so a umalo yo me foi male a inga i sa vali. A me se tai mo tau ma fan. Ya, mana e tai o fe pe a umana fai ya wala na. Sa o le ya. O le mai tau tu lava tele o taimi e ya fai na ia feo inga pe feo kilani ne tai o fai na feo inga ya no ta vale. Ya e fai tele le fo ta to ne ya so. Na file fia so le wata te i so le va tu fa pu lo mal po li ya ta to na. Fa fo se ia. Ia. Ale te ole todo. Te todo la tele tu lai fa. Fa pu lo mai le au di ulina. Ai mato o tu lo ina tension via. Ala la lang le tu nei ya to. Sole o fa ya tu mato na tele na ta sole. Se pese alfa new tu le o te vai tu le pito. Ai mato tu itai sole. Ai mata lo na tau. Ya mo ya le timu. Pe foi le na ona pe pa fefe mai mato e ao. Fa o te vai e ao le. Vai ngale vet ya. Ya le o no foi vai ngale. O tau a foi le ale. Mo malu le lo mata vale. To mo si ya. Ya, fa so le ya asi mai o le foi tau fa pa le ta vale. Ya, alu ale fa tia o pole fa mai se le la ale. Ya, o le titi ta vale mato. Ta o pole. Ele to mama wa ta va tu matafi foi le ao la. Ama tau no nei tai. Ia va tu roa mata na. Ana ila ia malanga va le na tau fia na. Ia sa langa sa vili o tai temina. Ai timu ai sa mai lo polo. Oi sol. Timu ai sa mai lo fa polo diuli na na.
e sa swing o. o le tau. Ia whaftai nā, na te aro fefe, ia meswhi o lau tangi. Le te rei fefe, o le matou pāsa sere na ave. Ia o whātu i se, au le pese, vai o le aori uri e le, no le tua i runga, e te are hao, na tau fefe i o tō. Lua sifuru minuto te enen valu, ala tatou whanga solo, ia nisi o tautua e whalau loa, mana tua le ua mai a fo i le whamomoe te tisau, le le toe ia fo. Whafonga mai fo i tatou le edna ua le ua mai, e nisi o lato whalau loa steimona a mai lea, mo se fia. Ia, tatou o le whawhia fianga lei, ia ona, matua leo nisi o nanga whalau loa, le peni no tia whau. Tele manu o le vau maua Tele ia o iai le vasalolo Tele te de matama Sāmoa Aole anga nua tau mo atu le maololo Mai mau pe ana tui fo i tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa i lana masani Aloha fale tasi le tasi fela ngola ngomai Aole I alawa male faali fusia na tau sabi Si au ti lava I le tae au fai maalili Le aini falawa Pata poni pulini Lao si pepe ina iai pa se piti Se koko sa mo po se lau moli e fa suiti Le fai tunu pa umasi ang malau fa Po eleo kamasina ulu ua tulu Afe ele vaiti polo po se liu Le ta folo pea e puea I le malulu Sāmoa Tele manu o le vau maua Tele ia o iai le vasalolo Tele te ne matama Sāmoa Aole anga nua tau mo atu le maololo Mai mau pe ana tui fo I tua o le lalolani Tui te patasi Sāmoa I lana masani Aloha fale tasi I le tasi fela ngola ngomai
O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai leo toi 2 minuta na tālea o le tula iwa sa ore le ia le whātunga le penina tia whau. I le tia le Sāmoa yaso la, o si au whai maa lili lava, sa le aini whalawa o ni pata manipulini. Ia, sa. Te mila nei atu e watula tama ia o ku matanana la o mai oi. Ia, ilu i se pata ina. Ia, watu foi le fala, le foi le watu fala mai ilu i se pani. Ia, le na. Ia, il pani me ilu i se keki. Ia, vai voi le kuka voi le o te tainga le o le whaali fuma le kalevi o le mai, ele i se mō le whala ia. Tui la wamana wa popo se mele. O te toi whalai mau keni na le sa i le sa. Ala tu sa le mana tu whalai mau keni na whalai sa o le mana umana ai. Al tali le au kuka. Ia, o le sa toi wale imu se mele ai. Lo le uspoi o mga luenga. O le neifo yaso pe o le whamanatu foi lele ia e isi alu toto le na sa ili e kismen. O si ainga le no foi le whato anga. Mo i lele. Ia peta iane na savali e sa ista mai titisi a le wa maliu. Ele sona me whamanatu ma. Saonga le mua nei whanau. Mo ni lava ia matala le foi ne yaso il vainga le tatu tomaiti. Mo i. Ole fasili tate fia fasili foi watu le tatu porkalame le tai au. Pe ye ni fatau inga foi le sa fai e tātou ngoni website na mai o loa ele o sao. Ia. Ala foi la unga luenga sa fai ai. O le eri potia i tātou tala i lungole. Tivi tase New Zealand. Ia. Tupu tele lava mo me o loa fa sala lau. Mai ele sao o loa. Au te vai tangata ia na okaina o loa. O le au matua. E ini o loa sa e tanga oka, so se o loa ai la mai ele sa o lau ai. Yo, leo tu sile fo i le ai. Ia wa ale a tale fai al melo le oka ni o loa ia e tate le lave vea ia. Au la to vole le fai al masani le oka o loa, so se website o lungo social media fai ala to oka. E la le tinale na va aiata i lungo le website le si company na mo meo tama ilau mei fonga le mana ia wata. Ia o kātua mai, ia mo meo toys, e leo ni mea ho ele me lana va ia ile ata. Ia, pe ilau le na whanga solo, ngā luenga vanga leo le whea kou e amata na wau, mai wha amtalanga tangata, i nā luelan se lau lua sifuta la. Ai su e tu i au kilani. E au kilani le location po le nofuanga o le company. Al company le stala i Peritania. Ai whamela le tina, whamela company, ato e la foto. La foto la le meli. E iai la ma se tracking number, lo no winga, a tracking number loa. E fui la tupe wha o popo e te tongia i la meli le la lafo. Ia ave fo isaina. Ia, o le sita mana o kala na mo meo hitters. O le wha lau loa fo i mo meo hitters mea o loa wha mafan whanai whale. Ia o le ngor kompania ta o le Osi Mozi. Ia Osi lo inga Australia. Ia o me matua fiu fo tu tuli sau mai o pa ulea. E pe fo le ave fa la pta inga le tatu tunu. Tatu fa so fo se sina o kania na o loa po fe lava na o kai. Ina uva ise o loa ngun social media, fa tau inga ngun Facebook. O le ala pe na maua sa o mai. A fa ile ai o le ale nga luenga sa ia fa ia. O fa ilo inga lo suafa. O le nga tatu fa so le. Tu sa la fo te la pta ia na ista tanga fa long. Ana ia. Ai me se atu pulanga. O tu pulanga e tele na la tu faia ia me hape. O me oka vanga le tanfi oka inuna la tu poni o loa le mana o ai ai. Ia. Ai te loa o fia foi mana i matua, mana i tangata matua le vaenga ne.
Esa. Ole si vai ngata to tata no fo tai au nei fa fena ola wa ta vale. Fa fena ola wa ta vale. Ia. Pe sa fa ngofie na ola wa ta vale pe na ya po wai fo se tanga tolo wa inga po sa wona e tanga ola na ta vale. Pe sa fa ngofie fo na ola ta vale na tanga. Ia. Le lopo fa long ma tai au le nei se tanga o ola na ta vale. Ia. Ona na fi. O la tu ina o mana wa fo ila lo senta nei fo fo la haiti. Ia. O mo tu lu ma le ta vale. O va tu le ta vale le lu mo le out plate fo ngale o le learner. Ia no lo le va pe o tangata le ola na ta vale. Te vai la tas e sa o le ya. Ia o le la tu lo tu le wala ta mi le wala poto le roundabout. Ia. Ele ai man ta vale fo. Tu vai la. Ia o va pe so. Ai alu la e mana ia le la ta i mai le out plate tu. Ia ta no sa i fo le matu tu am ta ita pe. Ia e la fo i ta vola na lava on sa lava no sa ia ta tu ne pe ta to ia tanga ta yo a ve no la wa. Na ia o mana ia la wa fa facility manga le. Te lo le tu langa na o la ta vale. Ia. To sa mo Sāmoa. Ai amataro ona vai tai mi tonu al tau mafana. Ia kilani. Ai amataro ona nga solo ia au lotu mo fala tonga mat ainga vo le yuta fato anga ngiangi u tai ke kohe. Matau dia foi na e ta lai live solo to. Ia o na o ilo ave. So ikia po le kometi. Kometi. Le wen mala. O ia. Alo so fu ta lo falava. Good morning to fue. Ya, ta lo falava. Joe tinam tu recho. Ia ata. Kasi ano meu que faço wa. Lele Ole mele ole aka abad. Lele. Sa walu ila onga. Kusanga pai mo la onga. La onga fonga le el kanga ka Sāmoa. E fasingo mai ai ia le road code. Ilunga awala. Mo walu la ile a onga nga. Kusanga le pava ia songa e free ingei ta fai o yo to. Na paya onga ila si kamanga Sāmoa. E ko kelala kanga mako yai. Ia umaloa. Fai mai lo kama. A fai ke lo se driving school. Onga e pukla ia. Ia o walwai lo le. Wa pukle le driving school ale AA. Ia e kankake. Fai ngo filana ola wawe ave. Nga kusanga makama yai. Nga laku sikamai o ile mela nga umpuai. Piki mai ia. Fai mai lola yo skama make ola o ile tamaki ile tamaki le alwanga o St. Helens. Wala na ola na ove. Ia nga ko mai la yes kamale. Le la po ile ka vale o kangoloa ave kang skam fasingo mai ia pangolkia. Ole apo ole class. Ia ole wala wala leila la wa mafaila na avel jamin nei. Busa ai la ula sing. Ai wang wolim fai ngo koe. Telo ita vale. Ko ya we apo ye. E fai le sila sing. Nanga pe wa sa po le makuai. Na avela sta vale nunga na wala tele ni usila wale na la. Ia. Nga maola masikamanga ole aka vale le AA. Nga makamaya o ile apo ile wala nga sa mai o pino ma. E alwa nga i fefo St. Helens. Ia umalola ai pon mai skama. E fa ke kele le o mi kele lo vai e malusi kele le o mi lo vai pensin. Tau lo vai a. Tau malusi lo o mi reito.
Tai lava Ia, malo lava. Ka wha mama le o le wabing. Ia, nei. Lo inga pasi lo vai mai le latua lu Tau le papa, ua tau le apa. Sa. Malo. Sa. Ia, malo reito. O lo vai ana le malo si la wa le voa. Fa nga o miel vai pensi. Ai wa tai ngau, ai na ngau vai pensi. Ya wa le. Karanga sikam. Me ele la fo ile. Le dingo le ol foi. Ai o mi lo la lo vai wa makwai. Makwai sa wa ela be ai merkaba. Ia, tau fa mama la lo vai reito. Ya, tai lava reito. Ya, okay. Ya fa te ku. Sale malo si va pele va reito e pena e tala. Ya le wa set swinga le wa. Vili mal tolu va lu malu o fa tasi ta no. Ora men atam ta yao. Tolu va lu malu fa tasi. Fa fena ola wa ta vale. Ia, na. Sa fa ngo fiena. Ia. Ole onga na ta vale o meu fa tonga yangi au kiran. Wai pule ata ita ta sa to a sori tu a mang yangi le. Ta vale la ina le anga le onga la. Ta vale ma tu ai ngi ya sola. E vai la no sa yo sto fo ya inga. Ja, ele ke is. Ole si tu. Wa tele o tangata ya ola tu wa ve nu mola wala. La witi la ya oi. E vai la yo mala tu sa o mala la kapia tu ala. Ma no so fua. Ta no fa mala. Vai se mau e vai o righteous. Ole vai o Bruce Lee ni. Vai o que. Malo, talo vale lua. No, maya. Ya, o mangwia e lua sunga ni kai fo. Ai. Tal. Eu carie a foi ni me a. Usa unha vai canyo foi ngarwen. Ni loa a var. O le whakulifi o le whawhainga ruanga ngā makanga o unga i unga whakaikai. Ia. So na, whaiwhai ala. Ai warenga whaimako kōsila whakulifi. Ia, ngā owi loa pakari whakulifi ma o loa ke upai lake vo ia ua umanga ngā whakukum. Ia ma la upai lake lungo le lori. Ila sia uonga e whailang kawale makio mai apa mangava ma o e hori au. A mako mangava la le iwa le po. Ia tabia o te minga la ua makanga o aore au ala. E whamai sia uonga. Sau e punga kawale e kukusa foko li fi mare o komeki. Paware mea o le uli leima e vai. Ia o ingalanga makamayenga ngā oa ola wau av kawale o whawhenga luenga. Ia marka vale sia uonga. Ia. E oro inga wai loa ave. Ia. Whai loa a makalo si pomu fo i lele lima se lau karar kau inga vai kaimim. Ia. Manai. Ole o kometi por su ikia sa. Oi, o kometi a le na ta o kometi. Yo, o kometi. Manai. Ne lau o maringi vai kau. Ia. O ari whawhainga me ngā au pase kunga ki alu i spono kilo wa ware se whawhainga wanga sama kuiei. Wa e ser kampangi ngā wei. Ka ke manga kua uma kua o ngā whawhainga luenga e. E umanga la au le uka re lori a ka alu kami solo i. I whao wheru wa e solo i whokurifi ngā vai kai. Pei se me fia ina woi loa la a vele ta vale a. Ta ole nei sore. Ia tātou na o tātou ave. Ai ana i stanga te foi le mali na sa fa ia mātua iau tafa. Nana so le pau. Tu matua tafi. Al tangata na fa tu nuele i lo tafi. Ma le era mulma. O maka viole a ingo se ukinga o long kuangange fai pasi. Ole uso e fai pasi. E fiulanga i kamaki Sāmoa i ngā vai kaimi pe a mako ora mau manga i piki apu. E fiu voi lele whamau ki ala koe a ora ave. Ia e pio ke whiwhi voi lele ma. Sa ore. Sa de ia soka langonga voi soka mangaku ka ke fia ave ka whale Sāmoa i ngā vai kaimi. Na e whita ka moe mo. Ai te lo ana e avita avale i Sāmoa. Ai longa e te o mai New Zealand. Ai zea. O leisi kukungu wanga etapa se si vai ola tamale la toi tu ele o mai ano ama wa volo ni ano ama anfilo i University of Victoria.
Ina fai ya miri mai to la to. Wa vai le ele sa lu matsila. Yo, sa o wa nga o ave pasi Sāmoa. Ya. Ai longo ke o mai ni. Fanu pe o le te no fo ane se ainga vo le tua ma. No ave pasi Arga de o fare pui le telo ni sala. I telo uia wai e le kongia ai nga o mar pasi di sala ko kongia ika. Ya, e ko e fa pingi fuia kairo yeka ki le fai ku. Ai sa. Ai mana le ku fui de. Le je no tau mate. Le tau mate. E le no pe fa fera o menga yo mo kwa mai aro ma fa fe ko ai mo ma fa so le. E vai o ma sanga ta ma. Le no fe o le ola. Vale. Na ya ela nisin ala siri la. O ela nisin na ya o ala to ave na la vala on sa ila ave tangata ina ya o. Kasi ala ku ma ka vale amade ko ku lo ye. Mo wal bengai e alur ka vale ala kilo mai ya. Ya o fe ku foi le ye. Ka fio fide sa o ila o mamma foi o vai o. Tu alu ele ulu ma. Ka fe ko ai ku sa alu ati o kalima ilu ma foi dele temila ku ka va. Ya pa ya kuno ya marfai uma. Por con Sāmoa. Ku urka ku ka va ile angai. Ai ko kongi ku pe alu driving school pe o lecho. Ya alu ya o le ya ila wa ave. Ai sa. Yo me la le ya. Ele ave. Ai sa o ku fu. Ole alu le fa kongu ia mare alu o te rumara wala. Ia de ferwa ide me ole class 2 voi le ave. Marco, sa. Eva, ai nei se tangata se lo matua po se tangata fa to no la ave tangata la se pe ia lo ave vem joli. Sa o le iso. Ka fa ia. Sa o ia kingi ki ia. Tai mole fa so no sila. Ya mole le ya fa de sa langa foi va kai mole ka ku por kramen nika ya rof kile. Ya se fa le dua. Ya se va ya. Mana tu ai le si o ana no fenga luenga. Fa me ya. Au le stona ina sa ule wala walu le forklift la mole masini le la ua. Kwa mai. E wala termina la tata o. Tu cha fo le pesol ia la moi lo ave. Si sole na va vengo no fo ai to siona inga mo la nga luenga e o maolo o te mata. Mo tu. Te longa le forklift le e pamu. Oia le pamu. Ia. Ele ave. Ele o tamalan. Actually. Moi vai le. Ya na le tu le si vai tasila lo ngole sima. Yo solo le nunga vale camiso le va containers. E fa mo le Adolfo che di fine ma lo si va. Soli papa uma sini mai dia ina tamale le amata. Le wi mala. Ya, talo fa mano so vua. Malo se fua. Oh, ya le fa longo me so le fa talo fa. Ja. Se fonga le motos fu minuti ona tale o le iva. E fa mo i tato por calamele so fu malo no ina le taio nei. Ya fa malo fa la tato se ato fa fi fianga le fasili. Ja. O lapta inga fo mo ne tato tangata le fa soma. Pe na ye ni upengo so ta inga sa e fa se fa tau sa le sa o lo na fa sa la laulu ngole upengo so ta inga. Ja. Ai se o lo na o mai o la fo la nga yo inga sa fai. Yo le si o le fa fena o la wa ve. O i fo se sina ya o la na ve. Mana ya. O manuia la ufelu ai taimi nei. Ja. E te mana tua fo ia fusili lea. Si uso na mawhai ngā luenga i zamo. Nā oa fo ila ta avi avi. E o no sa i fo iyo si uso wai nā o sui kia la avi avi. Ia, a ruloma, sa utua, a ruloma, sa. Mana ya. Ia, talo faturu isa fa Nicola Pepe, mi sunga tau Pepe. Ia, o Nick Pula, a Paula. Ia, vape fo ile sunga ngafo. Ia, Muas. Ia fa fo sunga tangaloa taualo fangi ui sore tato e mafuta mai no sunga tangaloa fangi ia alewa ia tato palau ana ia talo fa palau talo fa mano sei fua
Malo soifua ia ele famania kula le ka ko lo ngoa o le ke fia vili aku le ka pulenga ka mai fa pio ka kai o ka kula ko la ko ai ke wa mai ese me la mai ese me e o ka ke vili kwangi welinkongi o nga o ka me foi fa tingi nga o ka i o ngo ase mon kupu ngole le ka o le can water ia nga o ka ila masingi le o kampangia Sāmoa ngi o le miela nga kupu e sale sa kakau nga fa malama mai wa ngal paule fa upunga nga ya ma ko ai o le au nga e kele le au nga le vai ya ma le ke nga lai foi nga o ngol mga mi la va se so angi mi fa pingi nga o ka ma ko masingi o le mi ia e sa ma ko so ka ila va nga male vai nga le inge ya fa mer masingi sa ma ya skalia o le ai ke wa ele fa pe mai fo le vai nga mi ele mo wangi filter inge e fa pe ai ke wa lu ke le fongi ma sangi ma ko kalangoa wa ke wa o fai mal masingi wa ka kala mal masingi e ka nga replace le filter wa uma wale ia wa ma ko fi we vili le ke le fongi nga ma ko so ka ai ma el masingi wale kalia ale me ala nga kupu wa fa ka la salfo la ke le fongi te ave ai fo nga vili kwa piki lo el office wala ko kilo aku e tel mu me la le ke vili kwa ia nga fai akule a fa mai sei o ka se ma ko filter i oi Australia a wa ma ko fi wa se wa i fale i Wellington ma ave e le filter le nga mai a fa mai ele mo wa ke le fale ma ke o yai fai mai ele mo i usile o kai i Australia o le mea a le ai ma fa malama mai ya ma ko o le mea le wa ko pungi a uma le wale o ngalma singi e o kai i o mako ai ngalai lai Australia le feltanga ngala fo mai le ya mako a wale se so kai nga ma le kampangi le nga mako se so kai ma mai le ngai masingi ai a ka nga ka masingi o le ale ka wa ko lo ngala o complain nga fa mole malo batai le so mai o ngala masingi o le o ngal masingi ai sa ulole le fa upunga i replace le filter si wa ko fai wa le sa se vai wa ke le ai e ke le angu mela masingi e sa wai le vai ai a se longa lai nga fa kali le nga kape ya la ia mo le fia vai aso ai fa kali e fa so kai lo mako ai nga le Australia e la fo va filter ale ma wa mai ala filter ele ko fa nga wa fa pupunga vai mai fo in sei maua mai se fultanga suilia ia nga koe alu na masingi ese fo tongo tau le masingi so tongo tau masingi mo le fo in fa ilo e to tele ia masingi a wale koe mo se so ka inga male vaenga lea al kampangi la va Sāmoa ngi o le nga o vi ka wa koe wale koe mo se ma ko so ka inga ia nga le nga o fa longo koe ngi mo ngi sika ka fo nga le ai kai o le mia le wa ma wa ngi ma ko a fa mai la vale masingi wa mga umia le sui le salta ia wa vili Australia fa ka kali sei ma mai se la fo mai wale wa ma ko fi wa se wai ma fa so kai ia ai vili akule le telefoni la nga mai le masingi mai Australia fa mai wale ko ye se kampangi Australia ele mala ai ngai me ku pungai ia ma lo fa tai me sili na wa fa ilo fo ngalo ia ma tala fo i vanga fa pe nai mo lista mi atina ia wale le fa tai la wa pangua ia manene aso ia fo ia malo fa tai le wa toi 5 minutos na tale o le tula eiva ia le la tatu sina fa fianga ne ia ma so toi mtatu oi le wil vala out foi ia le wil tatu vala talo vala ia talo fole lo sa se lo ne tayo malo se fo malo se fo ia o tau pepere oi tau malo oi ia dan ma e va out foi malo lo mo le pokala me matango fi ai o te fifa so atu le se va ngo foi le o te fifa so atu ile tu langa le
malo so tatu tunu ato no ngala fa so ale seisi ia le ole tulanga sa tupu ia tau ele mamau atu sa ufa tau i le astrolabe te sira fia foi area i astrolabe o te alua tula fai lau fa tau mantua foi ia o loa foi ia tatitia i lumonga le kaunta le wali ia na e fa o loa sa o pikina e fa tau ai na ua tutongi o te ratula tutongi o lo tatia i le whangu vo i lea protein chocolate fo i lea o lo tatia ina ua umon tutongi lau whaatau sa o tapa lo le li sa o tutilo i le tupena sa ulunga le masini pe ia i lo whetau sa o fesile tu lo tapa lo le li au mai lau li siti na tango lo le li i lea se e fo le li siti o vai atu o toe tau na lima i lunga o lana masini ai umona ta tango le lito tu mai le lima ta la masene ye tia ai mai le le tia sorry o le taule na o le fangu le fa pe o se fangu oi ai o le tulanga foi le ta tu te matala e ye va nga fa pe na tu pu ina ta tu fa ta tu te le wa mana ia ina o le ke tango fila o li ave ese tu pe mai le e na o se fa so foi le o se ona le sa tu pu ai me sai ni o le sa tu pu ni se ta tu pito no ni ia ato no e nga la lau talanto e fai ai a mantua na saule li fesili me te o po o nga ina fan sa fai atu le ai na o mai lo fai atu a fo isa e fesili mai o fai atu le wa a fai mai le ia malia o sorry mai wo se ia te ia le ta ino le no ingola na fangu na fa tau no tu e fa tau e ai no ia ia lo no ngo se tu langa fa pena o le mele fangu na scan mo moele li o tele ia watu on tu oile po le ase tulanga fo ile na mafai na o le tau ole o le fangu le tu tonu la u fata matala i mana ia tele lau famanatu mana ia malo tai foi lo vini mai me sidi wala lo matala lo tapali siti se manu e te alu ai no le ile fangu le o mana e togi ayo o tulanga foi le tau fai ata palisi sa ole le sa lava pe te loa o lau fatau le tau mafai pe au mai lisiti a wa ye ni te minata tu watu pe lua tolu ni nai o loa ia tatu te le o mana ia lisiti ia pe oli pe o lau le na fa so atu ia tulanga le tau ave ta vale ia o se tulanga le te le ia pa wala fotu ia no le tele fo ile o fili malti a polo tanga ta vale ia a tato le matal ia e ile sia sono ula tu te fenga nga le rona pauti le luma i le sed le tau inga le champion ma o te le te va tira lo champion al ta vale le vi foi lunga sa mana foi a lunga ila le senta sa tau la una ki way le van le o le wa afala o watu o le vi fo la vale van ala vi fo le van o le foi mana sa nga ila lo i champion sa o wale mo sa le sa utala wa sa tu le van o wale ia sa o le tau fai file ai pe o tulanga foi le ia mata lai foi ta to ni si tai mi wa o le ala na tele foi fala vela vita te vai mai se la vai round about ia o no le mata lo le si avata ia te fata mala mai ia no tu poilo ni tulanga fa pena le ma fo fo winda ia ai matango fier fa manatu matango fier po kalamel nei ta ia tela foi fa so ma lo foi matala ia menuia le yaso ia mo tonu a si so le me te fa yalitas ia e tapa lisiti man tu e lisiti le mai le um fa ma ni um tongi le tupe e lisiti e ta um mai o lo le na fa ta win ma lo la tu tau o lisiti la na tau na tapa matala le pisi me tato lina no le o tale iva te foi o ma no tato tal fo te tala tu la no tato lina ia se men fa fonga tato tala mai Sāmoa Patalofa i le whaafonga mai mo fo i le antunu o le whaapopongo telefou le nei fo i a solua o si mai i le whaafonga. Wa amata whangai o ingo por kalame o a o onga antanga ringo leo leo. E le ngā lurua so tau a wele mar kompania le KL Security o le afesos o niatu le mtanga luenga il pui puinga o le saunga le mua le fontanga o te tai o manu o le tau pulenga e le masina o ki topa. O onga mo le tāpenanga le KL Security
e mālamalama ai te iala ma tua oiola lātou tiuto le a whaatino, e se mai le whaatino ngā ngadwe ngā li i matama i ta i malua le malo. O se tua lalo ma le whaatonu silo ni tango rengol se fua malo loina, ia ai ono Dr. Alec Keroma, anga i atu i le whainga malo. Wa ona sila tato ai le anga i le lumanai, e le whaitau a whai o tangata mātu tuo le atu no o mai le fitu se fultau sanga anga i atu i lunga. Wa ia wa ai tato o nei le silia le lu se fulu wha afe le au whai. Au loo ia mai tawina fo le whaitau fia afe o tupulanga telavau, wa anga i atu no e whafo a le no fo mau, o le anga i mō ngā ruang whaawai teimi mo le telo tau sanga, ma ua ia mauti noa, le tu ngao o ainga e tau sia tangata mātu tua. O le finangano le fionga ai ono, o le tāpena peno le malo e na ia fausia ni maota po o le fale, e whao popo i no fuanga e lua le olo i eile atu no u le mapui whangalele, ma le no fuanga i savai, e na ia tau sia ai i lantou, pe amana o mia e na mamalo le atu no u, e na ia mauti noa le tau sia mawai le leo lo lantou saonga le mō ma le soi fō malo loina, ma wha ma a venga i ainga wau sange, e le sa ili manuia atu o tātou tangata i atunu i whafo, mo le atina i nau ainga. Wa whawhia ina mtanga rengoa o ngā e whaai unga o mta opu masu e ngā whanawa o ngā, e le awhatau sanga le ua mawai atu ina ua mai te wina, e na ua whaamawina le siri atu le ile iwa se fulpasene, o le tūlanga le lei o le whaitau tusi a halo mawhanawa o ngā. Mai ia pasene, o manatu ele ofisa wa onga ina iauna ia pea ia sidi atu. Le fausio nisi por kalame po ofisa swane, ina ia whaatu mawina i pea le tūlanga le lei ua iei le teimile nei, ina ia umane le tausanga ua sidi atu, a wā o le ki lea mō le atamai mata upu uma, o le whaalu no le telo le teimi e whaitau tusi ai. Mai ua i le atu nuu se tasu tama i ta i whai bisinisi mai Amerika, le tamaita ia Virginia to le pai, e a mata na fua e fesoa swani a onga tūlanga lua, le wai fua i naini tusi whaitau le a onga tūlanga lua tanu ngā manono, fatasi mani masini computers, e te tala aila nā tō potu computer fau le ua mai a fausia. Anganga fo i fieso swani whanau nei Sāmoa, ma ia mawhaiona last year sisi lasanga atu I mea tau a onga I mea ia kau computers me whapea, ona o se lui fo ina mana o ailo nei tangata I mawhaiona toi te pamai ma soswani tato se whanau nei maa lui Sāmoa. O le porkalame le tamaita ia Virginia, ina ia o atu lana viso swani, inisi fo ia onga tūlanga luele atu no. Wa whaate tele le pepesi ma le a fiol to telo tangato le atu no, e le isi tu ai ngā wha mai leo lo wha tūlanga mai lalo o le vaenga, o wha mai e winga tutusa ma le fulu, o le influenza like illness, wa manino I wha maunga soi fua malo loina, I le o ngā tutono le tausanga le nei. O le amatanga o le masina tau waina wha mawinai, le o antu I le afe lua se lau lua se fulmaltolu tangata nā a fia, ai o ane le lua masina whai o le masina lava iulai. Wa si tia I le afe tolu se lau ono se fulmaltolu, le whaita wā whai o le atunu e amatamai tangata mātutu e o lava I pepe, wa a fia I leitu ai ngā fiva lea, o loo ngā solo atu ele mamalu le atunu I maota ngā se ngase I Sāmoa, e sa ili tonga fiti. Na maita wina fo I mawhaama wina le tae au le aso sao ta maa, le whaatumu lia le maota ngā se ngase uru muto tua, ia I lato e awhifio atu e wa aile fo mai, ia awhianga o le itu ai ngā whaamai le malea. O le whaamai e au fie le tale, fiva ma le tawhi le isu se I tulou. Mai o atu le fiva I le maulunga I tolu se fulu walu tikeri, mai o loa a fie tangato le atunu I le umio o atu I le se fulu waso. E ui o ia a unga ma wa inga o loo si iti elfo I numero tangata a fia le teimi nei I le atunu. E ui o ia tūlanga, a e le I o atu se tūlanga e whaalau I loa e se polo a inga mō whaalawilave whaafosei. Moni tu a inga whaamai o ngaonga. A e o lo fautu e na pēr le soi fua malolo ina le atunu atoa, e ne e whaatuma wina pēr tūlanga masani o fautuanga, ia tūma maa, whai titia le so ona whaatasi atu I no whanga tumtumu e whi awea I eisia maulea whaamai,
Fafano mama au te mi umai whai mea tau mafa, e whautu e nei fo i te tonu ia onga mofa na wā onga, ma whai a tali whafonga mo i lato wā a fia le wha mai, e pui pui ai i isi tanga tele ia a fia. Wa whapena fo i mo whautuanga ia i lato i malanga mai i lea tunu, ia whai atu ia pui pui ngai wha mai pepesi, e atu nuolo o au mai wai, eile i malanga mai i Sāmoa. O tala fōwia mō le nei aso lua manuia telesi o tātou atuna o whasoi fōia. Talo falawa i le nei vaenga o telefou o le tala mua. E sili atu i le 1 miliona tā la le fesoa swani a le malo New Zealand o le atu ina atu i le atu Marisala e tā pena ai masau niuni i atu motu mo ni whaafita auli ma ni whaalawelawe e ono a whaina ai ona o swinga onga o le tau. O le minstal mai whafo ia mawasa mana i Winston Peters sa ia whailoa whala waitele le so swani ala malo New Zealand i le motu o Machiro i le asonga fuan nafi. O lo iai i le vaenga o le Pasifika le minstai a Winston Peters mo se asia singalo ia mai sa ia whaalia ai o le whamoemoe au tu o le malo New Zealand ina ia feso swani malango i nilu i tau mani whaafi tau li e a fia i atu motu o le Pasifika. A o iaila au malanga le nei mai New Zealand la tu Marisala o lo whaanga solo ai ni whailo inga ma le tamaita i Pelestene o lea atu nuu o Hilda Haney ma nisi o ana min star senior ato ai fo i maisi sui o le palemene o lea atu nuu. O le isi atu motu o le a o atu iaila se singa le nei o Winston Peters ma le whainga malanga o le Federated States of Micronesia po le FSM. O lo whaawau pēa o no pa u i lalo le tau o fale e no nofo ai tangata i le tono New Zealand e tu sai o le lipoti au pito lata mai nei i whaamau maunga alo ia o le tau o fale a le QV House Price Index. Na whailo mai fo i le lipoti e na o le tonu pito nuu i le tonu o taulanga sa mai tau ina i se tūlanga le lei i le si ai o le tau o fale. Ai o le au te tele o le tinu na pa u le se fulmale 1% o le fua evelesi o le tau o fale i le tonu o le tonu masina le na uma ia i ulai. Ua maurunga atu na i lo le tūlanga po o le pa u sa iai e o te simale 1% le sa wha mawina i le tonu masina na uma i le masina o Iuni. O le tau evelesi na iai mo le fale tasi sa tula i mai lea i le iwa se lau male i wafe, lima se lau se fulu male fitu tā la. E tu se lea male lua tesi male 3% ua maulunga ai na i lo le taimi lea tasi i le tausanga ua mawae. Whailo mai e le pule o ngā luenga whai e le QV o James Wilson o loo maitawina le whai ifo pe i lalo le tau male au ngā o whale no no whai tangata i so o se vaenga lava o New Zealand i le taimi nei. Sa ia whaalia o se tūlanga le te tauona iai pe a fua i le mau whaale tonu o whea ngai nei ma le tamau a inga o New Zealand i le mau runga o tului o ai talafu ma le mau tū o mea tau ngā ruenga mō le toa tele o tangata. I le taimi nei o lo o whaawau pea o na aru i lunga lao wha inga o tangata whai ngā ruenga le malo New Zealand ua tutuli ma vaea mai a la tau ngā ruenga. O le whainu mela o pito lata mai nei e tu sai o wha mau maunga le wales wha se laua New Zealand o lea wo o atu ai i le ono afe wha se lau se fulmale iwa lao wha inga o tangata whai ngā luenga le malo ua wha amuta la tau ngā luenga. E pei ona si lo fia o mafua i e tulanga ona o le fuafuanga le whai ngā malo o lo tu nei le foe e wha aititia tu pe alu i ngā luenga whai e le malo i se vaenga o lana porokalame e whaaititi ai le fua o la whonga tutongi po tax cuts. E i le vao le ono ma le afa, ma le fitu ma le afa pasene,
na whaatonu ina ai matanga luenga uma ma whalapo tonga le malo ina ia whaititi ai a la tupe whaalu i le tausanga. O nei fuafuanga le malo wa upito i pangati ai le lau mua i Wellingtone e le ngata i tangata whainga luenga le malo ma o la tau ainga ai whape ai ma le tele o pis nisi la isi ia sa whaalangolango i le au whainga luenga le malo i aso taitasi. Ua tau fia nei e leo ia se li e lima sfuru tau sanga le matua ina ua mawai le se furu lima o i tū la o whaatau tu pēa ma leo i le ai o Nelson. Whailo mai e leo o le nei tangata na tau fia ma ave sea mai pe tusa o le tū lua i le vavao na nei la mai i le whale lea na ia tau fia i whaamalo si seisi tangata taro mai le asonga fua na nafi. Ua whaia na iai mō lianga whaasanga i a te ia, i lona tau fia lea whaamalo si o lea tangata. O le tae au lea songa fua na tūlai ma iei lea whaalawe lave, ua whaamataleina o se whaalawe lave whaale ainga. Ia mai tele ni a onga i tau le lata na iai i le whale le nei, i le awala ingo o le Motorwaker Street, sa tāpu ni aia nafi ona o pui puinga o le saonga le mū. O se teimi nei o le a o ne aili tangata le nei o mōlia le leo i luma o le whaamsinonga i Nelson e tu sai o le nei mata upu. Whairo ma iai le teita i le leo ia Tracy Thompson o lea ua toe talai uma ia poloka ia sa iai lea vaenga o Nelson ma ua toe fo i le tūlanga masani le whenga sora ai o tangata i lea fo i vaenga o lea ai o Nelsoni. Ua i oe le fontanga a min sta o le vai fafo o malo o le Pasifika. Ina ia avea i a territorio le United States o Guam, whapea ma Amerika Sāmoa, ma sui langolango po associate members o le fonotele a taitai o le Pasifika, le Forum. O le tulanga sa whailoa whalawa i tele le teitei fono le Forum, pa le mia leo le tukuki o Mark Brown, ina uma ia se fontanga min stalvai fafo le Pasifika na usu ia i suva i Fiji. Ta ua ia Brown e anga waa uma territory nei e lua o Amerika ina avea masui langolango o le whalapotonga le Forum. Na ia ta ufo i o le atu ina atu le whautuanga le nei min stalvai fafo i fono a tai o le Forum lea o le a whaia i tonga i le whai ungo le masina nei. O le teimi le nei, o atu motu o toke lau, ai whapea ai fo i motu o Wallace Mafutuna, o roa vea masui langolango o le Forum, ai o Amerika Samoa, ma Guam, o roa vea la ua masui whaalongolongo. E loas furuono la whai o tangata na mari liu i tono New Zealand le vai aso na tenei, ona o le wha mai COVID-19 furuiva, ai afe, ono se lau ono la wha inga o mai fau na wha mawinai, ele mtanga luenga le soifua ma lolo ina. Whailo mai wha pe tolu se lau tolu sfulfitu na wha aititi ai la wha inga o mai fau le vai aso o mamae. Mai la wha inga sa iai le vai aso i ona tua. Le asa tu le mai i le lua afe ma le tolu mai fau, ai se funu ma le lima, le a wha iwe na ma le liwai. O le vai asa na tenei e iwa sfultolu la wha inga o tangata sa tau fie le tonu o fole mai mo tongo fitinga ona o le COVID. O lo wha ngā sono pēr ngā ruenga i le tau wha le leia o le paipa tele e wha haru ai le swa vai le mana o mia le ana pā i le pitanuu o Eastbourne. Wha ilo mai e le pulenga le swa vai o Wellingtone. O le paipa le ana pilest o na ina tenei o le paipa au tū lea mo le swa vai le mana o mia e so mo le no fuanga o lo iai le pāmu vai i le Days Bay. O le mama ai o le nei paipa tele na masua ai i le sami i le taulanga i Wellingtone i le sua vai mama ae whapea ai fo i ma le sua vai le mana o mia le ana mafua ai o na tāpunia wha malosi le a whea e tangata o matawhanga i tolu o le Days Bay, York Bay, ma le Sunshine Bay. A o whaia ngā ruenga i le tau wha le leia o le nei paipa o le u whautua ina mai e le purenga o le vai i e tangata i le nofwai i Eastbourne ina i tau mwhai e whaititia le whao ngā ina o le paipa ma le sua vai ma tau fia fo i le tae e le sami po o le whangota ina o whingota mai ngā taifale o Eastbourne.
Ua whamaunia mai e ofiso le tau le med service le wha lea o ngā ina lea o ni la pata inga sāiai mō ni matangi malolosi e a fia aini vaenga o le talawhantai sa sae o le motu i mātu o New Zealand. O le asanga fua nafi sa wha maruina mai ai nei la pata inga mō no fuanga tū mata whanga i le Wairarapa i mātu o le Flat Point a toa e fo i maisi la pata inga sāiai mō ni vaenga tū mata whanga o le tū malo le Hawke's Bay whapele tū malo o le Tararua. Na iei fo isi la pata inga mō matangi malolosi, ma wila ma whai tili mō le laumua i Wellington e ai whapele Wairarapa ma le Kaikoura. Whailo mai e le ofisa o le tau o matangi malolosi, ma wila a toa fo i ma winga lolo maho le tau e le ngata ina whapeo na pa waila au mō tu si ai fo i le tise inisi o pitunu o a sa fa pe na fo na mau runga ai i ngalu i mau mo le sami o lo malo ia le fesu su ya i wingo le tau i vai nga o toile nei vai aso ona o ia fa le tonu o le asa lulu antai ao e amata le palo de tele le tu motu o kiri bus ai o fa ilo mai li pote le fa sa la wi le ai o tarawa o le mta upu o lo lunga i tele no anga ma manatu o palo ta e a fi ai fa fi tauli o lo fe ngai male malo i le fatino i na wana ngā ruenga masani o le vaenga mo le nei o le palota kiri pasi le so lulu tai ao e so ma le vaenga i lua fa i le so ngofua o le vaenga so mua ona so i le ma le talia i no swafo sui e fia tau wā mo le palota le tofi pele stene i le masina o se tema po o ke topa Whaelo mai estasio tu stala o le atu kiribas o Rimon o iele o le sui o le wanis whasa lau ni usila i te tonu o le atunu o lo tele ina whao ngā ina sui tau mā i a whaelo inga i le tāno awa e whaatalatala no ai i a mata upu malangona o le au pālota a o lumana i ai i a le pālota a tae ao. Ua whaalia mai estasio to mai whaapitoa i mata aupu taulu ta maa ainga e whapea o lea ua ola mawhoi i le awal o pele ki ua a whaina ona o tu langa whaale tonu o le ta maa ainga i nei taimi e manatu le li nei o Brad Olsen le whaatonu o le company o le Infometrics o le tu mau ma le tu muai o le malai le taalonga i le stonai o le pele ki ma Argentina a tonu o se ata lea o le whaale tonu o le tamao ainga o le lau mua i le nei vai taimi. Tusa mo le luas fu mo le li maafe lea whai o le au mai moa sa mai moa ina lea ta alonga i le Malai le Sky Stadium. O se au whai ngā o pito i pa u lea i le Malai o Wellington e ta alu le ta alonga le olpeleki ma fiti le tausanga i lua afe mo le lua. Whapea mo le ta alonga i le vā ma Argentina i le Malai tuai o le Athletic Park i le tausanga i afe i wese lau i wa fitu. Whaalia fo i Brad Olsen, a tonu o le tūlanga na mōri mawina i le stona ai, o se ata lea o le whaale tonu o iail ta mao ainga o le laumua i Wellington e, ai e le o le ta mao ainga o le tunu a toa, o na sa taulia uma i ana fua o isi ta alonga mua le olopeleki i Dunedin, whapea ai maaukilani i le masina o Iulai. Ta ua fo i o le tele o le mau whaale tonu taulu ta mao ainga o whenga i neima Wellington e, a tonu ona ua fua de tau tupe whaalu a le toa tele o ta ngata. O le ale aise pa ui te tongi o teine ta alo i longa o le neiti polo a New Zealand, ia inga o se whenga inga fau mo le au ta alo e ui ina e le o mautu le lumanai mo i la tau. Na ia ise po lenga i le ono whaititia o tupe maua teine ta alo in o lipo tia mai le amtanga o le tausanga le pa u le tupe maua le asosi ne polo a New Zealand mai i le malienga i le vama le Sky TV e whaasara lau i nai ta longa o le tāmirusanga o le mai ai o ni tarananga whai umi whai lo mai ai e le Netball New Zealand ma le Sky TV i le masino me le maua leo se malienga fau e toi whao popo ai le si tausanga tasi o le whenga inga e whaasara lau i nai ta longa ne polo i le TV whailo mai fo i le teimi, o le tamasanga nei polo le tausanga fau, lua afe luas fulma le lima, o le a whaititia e na o le lua i a tamasanga bo rounds.
Ia, o le unga na le nei vaenga o tala fau. O le itula se fulu mo le lua le istemi o tātu telefou le ua te aleiva minu te lua se fulu mo le tasi i whamano le mafuta mai. Le o te tala tātou leina o le o whātolu walu lima o whātasi. Pea e whāsoa mai nei mta upu e na tātou tala noa i le tae hao. O le manei o le mta upu le na tala noa i si uso le na umatu nei ala na tala noa. O le tā ua o le tā pā o lau li siti. E sa o le leia. Ia, o la taia foi lea masani pea talu nei whaloloa. Ia, o tātou umai whapea tau te ova ai whapeo lo loa la sa lima tā la lima sifu. E te latu e vai atu la ua whata la valu se fulu. Lai pipi i mai ai. O na tangola le au mai. Ai o atu iluma, o lai lima tā la lima sifu lua. O le manei al na no siaki le lei. Ia, e tau whaase e ia whaasala launga nei lunga o whata o whaloloa i nisi o taimi. O na e whailo le lau whainga luenga. E telefo taim ta talo le falo lo me na ta te fai wa le ngata la ta u fa vale mai fa sa le lunga lai le fata e se ita se vo mai stanga ta fia la o mo atu manisi o la mun mai ta u na o tato fai lo o tato ya ta u tato tanga ta fa tau o le no pikia le langa o le tewi fo i po le o nanga le masani ana o fa tau o tapa le li siti langa o te lo le ea e nisi au wala e mawhai ona me milo mai tua e le ilo e tātou wa. Ea le wei tātou wala au nunga leina, ea maa lor so i fua le tātou wala au tā lofa. Ea, so i pamaruia le lua vase lua foi le nei tai au, tu foi. Oi, tā lofa oka. Oa mai le tātou no malosi o Mastone. Ea, tai foi mo le nei tai au. Matango fia lava ia le nei foi tai au e ui asa Balingi foi te munga nei tai au te minau so mai ngā ruenga ia fa tai o le ua vai atu foi pafo ia ua fili atu ia te timu sai ai tai au. Malo. Au lo manuia me au mai nei Mastone. E na mai fa ungal vai aso tau foi inu. Ia sa vai atu foi manuia me au ma sa vai atu foi talonga alo fa nau ia me se foi ia nisi foi o fuanga fa de caresiam tu longa pena. Ia manuia lava me au ma. Ia malo va tai. E fai na e sau no mai la i le vai ngalo tau fisile o toi. Lo vai to e pe e sau leiti o na e fai na tau piton. E ma na e fo i sile fia le tau fafong. Ia, whaftai. Ia, o le, o aso roile sa whai le leiti o i nei, o le, sa whai le leiti o i nei, i le aso sa. Ia e peitai ane o le ua toi tu mai a fia aso roile. Ia, whaftai e fwoi le fwoi pena le tasi ama le afa e tu la. Se, le FM. O le RFM. O le numela, i lunga frequency. O le iwa lua tesi ma le iwa. FM. O le taimi la sfoili. O afi o sfoili sa e amata i le wha. O is taimi, sala lava taimi amata i al taimi lava na e amata i pe awa pe ai pisire o le okisa whasala lau. So fa fena e maua lewa no na o fai po kala me Sāmoa le te ona. Ia, o le ta iai fo iniso tu a fo ima i la tau Sāmoa i malai fo i ta iai tonu o le leiti o. Ia pita iane ia ua ta oto mai fo i ua walau ko iei le tuam tu longa pena. Ia sa matou fo i fo i maniso tamali. Ia pita iane ia ono le pisi fo i o nisi fo i o tamali ima fo i la unga fo i o le tātou tunu. Ia le lava la ua whaua uina i fwoi por kalame le taimine nei. Ma nei e tele ma lo lava lo fi nau fo ia ma nei le whaua uina le tio Sāmoa mo nei tangata. Le tele lan tangata Mastone whanongonongo i la leo. Ia, o wae, o isi e mata mai lungo le TV. Ia, ai me se fwoi lungo le ala leo ia ma lungo lava le Facebook le mai mo mai fwoi ma numar pa i o le tātou tunu. Malo lava lo finau ia whaua pia ina i ese leo Sāmoa ina Mastone wa tātou le tio malisi le tio mai e las freile male ia ele le mai lau finangalo ina mta puna te fia whasoa mai oka ia whaftai mo le nei fwoi tai au o te fia whasoa tu le melo le au o ta o le avi ia te aua iau te sau mai Sāmoa o iloa
mo lo ave ai le ta vali Fa fena o la ole o tai me o finga luenga ile fale ole malo ile fo au te tau nei Sāmoa ila le ta vale na sa ia ale official par mia ia masani la na mau ia sia Mateo ata fini pia fa pe fini me foi na ale official par mia mo ni tunga foi na ole por ministam tu longa pena Mateo la estufa mea ia pe para malo ia o te no fora ia i ruma o te vava ia uia ile swing o le tia male abengo tabani e pe o ina o mai ila uia ave tabani ai na tango na furi o tango saulo nei New Zealand o saulo nei New Zealand ma to fai galwela lo ile galwela lo foles e pe ila o ina le na to ia me foi na le pai mai ale pule la te fa mo ta vale fa solo mo ya pe o na o lo ta tango i lompa taita mana ia la awai e foi si wa le tele wa ta vale te nei ole foi na le o ta to el watu nei Sāmoa ile te mino to yo foi nei ko tau sang ile to ia ale foi na le swing o tia pe e swing kia e pe e mo moli e mo longa lima foi na le rumba Sawe. Ai mai se la vai ave pas. Ma ko vole pasi ma ko isa vai. Ole. E me alu le uru ko alu e malkia i ruma. Ko na ro papia. E pe yo se ma sania la wa pasi la to ia i se ta to tu. Ai pe yo le ole a oma na la wa ave sa o. Yo me lo nei ni sila ia ma pata tai do ia le la wa. Wa lo ia. O se na va ai mai tau Sāmoa fa to tango le foi uli nei yo. Ia. Ola uba ai mala mai tau Sāmoa ia de fatua tango la ko uri nei ni sila e mana ole avta vale tu ana foi uri a o Sāmoa e ana sa longa pele i mana ole avta vale le Sāmoa tu ana foi uri se e ave i Sāmoa ia na fai mai lava stama se sa fa tai ia ana te mi peta te se foi na le ile o ta vale fa pe i te wa ta peto ai ma sta vale Aisa. Ela le sina ya ola to ave. Wa le wa mau ese sina tanga wa ola na ave. Ia na tina la inga ta no ia ora na. Wala o mau. Ia le la wa na ye ta va moli ia ia ta mai tira onga ma. Piki. Na lava la on sai. Ile wa tangata le faya onga le tangata mai tai tangata le on sai. Ia e sa ole le la sa no nga tu fu. Awa te mi foi na o foi la ia te pe tau le ma foi le apala tau ia ai ole fa longo la ma le style bela pe to le tanga tare ava ta va ia e se le nga ole luo tanga ta vale la inga awa na tas ia e le ropo ye ale mo moli tinam ta mai ti a wa lua ia al foi e sta ole le ia tu foi e la te foi na le pe fa pe na le sutuar me le amai ala o fa se ava eu só fa me se ai la sutur me da e foi na ka mi ka kele vai foi na ka mi wa ma na ba na wenga ma ia malo ai ma na ia le lu a ta vale ia nga ta foi le o a no fa na ai ia la vale la seni ia sa a o ma ta vale ta mai ti ma ole tu langa le wi nei la langi ta to me se ne tu o le tele o ngā luenga e mana o mia le leiseni avita avale. Po la la nga va au tatou whanau i ngā luenga. Ai a le leiseni avita avale, whenga tāna ia maua ngā luenga. Ta o le lei. O sa o le lei a tu fui. O le si tūlanga fo nari te sia whaasoa tu ni tae o tu kumata. Au maua pera vanua. O pea whapea, o wana tu le whare o lo e si aso. Tolo la tu le whatawhatau mera tanga maisa. Tauria la, o lau te watu pa u, wa se furu lima ta la tanga leisa lea se furu kilo. La tu si el pepa il fata. La e tu si el pepa yo. Ia. O le si, o sa wale ta ilalo, o fesili lo le fata o lope pa mol mole, o le ilalo yo le speso le se furu lima ta la. Alu lo le teine lea su e lungo le lato computer. Ia sa o le su, le yo se fautua la fona le tato tunu. Awala wane i maa tato o se si.
Langai na tau se me fai ngole tau ya we. Le o le winga foi ia wa ele o apia i rungo la ko system le ka ke kango sten na ka paka. Ele o apia i nga la wa i rungo paka la wa ia la wa kusiere pa u. Ia, le sa ole le we. Ole fa manatu la sa to tulu. Awa lava ni o tato mai si langa o le tene na tangata. E alua turo e foi na le i te ave ia tau na ai o nala misi ai le pe fae lengi pe ropi supongala mi di le paua ia sa ole le mana fa manatu ia manuia fo fuanga le ia so malanga ia tu fo ile o nga tono le vai so ka fa tai lava ia manuia fo ia tiu te mafai ba pe ai fo io lua ile ne fo ia so ia le lava fa longo tu te ia ai manuia lava tiu te ne ia so ia malo paralo ia so fo ia manuia fa so fo ia fa so ma le fa so nai mana o nai mata upu ia e se ta wo fo il fa longo mo fo ile so na ta to pese si fonga no lo mua to i 2 minute ile se fulu o pulenga no po di dua na to por kala men se fulu a o su tasi por kala men so fo mano no ina Malurua tu alta to VPC le wele stato vala unga leina malo so fu alta vala talo fa talo fa tu lenga fa lolo tu fuem oi so fu mnu le o mel to buto no malulu le o le o sur mai de la oi ma ya fa le to no ta o vai se unga ho ta tu ni fi do po spis ya malo fa tai mo wolu so fu la le tai fo ina manu o to ina po yo le me sa o le o le tapo li siti o le mea le o tita o pe tau whaabade le sitei min mea ne. Esa ole? O le taula i o asa uruma e. Ua awha pe o mantu o tele a supermarket la ufeo i tangata maa la to scan fo i. Sa ole le? A te fisidi a esa uewa a iwa mwere. A te te ala turum. O le sitei mea ngala a te ita sa umare pepa. O le mutua tele a sui o le a pe bua pe tolu o loa la ua au mai. E ese le taula i o le mea la le fata i e. Se tau dei i le aba se le va ngal mena sa ole le o se mea fo ile le langa le sa tala no ina fo me le pe ya ole le wuru le sa mo le me le ya sa ole le ole wa o si mea ta si me tu fo le tu fa ta si o apa fa ona o mai le tau fo le pe ja la tu pe fa pe tau ngo fi tango fa ma se ngal tau le apa ta si na fo le apa ta si dai fa tau ma pa fa e si da tutte le o tau me e fa lo le me ta si pa fa tau mai esa fa tau tas ia e ma e tele o kilani mena o na fuele e fa pa e tu fa ta si e sa o tau fuele e tango e fa tau ta si tau ngo fie tu lo le mena e fa ia sa o si pa o tele o ma wo de mena o le mele sa o fa longo tei o tala noi ana na fide sa lo fa so fo ile me ole a fo o le me tongi fo ile o le na ala McDonald le McDonald ya au tau ile to na fia awai na o ma wai fo ia sa fa ngore lo na o ma le lo fa su to ya ai pe di ma ono tau sang ai che o mo le tu si fo ile o ele o sa o le fa ngo matu o ba te ni no o binga le tala ele ai mo se ma fa fo ile le ine mea ana o mai fa tu moto watu mungu mera tusi ya ele stala pe afi ono se la o el super mau o el male no winga le tala ia ta ilo awa ana fa pe le do pa ana sa mo ilo e winga tala fo ile lo mer fa mau ni tanga o le va tele e o no winga tala fo tele o to ma fo ai to au mai ele mele ile me fo le mana ia fo le fainga ni tu ya o lo winga tala fo ile e ma wai le pe o tanga tse le McDonald ya sta uno ai le mele ma wai si so so ni do po tele la te pe o ma wai ya la kulena fa so fo le mele ta wanta ta policity sa o le
polisi te o tātou foi e pe se o tātou e ai misel te fore le mau tupe nan tātou toa fa tau e pe le ai mo se pe a e fai ma ai le lo ona e me la se e te o lo se o se e sa tātou matala e pe o da una fa so malo ya o ma tu foi matasi e lua mātou le tio e o le so balaide. Ma le aso ngafua, o na fini mātou o fono fōtua, e le lupe whalele le o le so balaile. O lala taimi? O le aso balaile o le ono le iwa o mātou o nafi sulu o le tolu. La, leo, la numela. Tasi fito lima a mo ma le tasi ofa, tasi ma le lima. Famu. A mo. Dio. To tele la sa mo na e whalongonongo atu. Ia. E tere wale, e mau tau ngā fōni mele, e wha i le meo le, o le telefoni fōi tu ruma, ia, e o Sāmoa o tunu fōi e. Mana ia. O mōna tōlo whaanga, ia. E whalongono mau si uso nai ngā i Macedon. Mana ia fōi le lato, o le mau te li mista, sana no fōi nā, le umatu i lalo ni. Ia, mana ia fōi le mau o tala o ia fōi vāenga o le tunu. Ia, e sa o le ia. Sa o le. Tu o nā. Whaftai. Whaftai tele mo lea mano. Ia, whaftai tele leo, lo tele atu. Ia, lo fatu, mo nue laso. Ia foi, whaze foi. Toi whamnatu mo lantou, ia sa whenga lenga McDonald's i le wā luafe, ma le iwa luafe lus fulu. Ia, e le website tele McDonald's. Whena alu te asia. Ia, tata wala ule lunga leina ta alofa. Ia, soifua maguia, lau sunga le awao. Ufue. Ma, lo lava le soifua, o amaritai au. Ia, maguia lava vangi lau sunga le awao. Aftai, ia, sa uno maia. Ia, o si kamai pasoa foi, ma e foi lau, ai ka foi whalonga mole, onga le avika vale. Ia, pela lau ka leo, ki sau mai Sāmoa o iloa, o kango le ka vale, ia o le amakanga foi, sa iei foi singa para ka vale arngi, ai ngai Sāmoa. Ia e peile, o le foi mai or koe inga. Kai minko waka wa o ele ave. Foi mai. Ta ke ngo foi au ka vai mai o lau va ai ya balau mai kau ya va ai ya mai kau ya pai wo ese se ori ma ku e lo au ka vai ya mo lo ku mai ro ya kai ka o mo kai ni pa ya ko e ya o si ta vai Sambo ya kama voi ku Toyota sa voi sa bo sui tia la ya le mo ya sa vai lo mer ko ngai au ka ia, ma me foi oso, o amor suitia. Ia, ka fai ala ia wa le o que saura ni si la pa po kala ki o que ni. Saura ni si. Ia o suitia la o que lo fer wa ia que ni lo. Ko vai foi ni si la ile na ve que ni mor ka vale o come. Ia, ta o mai maranga lunga ki la yo mo folo de fale sio ankom. Ia, ave ka vale la non ko ruale. Si. Ai lo fa mai lo mo ko le mo fainga, fai mai lo ya. Ya, en fainga so ka o ke. Ba ke apura ai, o va sila pia maru ka ngai mangeli. Ia, sa. Akula o solo ka vale manga sa makave. Ku no la moli. O lala ngalo ya o ko meki ka va ia ko inga foi le wai ya le por ko tia dai ni tiro le ka va le ko o le umilio le va ka o fi mo le pira o kele va anga o la me mori ma o mi pensin yo sor ka va le lo ko ku mali si va fa pe o yo sui tio kalas no la me ko foi mo que ia si lo mo kwale ku fa por se ir ka vale o la que le ka vale ku la kwale o si o antinga o ko lo so anko ka o no mo fa mal o sol que ora e o ka vale mage wa ile anga faia de si ku le o ka o i lo mo ku ide ngalo ya o nga me e ni kwa o la ka vale ya de la o fa ya lo ma sai ya pa ku ai i foi de fanga o lo mai taua i kilo o que abrir ka vale ya e que mai kau ba el kilo le melo que foi ia e fai mo fi
Ale no to fisili tia e pena la vela tu limol to ina Sāmoa ale la wala vela limol wanti ne o nganga la vela I ku lima o le lo makua fai foi singa la ko so le ka o ka o pau le me ka I ko ka fia punga I fa po merka va le nada kai ai o dale ali tu pu ya ka ponga ngai e dei foi da o so po fale Sāmoa Nga ma o mela ma se o kinga se piko mo ke o fa mai la ko inga e halu ai piki mai a fa ngora I fo le sabalalo le a onga sabalalo fa mai lo ma ko inga ya so kali ki halu lo ka vale ai mang ko inga ka e fa la tinga fo o ka vale ko inga nga e vole mo fa ngo lo vai so kongi mai le tiva pe o la kala ta vale ba o sa fa ilo lu ba a sa o la kali ya ofisi o le a e alu ka vale le o ya le piki me kam yo mo fo lo ila mo ke lo ofisi lo ko inga pe me ya wa fia lo inga yo ba me ya sio a alu ka vale a fa Kavale ayu wa ayu le ngosi yo pa fara mai le ai se o mo fogo fo fa ka o sa festival ko ai alu Kavale le o Kavale yo o so foi la Kavale oi ba ko le ai o mo fogo fo ro fa me lo kala ko ai alu Kavale le o le Kavale sio o go fora ia be mai awa e alu ngai o ka vale ayu e ke ai ke songa fai ya kuma ko fora ma piki le ma fo ia ma ku pe mela ga ya e la ku ngai wo ile vai bele sai ga kwa mo ai kumu mai boli le fai mai boli o pas ya ku ka vale ke pa mai ya vai fo ya o kenye makamala e ki me ka vale ayu le wa le pas ya aya si lo le mu ka va ki lia le mai ki va pe o si o le ave ku ka va a mai no la io va pa ya le e se vuoi che le songa le mai ka sa o ge o so va pa ya la ta va ia e manga o ia le mu mo sa le mu pe yo ngai me ngai ma no vuelvo fa so arge ya so e la disina ya o la to ave ia o ka mu mai ngai ko ke le kanga ka que mai ngai loa a de cavale foi o come e aí loa suitia e aí foi so sanginga e aí foi ngai sa wonga ele loa cavale na ku ya cavale o ya bia e o foi la siu sa fanga e ro ka di lo e lo bo mo la ngale na lo ya wa o ile malo ele faço o tu mo tu me ya so ia il tatu ya malo alof te leatu e manuia fe ngal ngol ne yaso ma ia pe ka kuai la sunga ya me voile le ya ti a ko nga kasi na te lua pa ya wala le se fu mo ne jaimi ya so fu ma le ye te ye fe la tala wa sa lo mai Sāmoa la wa tai lo avel ta vale uno sia wona wala ya tu li lo wo anko ya kilani alo ave ye mai nga lo sol malanga Alu ave stamalo na le uno tu le mamau te le la me no fo. Si umala fa wo le ta malo so fu ta lo fa. Ya, ta lo presión, ta lo pa foi. Ya, o malta. Ya, manuia fa stai, manuia te lo ele ma li e el me mo la ka vale lo ko. Ya. So, ke mi kwa ma ko me ni New Zealand, ma me lo ma mo lo lo I kalistiti. Mau mai ngan pe pengan ngo chop afala o kama pengan kale pe fale demolition kama ye te moinga fale alu kale pe fale alu kama mena ta ultele pe fale e amana ye tu la fono fatanga lena faya keminga like rebuild dia ye kale ke me ke le mo fui ya pila ma ko sabe se fale kuai la sai ya ole mali la le wa si ya tu langa ma wa ia ngai fai longa ho ya ma lo ia le ga le
le malo se ka le pe fale ma le vale po yo mingoi ya na ke nyoro ko malo vale mai vale el malo si no ngana wala fengal ya mo wala promotion o sa wala promotion o le la supervision o ma liela o ka o le lo afiska vale kwa lipi e lo afiska vale e la sia o mauli sa ma au ka pa si mauli anga sa ma fenga benga pa ka ya pe la kama le sa mo mai pela ko ya siringia mai to pe le so ka vale ya kadia ko ngalo e ulu ngare ka ko iku na malo vale ya ngale la ma kwa le lo a beska vale alo fai ala lu ya fai le si ke lo ma ya lo ka vale nga voi fa ko lo va nga voi ko lu e la ma si mauli la ke lo la si mauli le ya fa ko ngulo ka mai ya lu ko ka vale ya fa so muli ko ka vale Ero ale mau aku mala mo fasolo mudi ko ave ko ngole si pakanga se ko ngaka paka ke kele ngale le inga mo ko kale si ke mo ya le pis ya o lo inga si kamale na abu ka van Wai ya ko de le kia ma me fa pena ya pila nga makama yanga nga kai lo abu ka vale bona o kusa o le kalima lo si al makwale loa avestava to lo toaso alo ingala na kalarite ole mo so nga vo ingale o le sikeni kali mo ka nga vo ingale mo ka kalo le di e so songi mai ya wongila via ka va compagnie de ko lo ka koise la mo to ile le ya la walun mele wo ke milangi lo ko solo upaka au se le llama solo upa ko solo ngole le ya le alu la ka vale la ka male ko al vale le la ka sa o ko yang fa me si pe lo vale le kalivo ye lo vale wa ona la avenistant e inisi wa ona to ave ya o ne ya wa lo mo na wa ka vale fa na ya o si wo fe rolo ya o morke minga yo la ko ki ale le ya ka vale Malo, mana ia tele, ia mana ia lo faso, alo ftele atu. Ia lo ftele atu, toko, mani la walpo kala mene ia so, se fuala. Mani tuala tu e fa ula la utala. Ia, walu lo le ta avale, ave ia, vai tu foi vai ngole so, ulu lo mala. Ola la tu sto ina le, walu ave ia vai ngole so. Matido tilo mai fato fa mai le, to ia lu le fali. E te ile to ina le vai me, o le te alu le tu se, o le wala man tu foi sa mo te minai. Ia le wale le fana suile tu wala ya luita tu. Sole. O malo ova ai mai o le mo. O tu so le te lu saule awala. Sole o fata tafa o mata avale desi i tu wala o tu saule tu se. Al me laki ai. E pe amare tolu se la umita al val fale o to ina le mal fale o angole no foi. O te o mal fale le tu o tu ango mal telefon. Mo ya le o to no fa to le mai. Ona na vini mas to ina le si akipo e o mai. O lana sau le tu se o la fato o mana tua e se le tu ala no sau e so. Ia wa foi se le tu ala al feo i tavali Sāmoa e se le tu ala inei. Nana lunga la wala lu le atoa ia fa tai pe lua tavale na mato tau i lunga la wala. O la wo feo so fi le si tu fa mai fa pe pole al me o mai po tavale ale ta te le lo se le tu ala le ta te alue. Ia fa tai nei te mi swinga le Sāmoa. Fai ngō fia nei a inga ma tātou tangata mai Sāmoa whiwa i nei wa tusa tātou tuala. Televo ina tusa tātou tula whono. Ia mō tātou e a ola ta vale. Ia nava pelo na sa i al whai aonga. Ia o leisi tu whanau i reini lai sene le whiwa i lungo lau ola se whailo lai sene. Au e te whata mala. O leisi o isi porkalame isi kolisi e ai nei New Zealand. E a fia i mali whai ngona i sene, wha o ngāle wanoa na whai lola i sene. E o leisi tu o le tele o ngā luenga le tono nei e tunu. E ta tau ana i ele i sene a ta avale. Te o mai maulo to mai ia e le maua o ele wanoa. O nei le eiso le i sene a ta avale. Ta alofa malo soi fua. Soi fua maria. Ia, sau no maia. No, sunga le lia o. Tai. O e korua ia o grandson so le ua. Mo ba ola ko ka vale. Ia. Na fai ngō fia. O kaure mo wala o ka vale fai ngā kam. E wa vea foi la o ka vale o ngai ka wol pu kala me o ngai
e ke mi pe nga Sāmoa e ka wanga ko rua pe ko rua ka vale lai ia esa ale ole anganga sa kom foi o ia ngai o grandson inga ia so ngi buka le lava feru alu fa ka o pe nga Sāmoa ngi so ko nga le suka ia ka rua ia ia ole me nga le mo e ka ko yo so me il ka vale pe se me o manga o e fa fo se me ka ki ko e fia o so ku o le skava ole leila la vela uri o lo fa le sengi o le ah ale la ho ready le sengi o le seria lo suelo mania la ngena ya ale foi vinga mai le si o kari le si foi o san la ki wa ko la uri ya le foi vinga mai le seria nga su lima ka sanga sia ora nga ia o fa ia o le kilo a maka e le ka wa o kilo mai a wa mo me o komek o a ia ku fa ia ila usuikia ila la sa suikia la ia ala wori la o pe o le mo ala le ia le nga e mako fa le o ke la ku wa alu o ka va ia o ka va e o nga la wori ia o te o me fa te leo e me sa tu langa mo ila e se ka o me le o le yo isi ka vale wa e fa ka ula me le pe ka ke mai ia ale yo fa pe mai ia e wa ti le wa o grandson ia sa no o ke ni la ka wa o le uri ia e ke ia le lave o le ku o ka mi ki ku lo wa fa fu ia wa ke ti wa fa ya ku ala e pe fa ia le bela manga ia o fa ku la ye o le mera ye e a fo nge le la fa ia ku so kwanga le nga wa u le ya lo le ka va le la lo ingo a ke la ko wo a ke u ama se sala ia le ke kusi ya uma ya lo kai mi ngo ese mi il ka va e a mai lo le sala wa mo uma si wa te pelo e mo uma le kai mi le ke kusi ya la lo kai mi ko ke wa ka va e la fo mai lo se sala ia la via no man me ki le mor ko ina ia Malo sai e le ngalo foi nei fa na ia o e foi le ongola to ya fa tai fa so ma lo lava ia le o le kai minga o le of ka vale ile ia o sa of ka vale o le Sāmoa o ia kulanga foi ngai kulo wa fa fonga anga ka ko me ki Sāmoa e se foi le mika vale nga kai ma le o le lori le ka malo ma ko foi ngai sa ku la ku le lori la o la ka vale ila nga fe ale mau ki ka vale le o la le lori se punga kwa lunga foi ngai le fu foi ngai ko ma fo fa vale nga kai punga kwa lunga fa kai al suikia ia o solo mo le lo e ke si la fia mo ka kai le lo ka vale mo ka le lo para la ngai inga la ko fai wa fo la wa lu ka vale so ni ale fa fe kai le o le ai ma se ka ngaka ile me nga lu ile a ko le lo so noi nga ngo va ai ku ai mo me o kin ka longi mo lu le wa fu ye pia o so ai i meu kin ka lo nge ku mo meu pai la ke la fa ku mo ia ale mi milo ko ye tu yo mo o pole la el tanga le veloli ele ya o mai la veloli wa ule ai we so ele punga lo eli lo le me va pe ya tu lo ama le fier wo le fale se ia mai la ese vuela matanga lo va ver o sauro ngi o que sauro ngi langa que saura ngi que mo ya o que le yang ave se kavan o ma ko nga na fa mi sa kala que ma ko nga na i por mo fa nga lu nga le sia nga o lo anko e kala au le e kala au ma ko le fa nga lu a fo ko sa nga ma Sāmoa a ko sa or parang ia o fa me ya o pe ke mga o se ka vale o so ai ko lu le ka vale parang ia o ora yo kilo solo la wuri ia lang la wuri o le vanga nge yo lai kai ka le ka pang le ngangwa ngang sa o parang i fa me ya o pe ke mga o se ka vale fa
po fea fa mai fa singo mai ma fa singo mai a ke vai kula ori le fa ma ko le ma ka fa ki no mai a ka ka ma fa pa o me o ka pa o ki mai la ki so na le mai le ki ke o fiura la ori e ka wa nga o ki pa kule yo lang ka va le o le o mai pa lang e me ma ma wa fu nga ma ka la ta va io e o ma nga yo ka va io lang o pa lang ni me la le ya ka va o pe me mga vese lang le foko mai le siang ka va le la po ala so le e ke lo ai vai le fiu o le wali inga ka wa nga o le ki o ka va le sakule o ka va le o le wa mai pa ki ka o ki ale tele no ave o ke le no ave ngala o la mel tu e ki dia si ngo so lo kula anti ma mai el ka va ia o sa wa la fiaku nga so lo ate no wa i po lu ka va ma wa ya mala wa na va la o ko me ya o e lo ko me ki fo ngale e le ya sui ki o ngale e le po le la o le wanti ne o tu fa fo se ta va le pe de si e le mala ya le to e uma era ka ave so le wa ma kwa malu lo ka o so le kulo wa fa me se le fa nga fa ngore me ya la ya o ku fa fo se pa te tele mo fa so ma te confia no fa tele atu la me ni ka ya ma mu ya tu ba fa ivo ni ya so fu ya pe fu ala ele mo ta tu tele no va nga le o le ongo la ta va le wa tele yo mo ma se ta to ese mo me na o ya ta to pese u ta pena mo por kala me le purenga no por lua after ya tu tele o tato pa anga ye mai mo mai tato weva pe tau le lua i la wauli o savedina kasiano e whauina le tau tua anga le sfulurua anga i le lua ia pa mai a tato por kalame whaatulanga ino le tai au ia la pese nei le tu stala band ia mo le pese o whaangoina le tai au ino tau tonu minuti o na tane o sfulu tau tua si fonga le lua manu lenga nga nai on le tai au ave o le la o punitia po I poau e sau malu e fa asusu I la wala au sa sala le punga la au mata la uau e tio fo I Sāmoa fai ona tai au e amatanga o le aso whao popo o le olanga e tai au nai matani ufea ngai ma le ata e tala le lei ua so ai nei Sāmoana tau pau le sua malie o le vine ula ma pau fonga o le lupe lunga o le moso oi pula le langa ali ua pua ina mai lona manongi e aso ua foa ina I le Sāmoa moni e tio fo I Sāmoa fai ona tai au le amatanga o le aso whao popo o le olanga le tai au nai matani ufea ngai ma le ata le tala le lei ua so ai nei Sāmoana
Nga ua whaako ia tuile matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Leitio po i Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio po i Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le tai au nai matani u whea ngai ma le ata Le tala le lei u aso o ai nei Samoana Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Samoa Capital Radio Wellington. Talofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa fafonga mai pea i le siufonga o le laumua i Wellington. te whatalo whatumolo o whaalo alo whawhonganga le atunu ni tai au. Ma te o whatasi fo ma le pule nuu o porua ma le sui pule nuu. Te tanoa tu taun manga o la tonga runga whai pe o nei e nei vai tau soi fuanga. Good morning, kia ora.
Talofa, welcome to Sāmoa Capital Radio. This is, I think I mentioned to you before we came in Sāmoa you've got Upolu and Savai. You've been in Upolu all this time, now in Savai. This is a lovely one. Welcome. Yeah, no, it's come. You can have a view here. You can natural light. Yeah. It's good for the staff and the programmers coming here. You know, rather than being sort of holed up inside there. It's like a prison sometimes. Yeah. Anyway, how's things been since I last saw you? Because I've been missing in action myself. You have. We've had lots on, obviously, in Porirua Bainway. Obviously, we had the Hollyfest Festival, right. And our rates rises, so there's probably lots to talk about, but it's been really busy, and we've had nice weather. Very good, very good. Kylie, you've been doing a lot of work. You're doing a lot of work. Keeping busy. Yeah. That's very good. All right, let's have a look at some of the things. I guess rates. I see that the first topic on our list is rates, and we've been talking a lot, Anita, about three waters under the previous government. And the new government came in and they said, water well done. And I see that a lot of the mayors around the country been having their own sort of meetings and trying to understand where the government is setting the scene for everybody. Yep. And I think this week or last week they released their plan. And I gather you people trying to understand the plan and come up with some reasonable figure for your community. It has been tough. So with our rates rises, we averaged about 17.5%, and 55% of what we charge on rates has gone for infrastructure for those three waters. So at the moment in the region, there's 10 councils working together to try and set up a new entity to be a bigger entity. So the larger the entity, the more you can borrow, technically, up to 500% of what you originally could borrow. So all it means in the long run is we borrow more. It's not sitting on the council's books, but it's still in the council's name. It just means it's taking longer to pay off, so the next generations coming up are still paying the debt. So it's dragging the chain a bit further. So the government, obviously, like us, want to bring rates down. The only way to do that is to spread the debt over the generations. So at the moment, there's 2 more spaces for those 10 entities to decide if they want to stay in our group. I suspect that we will probably get knocked down and the Wairarapa regions will probably go the other way. Right. And that leaves Horowhenua and Kapiti and the 4 of us down here. So it's going to be interesting. So it could end up very similar to Wellington Water, but just being off the council books in one direction, but the water user, which is actually the ratepayer, still paying a separate water bill rather than a rate bill. So it's still user pays. So we haven't got metered water. We haven't got meters yet because we can't. We want to put meters in, but we can't afford to. The cost of them is really high. They are in the plan to do, and that is the next thing that needs to be done. So people do end up getting charged for what they use, and we find more leaks. When Kapiti did theirs, they found a huge amount of leaks. So water meters are actually more positive than negative because you can make savings on water. But bottom line, it's still user pays, and it still comes back to the councils trying to reduce our rates going forward. So it's, what does the council stop doing? For the government to bring the rates down, we have to change the way we do things. So it's spending less. And what does that mean for us? We're not sure yet. But I mean, it's horrible to have this rate increase. People obviously want our heads. And removing us, not that I'm trying to keep my job, isn't the actual answer because we're following the government rules. So there's a lot of work to go before next year. Of course, you will be talking a lot about this. We're going to be because we live here. We don't want, as I said to someone, I won't be living here in 5 years if we keep these rate increases up because they would go to 57% increase. No one will be living in our cities anywhere in New Zealand. We'll all be going off to the islands. Or Australia. Yeah. I mean, it's just simply not affordable to keep doing this. So there has to be some major changes that come from government to local government. All right. Let me break the news to good luck. Your Yeah. Pento whaafonga mai o le fo a matin whaafi o tantanoa mo whaafi roa tato malo
E nei po kala mo vai o tele I awai ia ale sa tano to e masavilina I manisi fo tato whainga wenga I mata upu tau po rua. O lewa vai I mata upu I lunga o tato po kala minei. O le lunga I ala ia mo meo la fonga po rates. Le tutongi a inga taitasi. E whano noa le pule no lan whamtalanga e whaelo a tulanga wo iei nei po rua. E se fulu fitu te si ma le 5% le uvawa a ye la tau. Ai o le o ngā tutonu na, ma tau ria o isi la maurunga i la tau race 4-4 fo le tau o la tau fale, e ma le nofuanga. Ia o isi e la ititi, ia na e pe o lewa ai pe a whaatasi alo o ngā tutonu le wa i e whaatulanga e se fulu fitu te si ma le 5% le a fo le rate o tau. Ia al whaalangolango le 5% o le tupe lea. E alu I le whaunga o mea ta ua whapetania infrastructure, po ngā ruenga te tele I ala vai, ala paipa o me uma whale fo I a ngā mole, ngā ruenga whai mole langolango I o tau nei pōrua. Ia o nā o taunga e le tūlanga lea. O lea ua mai le pūlenga o lea fo e whainga malo nei. Lanei a fo I fōwhanga mo le vai, peia o I lena ma te tanoanga le taunga Sa 3 waters I lalo le whainga malo le leipa. O mai whainga malo le wei nei leo ta o la tō le water well done. Ia o lea lawa mai le la tō fōwhanga. Leo I ele le matanoanga mo moama anita le mai tonu se I malamalama mo o le tau whamamlama I la tō uma I pūlenga anu. Ona mai lo le matatanoa tu e tūlanga na. Ia ai pe whano noa ono leo a mai. O le tarsanga ma o le afo o le tō lalu ma lopo la tō fo I tanoa I la tō. E o le user pay a le ule whaonga le upu leo le rate pay. Ia mo ia e tūsa le user pay ma le rate pay. Ia lona winga e o le vaenga na e o la wasi I la ilunga ia tōngi o rates. O le se I tali mai pe o le la a matantal tano a pawana le mea o le o whaisina whano no le tūlanga na ia ua e lise me mwhai la tō o le eva wa I me tango fia. I guess when you look at your 17.5%, I was looking at other councils around the country and seeing what they're paying. They're all around about the same, they average. are. Upper Hutt was 20, but then on top of our rate, you had the Greater Wellington rate, and that was 22%. Yes. So that pushed up ours, and it makes it look, because we bill in our rate, it makes it look like ours have gone up more. So a percentage of that is the Greater Wellington rate, but people don't pick that up. Yeah, my wife looks after our bill in Wellington, and she said, my God, when she got them. And that was a huge increase too, the Greater Wellington one. Huge increase. Similar to us because you have the sludge charge. Yes. Oh, well, we have to live with it. We'll have to get extra jobs. Yeah. Something has to change. And the future generation will have to They're going to be and paying pay this year. Yeah, well, they're paying now without realising it. Yeah, malesi me na o fo fanga le nei e o fo I tupulanga le I whana nau mai. O nā tō fo I la vele tōnginga o fo fanga le tau whaini. E wa ale le vai ia o te le alfa le tōnu tātou. Pe o le vaenga na le iai. All right, so if anybody, obviously you will have sent out something to your community, who to contact if they have questions. Yep, and they've been emailing, and there's ways they can discuss rate payments with rates. We're encouraging people to pay them weekly or fortnightly. Okay. I do it via by paying it on pay whenever I get paid, so that works like that, APs, but around my pay cycle, because some people can budget, some people can't, and I just find it the easiest way to do. Yeah, mane fo fautuanga le o isi tape o ia le whanga ia le automatic payment. O le aso tongia, o le aso fo ina e se atua se vai ngolo na ia lona winga. Wai lus fu lono tongi tausanga. Awa pe o le ale le tau o lau fata inga pe whaafe. Ia na vai leo le whaafe le lus fu lono. E o leo alo tongi, ia e se atu na vai anga tasi vai lus fu lono ave tongi e lau reach. Na wha mama venga la ia. O le swe fotuanga awa pe o e tongi ta I vai aso. Ia tongi vai aso ma tongi. E le na e le mawoe o se pidi te le stemi. I think the one thing with rates is people have got to realise they pay a lot for power, and when you add that up over the year, that's more than what they pay for rates. But with rates, we're giving them water, we're giving them sewage, and their rubbish.
with power, they're just getting the power. Now, what can they live with? Thank you. I think that's a very good example that we should bring on our next program. I'll bring my power bill, and then we'll compare with the rates. And I think, if you kindly bring yours, and then we can say these are some examples of the. I think it's a good way to. Makes a huge difference, and that's where people are going. Well, solar panels. So solar panels may be expensive to start with, but if you're home during the day and you're doing your washing, your drying, everything during the day while the solar panels are used, you're not getting charged for power because it's coming from the roof. So there's pluses and minuses on everything. I guess, if you're looking at generally in life, if your grocery bill is 300, you can't really do much with a grocery bill if there's no water. No. And if you can't flush your toilet, there's going to be a serious problem. So that's why water is very important. Yeah, but it all comes down to rates, and they think that we're the actual evil ones, whereas what we're paying for power is horrific at the moment. It'd be nice if a community, I think on the radio we can actually do a poll of people and see what they think about things, or even ask them to come up with some ideas of how you fund costs like 55% on infrastructure, and see what they come up with. Yeah, that's so true. All right, so we'll park the rates at this time. Safety prison station. Yes, so we've had issues down at the train station. So the colleges got together and wrote to myself and Wendy. They wanted us to do some kind of security down at the train station, because that's where all the organised fights have been. And the fights have been organised by mostly people who have either been barred from college or who've left college. And so they're stirring. So we've got safety navigators down there now, and this is paid for by MSD, which is just awesome. And it's a 3-month trial. So there's 3 of them down there. You can't miss them, actually, because one's really tall. They're just awesome people if you go and meet them. So it's with the police, Ngāti Taua, us, Partners Porirua have got the students, or they're not students, the adults who were on the worker job scheme. Right. So they've got them from there. They're really friendly. People from day one were saying, gosh, we feel safer just with these people here. They've got nice black jackets with lanyards saying who they are, really approachable. It's stopped the police going there, and it's stopped the fights. And they've also found out about things that are happening in other parts, and we've been able to stop those. So these navigators are just awesome. Right. So they go from 7 in the morning till 9:30, and then they start again from 3 till 5:30. So the busy times and when the students are out and about. But it's the older members of the public who have said this is just awesome. It's not just the kids who are enjoying it, it's the adults, so it's been good. I wonder if these troublemakers have unemployed, or whether they Yes, I wonder what's going to happen to them on this new benefit thing with the government. Yes. There's going to be some big changes coming. O le vaenga le tala noi tau o te le mo pulenga nu nei porua. Ana tusi mai nisi o le atunu i le pule nu ma le pule sidi, le CEO, ia Wendy. E whaate tau i whaatwhita uli le ana whea ngai mo o le i le lo le railway station, po i le po e to no foafi. O le alana whiwhiri e rola ia whai e le pol kalame le e tangata e to tolu le ta ua o le navigators. Ia atono la tole o tu nai va le oa ia na foi vaenga. Mo va ver swinga na ia o le to ia fa una vale le no tu fa tu pumisai. Ai pe folinga mo la to ia o tu ua o ele bono ese ma o ane o mai fa tu fa le vle. Ale la o ia fo feedback ponisi fo la tino fa so ta ia tu puli no ma le puli nga no ele le o le fo fanga le o le to pe o saunga le mo la to pe o po la to train si le no fo le vaenga le. It's good to see that. I was just surprised when you say MSD funded this. Good, so the ratepayers are not paying. No, but they're I thought, not. why isn't the police funding it? Well, the police don't have money for it, and it's social service. And poor MSD, Nana said to me, every mayor now wants what you've got. Yes. So we'd like to keep it. They might have to, sort of adopt. So it's good that obviously you come up with some good ideas, and the other reasons why follow suit.
Yeah, well, they want to, but actually MSD don't want to pay for them all, so we've been lucky. Ia nā, o le whaatupenga, mo le whaafanga le tū, e le o whaatupea le pulenga anu, e whaatupe le ofisa ho le mo mai benefiti. Ia le lau whaalongo le fo ia anita, ia fo isi pulenga anu o le omana o muli whaateta inga leo whainei. Ia ele ropela e se tupe whai wa ngā whapea ai tonge ofisa leo, ele o le tonge le MSD. Ia o tūlanga na iei. I heard you or your interview about the mobility parks on radio, and I thought we've talked about this with Anita. Obviously, people are still not behaving; they still are. Oh no, this makes me really angry. I did something on TV1. I didn't realise how many people it annoyed because I said these people are just bloody lazy, and people parking in mobility parks, and they are. There is from gang members to mothers with kids to people using their grandparents' pass. You know, and they just pull in and leave their cars, and then somebody who pulls up who needs that park, they cannot use it. We had a lady who got stuck. She's got a fake leg. She couldn't get into her car. She had to ask someone to get in to move her car because somebody had taken the park next to it. So there's so many people that actually need these parks. And Porirua is full of damn car parks. You look how many car parks we have. It's just laziness trying to park right out front where the mobility parks are. And they are needed by people. So the fine is 150. It's nothing. You should put it up. Can you put it up? Well, we can't. It's government set. We should be like Australia where it's 500. But as the mobility group said, could you put a sign on their window saying, you've taken my park, do you want my disability? And they are right, because people, until you have a disability, you don't realise. If you've just had a hip replacement or a knee replacement, you can't walk those long distances. And the other thing we've done from the mobility parks is we've introduced what's called the sunflower band or sunflower lanyard. And that's a band for hidden disability. So a lot of people like MS, you can't tell they've got something. So if they're going into our main places, so Pātaka, the library, the pool, and our main building, we've got these, getting these sunflower lanyards, which shows people, and some of the banks are doing it, big businesses are getting involved. So if you see someone wearing that, you know they have a hidden disability. Yeah, and be patient, It's about being patient with people. Ale vaenga le taltanone o mobility parks. I paka o ne foi paanga pokala mo livan matatano tu e. O paka e o foi fa pitoa mo na la to e o la to ngasenga se tu mau. E le mafai o isi tu loa o mona tipi vai e vai fa pi. A tu la nei tangata e o le fainga tai o no e fai fa tau pe o tu le paka le o mona fai fa pitoa mo la to. E le sa tala no e fo le pule no lungo le TV. Faalielo na le fia le tūlanga i ei. Fia foi taimi o taltano o tūlpokalame nei. Ia le fōringa mai o le ai i ei la tūla whonu. Tangata ese o le fai a mese le au malorosi. Ia o le aungani le tātou pokalame le tāo nei whamule mole se whani me talawhia ngai awa e sa o le tala anita. E sili tusi se tusi vo le lunga o tangata e whapipi lau ta avale. Pe te mana o e watulona disability a oi. Po le mai tō maulea te e se e langona e fōle whainga tāo le tūlanga o iei. Ai ei fōla mai si vaenga lenta o le sunflower. O le o whai ina ia mawhai iei o nei lo langa i sa ngata e te le lo po langa se ngasela iei. Ai mo umia fōle la tōf so soani whapea. E la o whai whapipi o la tō ofu mena i e loa i e mo umia o nei tangata i e mo umia fōle so soani. O le similenta noi o le fine. Se lau lima sfulta la le te minei. Ai le mawhai ona se ilunga te peo Australia lima se lau tāla e a peo ta o ani ta o mele e pule le malo le pule nganu e o le tauna fina o e fo ila tūlanga lea. What needs to change for the council to be able to increase the fine to? The government have to change the rules, so they are set by government, those rules. Yeah, I've had people ring in and say, can you tow them, can you clamp them? People have had enough. But they can be towed? No. We can't tow them. And quite often these cars have people sitting in them and they still don't move. People's attitudes have to change. I'm quite sure the same problem happens with all the other councils around
I'm sure it does, because especially up in the Cannons Creek shops, I know there's only 1 or 2 up there. People are always complaining, and of course our wardens aren't up there as often, so people just do it. All right, I think we need to keep saying this on radio, and hopefully people will change their behaviour. Yeah, it's the only thing we can do. Or we see someone say something, which is all very well, depending on what type of person they are. All right, we'll pray for you. Lions Pride. I see that we're picking up some more games in your... We had the Argentinians up there last week practicing. That was a good kept secret, I think. We didn't tell the community they were there, and after they beat us on Saturday, I'm not sure we want them back. So the first Lions game is this Sunday, so on the 18th. Kick-off is 2:05. Who are they playing, Kylie? Taranaki, okay. So we're going to that game, looking forward to that first one up there. They've got 3 or 4 games up there this season, the Lions. And then we have the Women's Phoenix starting in November. So there's a lot going on at Porirua Park, and it's great. So the parking will be tight. I'm wondering if one of the schools might open up and be helpful with car parks, but people could park on the top field, and I forget that. I was here when they had the finals of the Cup, the Wellington, and it was chock-a-block here. Yeah. I thought, I picked the wrong time to come to Porirua. You could have been charging for your car parks. O le vanga le tala noa I leta o le Lions Pride, Wellington Phoenix mo Porirua. O leo le aso valu ne le sa ne ta alo le au le tato au ni Wellington. I nei le paka le Porirua. O leo amata na wha o ngai wha i ta alonga le Lions, wha pena ma le au ta alonga la Pietini. O le malai fo le nei Porirua le sa whai ele, ko le ngia le au le na whai ina le Old Peliki, au Argentina. Ia le tala ata ia pun lo wha pea. Le lo pe tanto invite le wanga le mai ina lo va ina tato au Peliki o lana ia tala ulo fo I tūlanga mene. A leo fo linga mai o le aso masina fo November. E amata I ta longa le tupa tamaitai I nei Porirua. Ia mai fōringa mai tolu le whānta longa whapena I whainei. O le asus furu valula ta longa leo mauti noa amate le lua leo uli. Ta alo e Taranaki. Ia ai o le si ta longa lewa e to le asu lusu 5. Ia mai longa tu stay me mumuani so o fufanga ia. It's good to see Porirua getting some of its main events. Oh, it is. Yeah. You know, it helps grow in the city. Well, the Tokomanoa Queens are back again in October too, so they've got 3 women's basketball games out here. So early in October, a Friday, I think a Monday and or a Sunday and the following Friday. So there's still quite a lot happening. So I'd be watching a lot of these sports because the mayor is always invited. We do go to, I buy my tickets for the Tokomanoa Queens. I love going to the women's basketball. They're doing really well, and there's a lot of young talent from Porirua on it. All right, thank you. We'll take a little break here and then we'll come back for the second part of the program. Tu foi famulmoli. Boys, my Polilua, yeah.
polilua, amo boys my polilua, yeah. Polilua, polilua, sunga, siva my polilua. Toi fatalo fatul fa fanga le tunu. Ma to fatasi pe male polinu male sui polinu polua. E tatanoa pe on failo at mo I ton mangonga venga I pulinga no nei polua. We've just been talking about the games and that, and then obviously usually with sports there's food involved. There is, and at the moment, at the moment it's the Burger Festival, Burger Month. So from the 5th to the 25th, all different places in the city, all the a lot of the shops in all the suburbs. So everyone is entering burgers, so you can go along and buy them and try them. And Wilson Barbecue are in Kaitahi, down on the waterfront. And so a Get Fix. So there are more businesses in there and they're participating in the Burger Month. There's a barber going in there. There's all kinds of things open at the moment. The ice cream, the Indian, the dog shop. So there's actually a lot happening down on the waterfront in that building by Abandoned Brewery. I think it'll be good for these burger places to compete and who can sell the best burger at the cheapest price. I agree with you. Yes. And sometimes just sell the burger. You don't need to add all the fries and everything on the end. And that brings the price down because I do think some of these things are expensive. Oh, yeah. Now to whaafonga mai o lo iele vaenga le fufuanga fo lo tupu te mine to ai porua. Yo o tu le solusu limon masina. O le burger month. Ia o lo noinga po i fi tau mawha tau sami le burger ia o le vaenga na o lo tupu te mine. Ia mane foi wale tele la kapia ta longa I fai mai nei fufuanga nei porua. Ia na foi mo me tau mawha ia. Ia pe le no fa po te. Mane foi pele ngatel tau va foi lele ia mane le peka ai mane mo le tau tutu mai lalo langa le foi sina mo lunga fa no longa tu I tau o le peka ia ai mane o le mo foi mal vanga nai e fa ani mo lo fina ngalo pe mane ia wa le foi e lo tungia foi e fufuanga le ni po ia man malo la tu tau vanga mane o le peka e pe ona tala no le tatu po kalami. We spoke about, and I think we also had a news item when we first saw that you were a welcoming city and you're getting accreditation. But this is brilliant. Oh, that's amazing. So under the Welcoming Communities program, we've become a member, we became a member in 2023. And now we have received official accreditation, which is amazing. So it just reflects the achievements that Porirua City Council have been doing and working within all areas of our Porirua community to ensure that everybody is engaged. So that's events marking dates such as the Lunar New Year that we did at the beginning of the year, Colombian Independence Day and the Hindu Festival, which are just examples of how we're working with all of our population, which is so 14% of our population is from Africa, the Middle Eastern, Asian, Europe and Latin American. Very diverse community. Really diverse, yeah. And accreditation obviously includes partnering with Mana Whenua and Ngāti Toa, who we have an incredible good working relationship with as well. So for the accreditation, what did the council actually receive? Literally, I had to sign a piece of paper with them. So it was agreeing to do X, Y, Z, which is all these things that we're doing and working with the community on what they want for their groups. And that includes the planting program. Oh yes, sorry. Yes. And they've been on the planting programs with us, a lot of the groups, especially in the east. So we've done 165,000 plants on the ground. We've been up here in Belmont, then we've been up to Battle Hill. Kylie and I, we've climbed away in our gumboots. And there's been a huge number of organisations helping out. All the school kids have been doing the pathway down by Paramata. So everywhere we go, there's either schools or voluntary groups helping. So our planting is going exceptionally well, and by 2025 it should be right the way around our harbour. That'll help with, you should get some points for reducing carbon, in the air, if you're planting a lot of these trees. Yeah, they're more about actually stopping silt going into the harbour and helping with sewage. It's all about silt. Ole vaenga le talanoa e ole ua maua le lato whailonga e le accreditation. Whamaonia o lato o le si bitu malo tali malo welcoming city. Wai
mai e tangata so e pe fa pe I pe fie tal se pai tangata anga mai I malato ngā ruenga o lo whaia. E o leo I loa nei o pōrua le si o umantana no mo isi vaenga tō tele tātou Pasifika tonu nei pōrua. E a lea fo I su whapasene o tangata tonu nei tangata mai Afrika, I notu o Asia, o Europa, o le vaenga I saute o Amerika. E o lea lawa mo mai la e o whangaru whaatasi la tō mga titoa o le tangata whenua nei I pōrua. I a lea fo ina I mali pōkala me tōngo la au. O le ua se lau onsu lima afe la o mantito. Pōkala me na amata mai le lua afe luas funu tolu. I a lea o mali tausanga nei whae. I le ua nga I a ilunga. I a mali whae moe whae waupe le tausanga fau le lua afe luas funu lima. I a mai pen whae loa punu. I a ma malum whana wa onga sosoani a lato. I a manisi fo tangata I o mai siaki po le le vainga o lato tangata whai mai. I o lea la o fie ma mita fo I lena saini e le pulanga no I ani ta paika lea fo I le whamanianga o lato leo o vea ma welcoming city. So this accreditation, do you get it every year or do they do a review and see whether you still maintain your... Well, they check your main to do it, but you start off now and that's just how it goes. Right. So it's once you're signed on, you're part of the system. I'll just use the word in Samoa, tali malo. That is, you're very good at welcoming people. Oh, that's what tali malo. Yeah, Mania, thank you. Well done. Partial closure, Kenneth Creek. Obviously, you know, I drive around all over Wellington and I come here, I see a lot of cones. And I thought, I must ask Anita, why don't you actually make the cones and sell them? Because then you start making some money. I reckon that they just bring them in from Temu. There's so many of them. Yeah, the manufacturer will be making lots of money. Yeah. They must make millions of money. If you're around the whole country with all these cones, I don't know what the higher fee is for one. Well, I reckon we've got more cones per person population anywhere in the world. Because you go to Australia, they don't have them. Oh. You know, they have 2 or 3 for a huge set of roadworks. We'll have 2,000. Somebody's making money out of this. And I thought the council should actually own the cones. We don't. Oh. Imagine trying to keep... Yeah, the cones at the moment is quite fascinating because of down at the our tank, the sewage tank that they're doing down there. If you're going over our bridge, have a look at our harbour. We've now got in our stream a line of cones because some kind student has obviously gone into the stream and it looks like there's a channel for a boat. I wish they'd come back and take them out. But we should have a drone fly over there and take a photo. Exactly. They can take the trolleys. Anyway, over to you guys. Yes, so planned partial closure of the park upcoming for about 18 months. So that's with the stormwater, wastewater and other upgrades. So this has all been funded by KO, so Kāinga Ora. Council is at the moment working with the sports clubs who use that park, who may be affected by providing space elsewhere if they require it. But it's because a wetland is to be potentially created there and other upgrades, including a new shed path, a sports field, and drain improvements, landscape planting, and new park furniture. But copies of the proposal are available from our main front counter and all the libraries. O le vaenga le tala no I o le fuanga le tau foi e whaiti te foli whio I ta wale atonu e langa le tau whainga venga I Kenneth Creek Park o le lai wha moe tau te puni le nisi se vaenga o le awala na ia e mo le si sfuru varuma sino illuminai ia e se whaie le stormwater e ta ua tele o paipa ia lalo la awala e tafe le soa vai ia ma le wastewater o le vai le mai tatu whale ese o mkuka va pena ia mai si ngaluenga le to I whaafowina. Ia wa le whaia ngaluenga nei una pā I lumana I on telefoi o le sing ngaluenga tau whai. A le si vaenga le le ai o le whaatupe Kāinga. Good thing about this, the city council is not paying for it. Kāinga Ora is funding as part of their building, I guess. Yes. Ia na, o lo whaatupe Kāinga Ora le vaenga lea. Ai e le ngā luel pule ngā nuuma sports club, I kalapu I whaia la tō tāronga, I fo I manisi o le vaenga le ono awhia I pe o le awhia.
Ia mwhai o tala no le pule ngai no po a se whiutanga inga matutu o ngai sosoani au tau. O le si vaenga le wa ila tau le mele ta o le wetland. O le vaenga na e vai. Ia o le fo i whai ele e tau o na whai se vaenga whapena i le ngadwenga le la whai. Ia tonu e sui e fo le vaenga i tonu o pōrua. Ia mawha le leia i male awala ese mai vai nisi o vaenga ia. Awale whale leia atili o le paka. O le ala e ma pauso pe on tala noa ia Kylie. E mawhai o na maua i lunga o le faltusi po libraries. Ia po luma fo o le lato countana ia i le lato kesi. Ia po i tonu Cotton Court. Ia o vaenga umana o ngā umanaulang sua. Fo ni puto pule ngā venga whai. So that's part of all your money being spent to do the infrastructure. Well, luckily for this part, you're not paying for it. I mean, the ratepayers here are not paying for it. Te Kiwa Nui. Yes, we've had our huge Te Kiwa Nui festival. That was the one that we actually funded through our long-term plan for the next 3 years at $50,000 a year. So Kylie and I have been there on Wednesday. We started off with the primary schools. Absolutely awesome, great lighting, and just the colour and the dance was outstanding. And then on Friday we had the secondary schools, and they went from 9 till 7:30 at night. Unbelievable day. We had such an awesome time. For me, there was 2 highlights. I'm going to ask you yours. The Tawa College being handed it next year because Aotea ran it this year. The final performance from Tawa College was outstanding, and the Pacific group for Tokola, thank you, from Porirua College were my pick, as well as Tawa. Huge group. It was the largest group from Porirua College because they all had different island groups from each college, but just outstanding. The parents, the teachers and the kids, the work that has gone into this is just outstanding. So it's now on our festival calendar for every year, and they're going to go bigger and better. They've got Newlands College who want to come in. They've got college schools from Tawa that want to participate. So it's just an amazing event. The Pacific culture and the Māori Kapahaka were unbelievable. What was your highlight? I've got a few, but I'll just keep it short. I think the first was actually the introduction of Whitby Collegiate coming into the mix. The first time that they have been in, and they were incredible. The other one for me was the Aotea College Kapahaka group, which had a very strong message in their performance in regards to Te Tiriti or Waitangi honouring the treaty. That was cool, and Anita and I absolutely loved the primary schools because they're just different, you know. They just sing whether they can sing or not, and then they can, and, you know, it was just so awesome to see them because it was just so raw. And it was the first year for them. It was the first year for them, and they all did incredibly well. And Rangi Kura were just outstanding, as they always are. Yes. Yeah. Well, they're learning in their early formative years. They're learning. Yeah. So just awesome. They don't worry about, they just act and do something. They can sing, those kids, all of them. I think one of the member of the Tawa College team, they wore something with Sāmoa Capital Radio on the back of the uniform. They may well have. Everything was on show. No, it sounds like you had fun. We did. Yeah, ole vaenga le fofanga le la to le ta o Te Kiwa Nui. Ole festival le po le wa matana fai mo Pasifika. Ana fai le so lulu mo alum fana witi primary. Ia ole asfalele o colleges. Ale la ta o la o sai uma. Ole matua imane nei o faafifianga na fai ya ongani. Ia ole Tawa College le piki Anita la to. Ia rani kura malesi vaenga le Aotea College wale piki mai fo e Kylie ele man nei o lato fafifianga na fai a o fafianga e fo malato e autu e pe ole Aotea pe na faanga lato le Tiriti treaty o Waitangi ia o isi fo fanga ye o e pe o ta o e Anita Tokelau man nei o le Porirua College lato fafifianga
o le to e fa ma va e ma fa pula e fo te lo e mai mo mai la tona wai I tato tō maanga whawhiwhianga wha Pasifika I wha motuala ia leo wha pitoa mo vaenga nei ia e loa I fo tato wha wawa I pe tato ngā ruenga nei nei e loa ia tato tono o New Zealand ia mana ia we'll just go on to the Cook Island Language Week languages Language weeks. We had the Cook Island Language Week last week, and the Tongan Week is coming up Monday. And a shout out to all the Tongans out there. You got a big job to do because the Cook Islanders turned out on force. So come on, Tonga, you've got to turn up to the flag raising on the 18th because they're such a good way to celebrate the community, and we absolutely love them. And they've had things on all week, so it really is a good thing to do. And it's something that council absolutely love to get involved with, and we are the only council that do it in the region. So help us celebrate the Tongan language coming up. So does somebody give you a written little speech to say hello in their language when you go and open? I get yes, they get the end and the beginning, and the bit in the middle I usually put in the bin, and I just speak from the heart because I've found usually we have the ambassadors out or we have someone from the community telling us, and the theme is the same for the whole 13. So if I stand there and say that each week, it's not very personal. So Chris writes things and then I haven't told him I put them in the bin. Oh, good. So you'll be fluent in, you'll be a linguistic after your term of being the mayor in Porua. I don't feel like citizenship is when I have to say a greeting in every language. And we had citizenship last night with 60 people through. And we had a lot of Samoans come through last night, so it was really good to have a huge mix. And then for the next lot of languages, we had the Rotary Leadership Awards, where we had the primary school ones. Kylie and Mose emceed for us. So we had Kylie and Mose up there doing exceptionally well, pronouncing all the names. Great. Tell us about what it's for, the Leadership Awards. So it's a primary school Rotary Leadership Awards, and each school chooses outstanding leaders of their particular school. So 64 children from across Porirua and Tawa all received a leadership award. It's a fantastic event, and the mayor gives the certificates and things like that, and it's just so many proud families in there. You know, like it's a really nice feeling, and both Mo's, so Councillor Ngalo and I, we emceed it, and it was a whole lot of fun, and we just made fun with it. You know, it's when you're dealing with primary school students, you can't be too serious. You know, you've got to be a little bit more relaxed, and so I think it worked really well. Yeah. How were they selected? The ones with the awards. The Rotary team? The schools put two students forward and they write the citation. Okay. Yeah. And there were definitely some names that we had to practice and ring schools to ask how to pronounce. But that just shows the such a huge, different, diverse community that we live in. Well done. Ole vainga ole amatatana no mai whamana tuina o wafo o tatunga ngana Pasifika. Ole vaiaso nei ole autukuki alani ki orana le autukuki alani ia ole atonga le amate le sulva le o le sulusu fa ia le o tano ia pulino ia fo enita ole meto mana ia ole tamfainga kuka alani la autukuki alani ia ringa la tonga tauna lui fo la toi ia fo fanga ia tamfainga le autukuki alani. Yeah, ale tala no fo le e fo mai si tu fanga fai longa le na fai le Rotary e fili le onga le lo tama pontene to lo isu ia mai e la tova e ono ta ia vaenga fa inga luenga tono a onga e ono su fala alum fana una na ye le foi fatsinga ele ta we foi kaili o ele sa MC ma ngalo to lo la ia le mania fo le foi fatsinga mo alum fana witi ato nei Porua e le o lo amana ia ile ono avea ma leaders tai mo lumanai o alum fana wa le o piki mai o te mi o talo sa ta wa fo la ani te paika le citizenship to telefo ta tonga Sāmoa le na mo fa ilonga I
you said about 64, 60 something? 63 last night, yeah. Ona whai fo nao tanga te ono lons fulu mo tupu le fo Sāmoa la to at sitseni. Ia malo al ta wivi. You know, when you come and say that you actually celebrating the people getting their citizenship, and then every now and again we hear about how immigration are having a lot of issues trying to go through all the list and, you know, but then obviously these people got through and then they... It takes a couple of years from when they apply to actually come and stand in front of me. So we had 13 nationalities through last night, which is huge. Very varied. And some people were really good English speakers, and we even get people who say it in Te Reo. So they've learnt it in that short time. So they do really well. That's very good. Does anybody come to the council or to the mayor and say, oh, can I have your backing for my support for my application? I haven't had anything, no. But you'll probably say, no, conflict of interest, because I'll be handing out I sign a lot of their things as a JP, so they'll come to me for their citizenship forms to be signed and things. But no. Yeah, nā, o le fo tana o le mānei o tō tele o lātou ia o atu. Ia mai o isi e hao le ngana e whai e o lātou tau tinonga pe au atu lunga i na wamau o lātou sitsini. Ia mālo le tau wivi. And it's good to hear that a few of our people still going through despite all the backlog and immigration. But obviously there's a few. Oh, varying ages last night. We have a lovely older couple, and then there were some real young ones coming through. One came through in a school uniform, so quite interesting. And I take it, despite all this work here, you had time to look at the Olympics. The Olympics was awesome. I have to say the women did exceptionally well. They did. Not sure about that Australian breakdancer though, but Kylie and I and some of the councillors off to local government conference next week in Wellington, which is good because we can just go in each day. But that's what's coming up for us next week. So that local council, is that where we start talking about your water well done? They talk about everything. So it's all the councils in New Zealand, but the Prime Minister comes and speaks on day one, and I'm really looking forward to that. Okay. So that'll be interesting. So, and then, so he comes on the Wednesday, and then the Friday, the the other side of government Chris Hipkin will come. I'm quite sure if your counterparts around the country will be asking for clarification of some of the policy. Oh, they will be. Yeah, there's some interesting ones. Yeah, because people do come with colours to the local government conference, and a blue mayor versus a red mayor. Yeah. I just sit nowhere because I don't do colours, but they do have camps. Is the government offering some kind of like a workshop where someone or some people come explain the policy? And they're doing it for councillors. We are doing it for councillors at the moment. So there is a session in a couple of weeks for all of the councillors across this region at Hutt City. So I'm hoping to get a few attendees from our council out to that. And then once we've done that, we'll have to explain to the community. O le tala no le tūlanga le whaalia fo le pulinu. O le vasa fo e mo le vaenga le mo me o local council whonua ai vo ia pulinu o mai vaenga se ia ma lato sui. A whai pule mai I pule ngā nuta tasi. A le o le aso lulu ma le aso whaleine le ia le palemia tala no ai. E ma le sa ofisi le ato no I vo la wha mamlama I ni sio vaenga o le fuanga le malo mo le vai. E pe ona amatel pokala me le tau nei. Ia mo vo le stato pokala me lumana ia tonu to fa manino ani sio vaenga ia. Ia pe o tulanga na ye tato porua sfu fitis ma le 5% le o ia le fuanga mo la fonga. Ia I see fa manino atiri mani si vaenga. Thank you very much for coming in this morning. Is there any other thing outstanding? Kylie? No, I just wanted to say thank you. I enjoy being in this room. Okay. What's it called again? What side of the island is it? Savai. I was going to say Whawhatai, and looking at the pictures of the islands, we really need a trip. We need to get a banner of the Porua, so when you come in next time, we'll be banner behind us. Yes. Well, it's nice looking at the islands on the screen. It's just like, we need a show from there. We'll have to take you to the island, so you see Polu and Savai. I think that would be the ultimate of this pro. We should plan for that. Yeah, we should actually. Okay. Self-funded though. I'll work on that. Thank you again for the program. Thank you. Have the the rest of the week. Enjoy the rest of the week and your work. Yo tato por kalamena fantu fatsia foi te no mal pulunu o porua anita baker e male sui pulunu Kylie Wai be happy.
e tatu e mo fu se siam no tanu lu mana temine to faso e fua.
Whatalo whātu i le nei tai au fōu, malo lava soifo ia te uta umalava lo mwhaen whaafonga mai, i le tautua maasani le leitio si ufonga laumua, i lona ofisa nei i Porirua i Wellington, e talofa lava. O le whaatalnoanga nei o le a tāpena atu iai, pe o le a outou whaafonga mai iai, o se vaenga o tātou pokalame soifo maloloina, o na taluai o avanua umwhaio na maua i lātou, o lo umwhaio na ngā lue, mai e fo i tō mai masilafia maa ngā vai nei mata upo, ia le ua whaataunu o le tātou talnoanga nei tai ao. Fia lava e whailo atu, o le ua maa whatamai, ia le sunga le tamaitai, fo mai o le tō whamanino, le sunga ia Dr. Ioana Mulipola, ia o stasi fo ia o
o ina le mata upu tau i le soifua malolo ina o le mafau i tono le investeo o Kilani o le amwhailavona tau whaafonga le whaalau te lenga ia vaenga ia pe a whaatanoa ia matu atafo i le avanoa e saunoa ai ia vaenga o le tatu pukalame le tae o nei. Malo lava le soifua lau sunga Ioana malo ale on sa i mal nei tae au. Ia, malo le soifua i lau sunga Savelina whaftai fo i mo le avanoa ua maua e mawhai ei o na whaia nei whaatala noanga whaatalo o il whaafonga a si o tātou atunu o maua mai le tātala noanga le nei tae au ia tālo whalava. Ma lolon sa i mua mo le atu le whaftai lau sunga Ioana ono le whaavanoa lo taimi ia e taltono o lo e pisi e maiso le tūlanga ngā luenga lo enga lue ia u whaavanoa lava lo taimi ono o lo fia whaasoa mai fo i o tūlanga o ia to mai mauanga wa ia fo i mata uptaua o le soifua malolo ina ia ilunga le tato le tiolne si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio ilunga le tasi ono tesimal tasi whaamo whapea fo ilunga o nanga le Facebook ma le YouTube ia ma le app le olo o alo le tafa atalnoa nei tae au, ia aile lei lava le moto le pā ua iloa e mana ia fo ile wha iloa o lo tangata lau sunga Ioana. Ia tulanga ia o onga, te ipa ia mai lava le nei taimi pe ona ia i ngā luenga, ia mai ei tutono o matata pe ona e ngā lue le taimi nei. Ia malo whaftai, ia o au ia o si o tama e mai le alalwhanga o wailu tai ma whale a siu. O si o tina e mai le alalwhanga o fasista o tai mama ngiangi. Ia o sa o wa onga ia onga le katoliko tapo sa amata mai lava le vaenga laiti i le St. John of Arc le un moenga. Ia na whaasolo atu ai la ia le kolisi o Paulo Leono. Ia whai uai le kolisi fo i le amawalunga le ekalesia katoliko i moa. Ia o lo o la o i nai Sāmoa na ila ia o whainga luenga loe le bank. Ia o le bank la lea no whainga luenga i Sāmoa. Ia ma futai ma le tamao le ainga ma le whanau. Ia ma matau malanga mai loa i nei New Zealand. O la uloa wa luas fulu lima nei tau sanga talu na matau malanga mai nei New Zealand. Ia o le malanga mai la le i New Zealand na a o umaloa le whanau le aonga na o walwailoa a matala o nursing school i le MIT i Ottawa. Ia e faulo o ina i le nursing. O na fatua o malanga mai nei New Zealand fatua o walwaila ia o whaila o aonga le nursing i nei le MIT. Ia o le wa ave hei loa o ma nursing ia ma nurses ia o lo ngalue ai la sa o ngalue i le mental health i Countess Manukau ia whapea whalale whale mai tele iau Kilani. Ia mo le nearly loko toi titis full fit to tausanga i le clinical practice. Ia tausanga le o te atu nei ai ulai o i le ana o whamawai lo le clinical lo clinical role i le mental health. Ia le ala wo lecture po o whaia o ngai le Auckland University of Technology i le nursing school. Ia o le stama i tala pupu le o le ola o ina se i o maltaimi nei. Malo, a tono le ua tali eisi vaenga o Fesilia malo fo i ale whaea ainga, whaea nuu ia ma le atunu i nā fo i vaenga we au sialo sunga Ioana. A tono o isi vaenga ia o lea e fia Fesilingi ai lea o lea ua e tā ua e fo i atu oelo wanga i atu i tono e whaatino fi lea o ngai mea tau soifua maloloina i o le mawhau. A tono o le Fesili mua. E se ana wha au sofia i oe e te anga i tono e whaia saili linga ina ia ngalua i tono luenga nei o le mo le soifua malolo ino le mawhau. O te loa o le mea na tatai na ilo mawhau le mental health o le taimile na whaiela o lau nursing training o walanga a whai nursing training e o ia tamatia o ngai tono whalmai whaiela ko placement i o ila na o vai e fo ila ia ele to tele tangata o le tatu atunu e whainga luenga i tono o matanga luenga ia. Ia malese mea le mental health. E foi e fōlinga mai o se ngā luenga e vāwala lata i lua mawhtanga ma tangata ma lato ainga. So e tele lo taimi e te sau whai e lalo ma e tala noa ma i lau relationship ma tangata. O le mea le na tō sina e lo ma whawhau o i o te fia te mana o te iloa atili pe whawhea na whai
le ngaluenga lea ona o le mea suti a o te mana o e mau lava lo taimi o te mafuta I tangata ma tala noa ma i le connection I o la ulo o le mafuanga tele le na so sina lo mafau o fa ulo e te tauna walo o te specialize I le mental health ona o te mana o se matata o te mana o e whaalau te le ilo uiloa ina I ofiso soani e le tatua tunu. Malo, o le tele I o teime mana tonatu e whaafisili fo I le mafau. Po le atonu lava le winga o le mental health po o le vaenga le soifua malolo ina o le mafau a mantua fo e nisi tangatai whaapea wa ailo se tangatai. Ini a fianga o le mafau whaapea to loa o whaapea o le vale. Ai, mwhaiona au maia le winga tonu lava le vaenga le po o le ale mental health. Au le afo I le mea lei ona tā ua e taipei o le malosi o le tino. Ia whaftai mo le fasili. O le mental health ia. Walanga o le mele fia whamanino. Wa e tele o le tatu atunu o ata o le mental health mai o le illness. Ai ese whaupunga I e lua. Mental health o le soifu o lo mawhauwhau. E pei o soifu o le tino. O le mental illness o a fianga lea po se mai ua mawai le mawhauwhau. Tu sala o tatou umalava, Savelina. Tatou umalava e iei o tatou mental health. Tu sala I le vaaiala mātou I le soifua malolo ina ele atoa le soifua o le tangata atoa. Pea le soifua manuia le mawhauwhau. Tu sa o le soifua o le mawhauwhau e a fia umai atu sa e tā ua atu sila fo I le tangata atoa I e mua na lona au. Whaasolo mai le ana I lalo. Ia e whai umai whai uma mo le tangata ma mea tauna whai po le ale mea e le lei mo ia mo lona inga. Tu sa lai pitu sili atu na tā ua le soifua o le mawhauwhau. Wa a atoa soifua o le mawhauwhau. Ia e okay fo le whaalongo I mea uma o le tino ma whai ei whai unga. Tu sa la o le whaamalamalanga le o le mental health o tātou umalawa iei o tātou mental health. Se I vanga nā ua iei ia I lātou ua awhia I le ngase. Ia o le awhia la le ngase mantua o le mental health o iei uma o whaalongona o le mawhauwhaunga ma mea uma e mawhai ei ona e tali atu I mo mea o whaafita uli o leo langa mea whaapea. O a whaapela ua tele le stress. Ia po ua se mea tū ngā ua awhia I le mawhauwhau o se tangata. Ia o le mea la lea e ono a awhia ai la I awhianga po o a unga o le ngase. Ona tā ua ilo la ia o le ua mau o le ngase. O le ngase o le mental health. So I fua le mawhauwhau. O tangata umalava e maua uma o tātou. Tātou le mea le e iei uma e o tātou wao ma tātou ulu ia o le mental health o tangata uma iei o lātou mental health. Ia, māloa whaafitai. Ai o leisi whafisili e whaapewheo na ese mai la le winga le o le mental health tu maanga nuu whaapasifika. Whaatusa I le tūlanga lea o malamalamanga po o talitonunga fo I o tangata papalangi. Mawhai na saunoi le vaenga. Ia, no le we mentioning na mai le Pasifika. Ala utala no Sāoa uia ia tātou Sāmoa. Ia, tusa o le mental health. O wa tele fo isa ili linga I mo meo research ma tusinga e whatatau mata upulea. Tusa la I le mental health ia tātou. O le maua ato o le soifua o le soifua le lei o le mawhauwhau. O le iai leo so tanga I le titilo mai ale ia tātou le kako culture world view. I le titilo mai kako tātou tangata Sāmoa. O le iai leo au whesa o ta inga le lei ma o e lava. Ma lo anga, ma lo community, ma lo sio manga. Tusa o ia wai e le leo connection ma mea uma. Ia whaiau o mea e au application. E whaiau application e au mata whaioi e whaiei mea whaale nu o whaale ainga, whaale lotu mea uma ia. Tusa la a atoa uma mea nā.
Tu sala ia ile va ai le tatou ole wa ato atoa le tatou mental health ole tilo ale pe ona e fisilingia ole vaenga le palangi tusa ile taulea ile soifo maloloina ole western world view tusa la tilo le western ia male palangi ile mental health ia tilo ale po lai o ke tangata ia e alu fainga luenga ia alu o lai ma fainga function lelei ia fai me lai e mana o mia aso a o tatou o le esesenga o tatou a le lei tatou connection ma le lei tatou feosiosia inga ma le kako community wa ato o tatou mental health o le western world view a o ke angata to tasia ia o ke tu sala o tatou it's us o le collective o le palangi o ke ia tangata to tasia function ia o se ki voilonga ia mental health o le esenga na i ole me fona lo te vai to tono me ole o te ngalue ai fo ia wia ole challenge na ona ole o tatu tangata esele tatu tilo le me e malolo ina ato to ai le tino ato mal ma fa o tangata Sāmoa ia fo ile tilo ale vaenga le pol palangi pole western world view ma lo whaftai lawa i ana. Ai le tātou te whawai o tātou o tangata whai mai po tangata malanga mai tu ua Sāmoa po o Pasifika malanga mai nei atunu o e pe o New Zealand ia maisi fo ia tunu o lalangi. O le alai whawai i mata aupo po o tūlanga ia. Whapea fo ilo tātou lawa ia whaasino manga wha leanga nuu wha lea tunu ai olo o yele fa fesili po a afianga e o ile soifua malolo ina o mafo fa o tatou tangata Sāmoa tangata Pasifika e a fia fo i male vaenga lea o le ato o toa po le lava o le loi le ngangana e fa pefe ona mai mata upu po o tūlanga ia e a afia ai le soifua o le mafo fa o tatou tangata Sāmoa tangata Pasifika malo le saunoa ma le fesili Savelina tu sa ole mea leo le migration ia po le malanga ese mai si o tatou atunu e malanga mai pe malanga mai nei ia pe malanga fo ese si atunu o alalai tu sa la ole migration ole tu tau i le ngangana ia o mea umaia e afia ai ia langona o le tangata man tua fo ia e malanga ese mai se mea sa e masani ai e whaatusa lea wa ese loss wa motusia le mafutanga ia tātou ai le tau te iloa wa tele me wa motusia o tātou mafutanga tātou mātua mātutua ia o tātou nu o tātou whanua ia ma mea sa tātou māsani ai aloa malanga mailai i isi atu nu e walsa ili manuia ia a tātou malanga mai foila i atu nu pol whaatusa la po ene New Zealand ia mantua la wa ese le system o ese le system male atu no ule wata to wo mai ai ia e faila ole ese ole system ia e wo ese le ngana e tu sala e feso ta ai male system ata ele o se Sāmoa ia tu sala fa pe ole alu i le winds e alu le winds pe le alu fa le mai ia wo ese le ngana e te tautala ai wa fa o nga e te feso ta ai male system ata ia pe fo la o onga le la ave fa na wa ese fo ile le ngangana tu sa o me o vaenga umaia e au maia le to file mu o le mafau fau o tangata i o le sia mafo anga fo ile mana tu o tatou Sāmoa o laia e mo ia mo mia le seleni ia la man tu tu ai i tatou maumanga ma le sami e tau si ele ainga ia e wa malanga mai lo nei atu no ia e tau lava na e alo su e se ngaluenga ia po se leni ia wala le tonginga o me tau te no foi ma tatou pili me fa pena o le awala le e alaina ko sai ma fia ai langona ona mantua la le la popole wala na o le la mana o mia le se leni ia o le o te fia alu i le ofisa le a o le o te fia alu au te ala tu o te fiu e au tilo ele se Sāmoa tu mai o le la pui o le a iaila le peria le ma le tapu le la ta o fieta i te alu e fai de me o le te mana o e awale le lei ma le solonga le o le ainga ona o
o to tunga la ia o le mafuanga la lea e matua te lea ia le afianga o le malanga e se mai le sia tunu o le mala mai le ngangana ia ma mea umai a walanga le e o fo itu la fono ne tunu o sui e wa tata wan tata follow umai tu la fono ia e tata un tata mala le ia o a me tau fai me le tau fai ia tu sai fo ile i sangat o le mela na e umai ele popole ia ma stress ai ma le la vai le moe mea uma fa pena e alaina ma fuai ona afia ile ngase o ma fau ai o isi na yo tangata pe o tato Samoa ia tele le support o nai tangata foi na le la titi le support ia la ulo inae e ono afia i tūlanga whapea. Ia, e tate mawhau whaua wa tātou le tātou atu nuolena tātou mai e ia taimi pia e ele mental health o si stene lea po stama lea o le iei vaenga o afia ilo na mawhau whau ai whai mei tātou istein se ele ini nami o ni mental health tātou tangata a pei o se anganga sa masani ai pei tai moni le lau sunga o le uo mai nei atu nuu i ese le system e ese fo ile wa ngā salonga o lātou por kalame mai le fo i tātou te afia umai to tono vaenga nei e iai le vaenga tā ua le nei pe ona e tā ua mai le amatanga e au ngā le mālosi o le mawhauwhau e pe fo le mālosi o le tino na ato o toa le o vaenga o le soifuanga o le tangata ia malona ngangam tūlanga whapena le lewa e sau no isi vaenga ia afianga nei o le soifua malolo ina o le mawhauwhau a le fo ila e tātou te wā ai awa noa tātou te mawaile tau singa i to tono o po o tonga fitinga po le fisosoani fo i tono nei atu no New Zealand e po anisi vaenga po o nisi to atu ngā pio na e sau no ai po o nisi fo i vaenga lo wha vai tu ia le awa noa lea e ofia tu ai tātou tangata i o e tali le fisosoani ma le tau singa le o maua i tono nei atu no New Zealand mai se lamana i o tātou tangata Pasifika mo le vaenga o tātou o le malolo ina o le mawhauwha ia e sa ole lei o le tele o le to ngā lea o le mele le sa mo mai la research le na fai le lua fe lua o lo su le o experience mbola ngona o ainga matangata o lo fa nga ina le au nanga ia wa foina le tele ina fa te ia foina na o le tele o ainga o fai si leva o iai tutono le au nanga. Ia e fōlinga mai ele o lava le sila fia po a ia au nanga ma support lai maua mo tātou tangata Pasifika. Ia o te iloa ia ele o lava ia whamatalanga. E pe o le tātala noanga le whai nei. Ele o lava ia le tātou tala noa so. Ile mental health ia mal mental illness. Ia e po wheme maua ai. La ulona te sila fia Savelina. O le tele i lunga nei ia mātou iau kilani. O le tele ia o nanga mo tātou tangata Pasifika o lo maua. Ia o le nā whesota inga. O lau GP. Kusa o lau GP e alu i le tangata pe au fia maua le whesosoani. Ia o inala le GP ia e link ai pe e tano fai le refer o i lesi service. O le anoa ai o nanga e sa o le mena o le alaina to tsunga ma le mawe na i o tatu tangata le fisosoani ona o le lava o whamatalanga. I o le siame o le stigma. I o le me vole tata ua mua e tele le tusilima i nai tangata o lo o afia. Ia e ala ona tusilima. Ona o le malamalama. O le malamalama i le mental health ma le mental illness. A o le lava o whamatalanga. Ma tala noanga whapene ia mai sia whamatala noanga wa umana whai e nai isi o tatou na alom whanau o ngā lulu e fo i le nei matanga luen. O te loa. Le whaftai ana o le pi whai ma tau motosia mai le tāwh so tainga. Ai e le taimi tati o ai vaenga ia e au tapenanga i na whanonglongo i fo i lunga o le pefo na vai o whasalau mai lunga o se tasi o vaenga o le o talafo o le Radio New Zealand ia po le leite o New Zealand. Ta whanonglongo i ni vaenga ia wa e tapena ina po le podcast e o fo tuai lau susani i le ngangana Sāmoa mo le soifua malolo ina le mawhauwhau. Tati o atu iai i se taimi mulmul mai o le tapu kalame
Ai o lesi vaenga fia whaafesili. Po ani ta iala e mawhai e ainga ma whalaptonga nei po tatou mawhtanga ese. E mawhai whao ngai lango ai mawhisosoani e tangata nei o loo whea ngai nei ma whawhitauli po o vaenga ia a fia ia le soifua malolo ina o le mawhawhau. Ia o te iloa e o te tonu o ainga. Ia. O te iloa o le whataua o ilatou o loo a fia ile ngase tu tonu o por kalame whai o tonu ainga awa o te iloa e eisi ainga a whapea o laua maua ile ngase ia po le alava le totunga ia ona te leale na whaano folfale ai le avea ile Ia. I mea o le au talavou, au whai pese, mea le lotu, ia mea whapena, o te le anu whaano folfale, o le whautuanga. Ia manatua o le afia I o le mawhaufauna, o le tasina, o le tasi se pasene o le tangata atoa o lo afia, o lae o lo o iai isi, o na tō mai ma o lo na iloa, e lae mawhaina o na whaata ua ai fo I le tangata ia, le tangata atoa. E au ngā ina avewa a mafuta atu I isi mafutanga. Ia wa ave ese fo I le si stress o le mawhauwhau ma se mea o lo popole ai. Ia o te tonu la le community o te iloa o le fiso o tai. Wa leo te iloa I nei I lo unga lue ai le matanga luenga. Ia tele e mo ia tele ia au aunanga. Ia e le fiso o tai. Ia. Ai o te iloa o le iai o se fiso o tai inga o tatou au nanga al Pasifika I tu tonua o tātou I tūmalo. O te iloa ina ia o mai whātasi ina ia tātou talanoa ina whaiso. Ongoing le conversation lea I le mental health. Ia o te iloa o le mawhai e fwoi o na whaatupula. Ia le silafia ma le iloa e o tātou tangata o le ngase. Ia ma le maawala e mawhai e ona wa ia le ia le tangata I alo na ia soifua malolo ina atoa o ia al whanau ia ma le ainga atoa. Malo. E iai ana I po kalame e sosoani e whaafifia I le mawhauwhau ina ia awane I maua I le popole, e awane I atu vale. Ma nei o nai tele nei na vaenga I nai tau pito no. Ai o le si vaenga le fia whaafesile I o ana wha mole. O le tatu te vaina I nei tupulanga talavou. Tasi le vaenga I be whaale talanoa tele I ei tatou wai e a whaina mai le soifua si tupulanga talavou. Ia ona o le atono o le soifua malolo ina o le mawhauwhau. Ia o tau ia wai I to mai e mwhaiona tano I vaenga ia. Ai o ani ni lu I tau le soifua malolo ina o le mawhauwhau nei fia ngai ma tatou tupulanga talavou Sāmoa, Pasifika. Ai o afo ini vaenga mwhaiona tali atu ia I fofo ia. Pe tutusa ma vaenga ia sa e ta ua e whaatalanoa, vai mawhtanga I whaafifia ai. Malanga e tele vaenga o le swing o le soifuanga ua mawhai o na whaafsanga I matupulanga I nei vai tau. Ai po ani whaafitau li po ni lu I tau lo fia ngai ma ilan tau tulanga le soifua malolo ina le mawhauwhau. Ale afo ila stali mwhaiona outou avatu ia ila tau. Ia whaftai amol fesili. O te iloa o le mental health po le soifua o tupulanga talfou. O se mata upo wa tele ntustusinga. Wa tele fo I research wa whai ai. E fia iloa atili po a mafuanga o whaafitau li o fia ngai ma o tātou tupulanga talfou. Ai me se ata tupulanga Pasifika. Ia manatua fo I Savelina ile statistika ia po whamaunga o numera whamaumau nei atu no. I tātou a ia Pasifika o le tele o le whaitau au whai o tātou tangata e to o tele atu le vaenga laiti. Mai le ia tu sala ala ulo po le tau se fulu ana ilalo o po e lufu lima ana ilalo. Tu sala e folinga mai o le tele o le tato au faita wa fai ela aiti tu pulanga talavou. Ia e peila o tu singa ia ma research o le fai. Ai folinga mai o le fafita uriale e tele ina lili fai ina i o tato tu pulanga o le mele o le suicide attempt. Mea ia o le whaanoa noa o le mawhauwhauna mana o le e whao o le te whapita uri ia. Po se mea whapea.
ole mafuanga ole tele I o mafuanga. Tele mafuanga. I o lo o mela o le o lo taua mai I li potima research o le maua nei lunga o le website le Ministry of Health. O lo o maua I le tele o whawhitau lima mafuanga. Ai o te pikia la vala le si whawhitau li lea e whaatatau la ia I le cultural identity. Ia mantua la a whapea o le to tele o nei o tatou tangata ia le maua I le whaitau a whae o to tele o tatou e la iti. Mai le tōs fulua na ilalo. E fōlinga mai la o le tō tele o tātou sa ola mawhanau I fo I nei New Zealand. Tu sala e te imagine la ia nai tamaiti walanga o le la a sau le fale ia o le Sāmoa mawhaita tō tūmanga wha Sāmoa. Ia la tula I whafo atu le aonga ia pōnga luenga. Ia o le tūma le angal palangi. Tu sala wa clash nei la ia world view si e lua o te loa o le sina mafuanga le o lai confuse le tamaititi ia po fea tonu le mea e tau make sense fo ina le o le malama le tatou tūma le anga I whanua ma mea tau wha Sāmoa I te tonu le ainga ia e la tu fo I whafo e te tauna e perform ma e talanoa ma e behave I le world view al vaenga la o te loa o se mafuanga le alaina ngai ele stress ia mantua o le accept I tono tato ainga o tato tamaiti ia e watu I ova pe o le ai o vaenga la o e belong over there but ingai o tato tamaiti o le na fana na nei ma feo la nei no le ai o mato e belong over here ia o le mela na o te loa o lei to tono mo to singa ma research ia fa maunga nei o lo o afia I foi mai sia ma fuanga e pe o le social media ma le abuse mai sina mea a wo piki a mai la le cultural identity le e tau fa popula tu ai le ma fuanga le o lo o afia I to tono li potia au te loa o le a foi nei o le me o le fofo ia e sau to tono le ainga o le open o le conversation foi nale ia tala noa malama foi tatou matua ia o te loa ia o tatou ia tatou mai Sāmoa e sa o malama anga tatou mai tatou Sāmoa ia e tatou foi na to e tilo ia tau a trust like titi I le world view ia malama ina tamaiti ia malama ia pai mai tamaiti o mela le vetu ia le la ave tupe e pai val vela ve yo ia an pesidi mai le tamaiti na pesidi mai le tamaiti se mela ave se o ina tupe ia o lungo le malama ia le lo la tatou na le fai atua ia tasile a fai atu lo mai ia la mai ala stress o le mela na o te loa o le fofo pitsiliana ona taua o le amata mai tutono o le ainga ma tala noa ma le whanau ia o ma le seala lea mea ma Savelina wa o masane foi tutono le auaunanga o le tele o le stress o naita mai tutono a onga wala mantua o le ngangana lai fa onga I tono le aonga ia o le ingilisi fa solo atoa ia le to tono le aonga ia e na ista mai te ole e tau struggle ia ista mai te ole okay ia mal mele ia tatou o le atua o e te le aonga lo le aonga fa uma mele o le aonga fa tua pawal expectation el matua o te mana ia alu le university fa uma me ia paula la me o lo ta arrive ku le ina ua ia 13 la tata mai titi ala sa ulo fa mai o ia le utele alu le university ia le o ilo le matua po a mata upu ia sa o ina mai le ia 7 alu nga ilunga ia o le silana me o le fisota o le ia o le fisota inga ia malama le ia tamaiti I le mea le mana o le matua ia malama le ia le matua le mea le mana o tamaiti ia ma tala noa ma ia ma open le communication o te loa o le fofo pitosiliana na pitosilina taua ia o le amata mai tono o tatou mafutanga I tono o tatou ai
Moni le mana ia tele le fautuanga. Ia na te I whaia sina tā malolonga pupua mo se tā sina pese le ia na tui whaawawe leo le tātano angai. Le nei tai au whaftai. Tui whaatalo whaatu o le vaenga lua nei o le whaatalo noanga pei vo ono tau whaafonga mautou mai moa. Ma ia o lo taltano noa tuai ma le songa i a Dr. Ioana Mulipola o se tasi fo I o fo mai o le tau whaamanino I mta upol soifo malolo ina o le mawhau ia le o taltano noa atu il nei tai au ma o lo mwhiontalo noa mai au kilani. O le vaenga ta ua fo I le fia o yeise tala noanga po se whaafesili Ioana ona pe ona ta ua I se vaenga o le tala noanga o au mata upu po vaenga ia le po ina le whaalu po le podcast le te whaia ilinga ngana Sāmoa mwhiona mau e tangata le visosoani mwhaamtalanga mo le soifua malolo ina o le mawhauwhau mwhiona e sau no atili le vaenga le whaamul mole. Ia, yo e whaftai lava. Ia, o le porkalame le e whaingoa ina o le whaunga ngana podcast o le tuufa atasia lea o se porkalame e ta ilua vai aso mamaua. Na amata I le aso valo I Ulai. Na amata ina tatala le porkalame lea. O le iai o whaamaumaunga ma whaamatalanga e whaatatau lava I le mental health ma mental illness. Ina ia maua ai e le tatou atunuu ia whaamatalanga e whaatau I
ile nei soifua o le mafaufau. O le nei porkalame ia ona na mafua ona na mafua mai le tausanga ua lua felua tolu ona le taimina sa fai ei lau study, lau research. O inana no maua mai ei le lava o whaamatalanga foi le malama o le tatou watu nuu e whaatataui i whaamatalanga o le mental health ma le mental illness. Ia o le lana o manatua i loa. Ia wa mantua o le Pasifika e tele ia tunu ese tono o Pasifika. Ia wa tele foi ia whaamatalanga ia ma services ia po au nanga o lo kavaina ia le Pasifika. Ia wa manatua uia ona o le ele leila u fa Sāmoa o toi malam o le o te loa le fa Sāmoa o toi loa le tu ma le tato anganu. O fa pe e si leilo lo focus ile tapena o ni fa matalanga fa pe e fa la wiloa i si o tato watunu. Ia fa matalanga e fa tau ile mental health ma le mental illness. O le si mafua anga Savelina ona i lo unga lue ai tono le mental health. Ona o le tele lavo tangata au tō wa mai i le auonanga o na iau tato tangata. O le mea la lea wo manatu ai. Mai i au suenga ia na whai. O wa tataula o na amata ia ni whamatalanga whapea e avatu i si o tato atunu e fuli. Pa wale mea ia sau app fo ina le ilau telefoni o le Apple Podcast po le Spotify. Ia po le websites foi. E a foi nei e access i le tangata ia na download ai lea o le taimi nei. O loa o ile loa whaalua ona whaalau i loa atu ia le porkalame. Tu sala o le au telenga nei o porkalame o le iai. Ia o le ale soifua o le mafaufau, o le ale ngase o le mafaufau, ia o unga, ia mo na mafuanga, ia whawhewheo na maua ia le mental health, le services tono i nei New Zealand. Ia ma au nanga ese o loa au fia i foi ia le ava malosi ma le mfuala au fasaina. Ia ma nai metotia foi ia e whao ngā le tangata awa. Ale wa ia le iao lona ia, soifua ma alolo ina o le mafaufau. Ia e foi la se le topic e tala no ina le afianga o le migration po le malanga ese mai ma si o tatu atu no i lo soifua malolo ina o lo mafaufau. Ia mai si au nanga foi nga le related i le mental health e pela o le counselling o lo e foi le counselor o lo o au fia ai tonu o nei fa tala noanga. O nei fa tala noanga o mai fuli pa wale mea o le download ele tangata i tutono le app ia mai le website foi. O le website la se umo tanu sensa kule le link. Ia o le faunga ngana podcast.buzzsprout.com ia na o le alu tutono o le website nga ia ona mawhai ale na whaafafonga le tatu atunu i foi ne o te loa wha ia episode na wa release atu e maua ta i wha ta i lua vai aso. Ia se taua le Christmasi ia o se tau whainga vai na e a foi nei e tau mawhai e foi na le ia wha malosia le tala noa foi na le tala noa so o i le nei mata upu. Ina ia mawhai e ina wha lau tele le sila fia e si o tatu atu no wa i lo wa ia talitonunga a lava leile sila fia le tatu atu no ia unga mamafuanga ia wa wala e va ai lo so fu maloloina ia ai longa o mia le tatu atu no le au nanga o lawa sila fia e tatu ia va ai o tatu so fu maloloina ia ole mafuanga na ole fai ole neia por kalame Savelina. Malo, whaftai o le whaungangana la mwhaia o le ngole na o le whaingole por kalame, Ia, o le whaungangana podcast. Ia. Malo, whaftai ia anai o mauna lafo mai leo o le link e mwhai po le vaenga mwhana matof so tai o na download lea whaftai o aol manei o le maue le ngangana Sāmoa e mawhai na o le ki lava i na whanongolongo lea pe matamata i fo.
Malo whaftai ia manea ia. Mo tau mwhaiona whaafonga mai, ia o i lātou fo i o lea, lawan tau mai i whaongangau. Masini nei wha tekonolosi. Ia whailena e maua mai le whaamtalanga ane sunga ia Ioana le vaenga mwhain ngofiona e maua ina ia whaas talanoanga. Ia, taimi lava nei mwhaiona e tango i whataitai. Ia mana ia tele nei tāpenanga wa whai lava i le tātou ngana. Se ifso soane i lava i le nei fo i whaafita auli po le nei fo i ngase. Olo o aafia i tangata soifua. Ia i o lava i tātou tangata Pasifika ma tangata Sāmoa. E me se fo i vaenga o leo ta ue mawaile so soani man le fofo ia fo i vaenga o whaafita auli. Ea o nisi vaenga e mawhaiona e saunoa i ai e mai se lava i tono le ainga peona e ta ua tono le ainga. Awani si vaenga mawhaiona e whaasoa mai ai e whaatino lava i tono le ainga yaso taitasi e mawhai ona whaataita ia le ainga po o le tangata fo i e mwhai peona whaawau le tūlanga le leo lona soifua maloloina i le mawhau mwhaina e mai eise whautuanga i le vaenga, Ioana? Ia whaftai lava. O te lo le mea mua lava o le ia lava le leile le moe. Ia po le tō whale le po. Ia wai malama umata tō ale lava leile moe ia. E malama i fo le tae au pe e la wo fia misa i le stangata ma. Ma le lava le onsai. Ia o le whautuanga lava ia lava le leile le malolo. Ua mantua foi o le i le tino ai o le tangata i o poi o le taimi e malolo ai o le taimi nai e to recover ai le tino mai le ia recover ai le energy ma mea uma o le tino i o le mela nai e tawena lava leile le malolo ia ma o le mea e mwhaina whai o le tangata ia o le talanoa e whata ua lava le talanoa o a whape o iese mea o mamafa le mafau o e foi se mea o lae wa afia ai le moe ia e mo mia lava lo talanoa e talanoa lai se te whaatuatuaina se tangata po o lo tamatina ia po o le uso tuangane ia po le whaonga foi ia le whaifeau o tatou whaifeau ia po se ti lava i tutono le ainga po le matua tausi e ke trustinga e talanoa wa e talanoa ia tusa wa tufa wa ave ese atuai le mea sa mamawhai i le mawhauwhau. I o le si a mea e whaatau i le matau au nanga o le whautuaina le o tangata i le mela le o le tāua o le exercise pena e saunoa e savelina le taimi o muamua o le exercise. Ia o le wamantua poia e alu e te savali, whapela alela e te savali. Ia e la tua e whetau ia tu le stangata o le savali, ia poe pe te alu le gym, e la tu e tala no e le stangata. Ia o le pe e distract e le mawhauwhau, o lo alu e te savali e ke associate koe i le stangata. Ia ma le sia mea voi lea o le whaataua o le mea o la epitu silin tāua le taimi lea. O le mele tupu nei a tātou o te ilo foi e maua foi a te au ia. Ia, o mea e tupu lwa tau sanga lea le wa matano tapu pole atua ia lele e le mautino peta te au lia. Ia, po le mea o la wa tea. Le mea o la wa uma. Ia lea o lo o popole ia le mawhauwhau. Ia o le mawhaina toi whai ese te fuafuanga wa tea. Ia pa wale mea o le o ina mai o andi le sona na maua mai i mea watea. Ia e whao ngā e toe tapu e ele o langanga i le luma. Ia o mea ele i taitai o mai. Ia o le mea lana e pa wale mea ia se i o atu iai. E pa wale mea o a mea mawhain o na e controlina le taimile nei. O a mea pito silina tāua ia o ele taimine mo oe o lo a inga ia ma le whanau. Ia o mea lana e alu iai le wha mua mua. Ia o isi mea. Ia o mela na ia a whape mawhaina na tu i isi tangata o le ainga po nisi o le whanau ia. Me whaina le e ilo e tātou o le delegate. Ave i lesi tangata na te whaia. E whai sau malo longa awa o lesi mea ia le la tau ave umar tangata e tō tastia la e sa o le tāla vo i le tātou la e whaluelu e vai lesi vaenga. Mea ia ta ia ilo te soifua malo loina ia. O lata mata whaioi nā taita. Ia atamana o e file mulo ta mawhauwhau. Ia talanoa alu sa vali. Ia a whapeo la ia se mea mawhai ele. A whapeo tamale stress. A whapeo ia se mea mawhai na whai tina. Ia talanoa tina. Ia tango e whai ifo lea mea. Ia pol whanau o matua. Ia tango e whai lea mea.
Ia o se mea whapena o le mea lai mawhai le tangata na whai. O le sini au tu. Ia maua le to ofi le mua o le mawhauwhau. Ia aua nei stress. Wa a le stress. Ia wa le lava le moe. Ia o le lava o le moe. Ia e mawhai e o na whai unga le lei mo le tangata lava ia. Ia mai se o le whanau ia ma le ainga. Moni lei, sa o lei tau na ngā lulu e whātasi. Wa le isi tangata e whiwhia i e whai umai e whi au ngā luenga le ainga. Ia e umai fōu whai mea ita beo na e tā ua. Ia ma lava le moe, e wal mata tele ile, telefoni ma le Facebook. Ia, ana ona o le taimi, o ani whautuanga, muli mwhaiona e saunoa iai, i le mamalo le au whaafonga nei tae au, e mwhai e ona tātou tau mawhai e awane i tau fia tātou mai le anga i e sa ili se whesoswani. Ia pēr whaapea wa fia tātou ia fia tāuli wai e te me tātou te whaapea. Ia e tilo mai tangata pepe o i se meu whaale tonu lo o mawhau o walo i le au nanga lea. Ia ai e sau whautuanga i vaenga ia wai ei lava le te me tātou te manatu ai whaapea. Ia sa ole lei. Ia o le whautuanga ia i nei o tātou tangata. Wa mantua o e Savelina ese a levels o le sa'ilinga o le fofo le soifo maloloina. Mantua o le level mo lau GP. A whapea o le mawhai ona treat o e pe mawala fisosoane GP. Ia o ina la le refer mai ai la i service la le o mai lola i mea mātou i le mental health service. Ia o le fautuanga lava. A whapea wawa aia ni swinga. Nai tu swinga foi i le whanau po le ainga po se si lava lata ia te oe. Ia swinga le e whapea wawa aia tu wa tau le moe wa mātangitangi. Wa le nofo le lei. Me swinga wa fōu ia oe. Ia ona vave a lea ona sa ili le psosoani. Wa le mele o te experience ina nei i lo unga lua el matanga luenga. E fai mea tu wa. E a hoi ne e vava aia tu a whape o ia pise i o tu vai aso lea. Se vai atu pole al mele la tup. Ia e paule mea ava aia lole se swinga. Pa mole sa ili lole psosoani. Ia pe ona o fai atu e tala noa i se te patua tuaina. Ia ma lesi mea o le tele i o au nanga fisosoani mo tātou Pasifika. O te iloa i nā ia o tau poriruolo o iaile tae au manino trust. Ia o le service lea mona i o tātou tangata Pasifika. Ia o e ano ai. A whapea fo i o totono o le au nanga. O le tele na whao ngā isi tangata. Mai isi atunu. Ia au totonu o le au nanga o lo o awhiwhi atu ai whesosoani e le ngata mo le tangata le o lo ngase. Ia e maua le whesosoani mo le ainga o le peo le whaataita inga a whape e mai le tangata i totonu o le au nanga. Ia ala e mo o mia se whale le ia no foi le ainga ina ia supporta ia le leile so i fua manui o le mawhauwhau o le mai. Ia e mawhai e le matanga luenga o na link easy service e mawhai e o na maua le whesosoani whapea. O loo whaonga te le isi atunu ia e tau le mawala vai le tatu atunu ona o le sa ili o le fofo. O se mea foi lai le ngangana wa te loa o le silana mea ona o le malamlama ona i o tatu tangata. O te tonu ai o le mitanga luenga soifua maloloina o loo iai au nanga e whaatatau i le ngangana. O tātou a whapea e tau te autou wa amai le mitanga luenga. Whaamolmole fesili lava. Whaamolmole o mātou mau te mamo o mia le ngangana ina i o mātou malamalama. Ia malamalama la ia i tala noanga ma le au whainga luenga. Ia malamalama foi le ainga ma le mai. I o a fuala au ia la au mai. O walana e le leile a mai o le fuala au na i loa le mai. Ia o le ale au ngai inuai le fuala au le ale taime tau na inuai. I le tātou a ngangana. Ia o le Malaysia whautuanga moli whaamolmole a Savelina. I le tātou wai ai le mental health ma le mental illness. O e ia tātou tū maanga nuu fwoi e whaatou file mu e le tātou le mawhauwhau ma le soifua o le tangata. Pe ona o tā ua mua le tilo le a wha le soifua malolo ina i le mental illness ma le mental health. E ese mamao ma tātou o le iai o fiso o ta inga le lei mo tātou inga ma tātou siu manga. Ia,
o te loa o le fofona ia i le kaucho wei i le tūmalanga nu fa Sāmoa. Ia o te loa a whaapea o lae sila fia lava i le tangata ia le fofo fo ia i le popole o le mawhauwhau ma le atu vale. Ia o te loa o lae sila fia le tangata ia le fofo lona whaafitauli ia o le melana o lae mo o mia vai al palangi ia o lae fo ia tātou fofo ma tātou me totia tātou atunu ia so lau pule ia se mea o le o to file muai ia le mafau ia ma le se mea ia wa tanga ia nei le faunga na podcast o lo kava umatua ia whamatalanga uma ia e a foina e mawaile ma whaamalamala mātili eisi whamatalanga ia a whaapea e se fisota inga ia o te fia po i o te fisota i tu atu lau contact i le tatou officer ia po i se ia ni le tatou atu nu o fia maua se whamatalanga ma se whataltal noa ngātili le mta upo i o te fia lava e fisosoani atu i so se awala whaftai lava mo le awanoa mo le ta whatatanoanga ni tai au. Malo whaftai ai ana pe o le vaenga mulmuli nā le sa fi wha fesile atu ai. Pe a whaina pe a te ua mana o mie e se tasi lau numera mwhen so tai atu ai monisi whamtalanga. Ia a lea la ua mawhaiona e tatala mai le awanoa. Ia isa taime ona tu atule ia manai fo ia e tateli whaatau whaen lava tu mai lau numera i lunga. Ia mo le au whaafonga e tu siani ai le numera. Ia e ni staime o tu atu e mātou lunga so tai atu ai pe a mo mia tele le so soani. I lea fo i tu ai whaafitai tele lava iona mo le pokalame nei tai au. Ia whaafitai lava mo le awanoa. Le uma senda kule link ia o le e maua umai ka ia o whamatalanga. Ia. Lele ia ai manuia lava ngalwenga o whianga iai manuia fo i le tautua o lo o whianga iai malausunga iona i le tātou atunu umana i o tātou tangata ai whaasoifua ia mo nei taimi. Ia, soifua ia, manuia le aso. Whaftai ia, soifua. O le whaatanoanga na malisunga ia Dr. Ioana Mulipola, o le vaenga o le mental health pe no tō whaafonga mai ai. Toi mo wha isi whaatanoanga o tātou pokalame o soifua maloloina i le vai aso fōu a taiminei, soifua. O le whaasisilanga tā ua. E whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia ai vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Tālofa lava i le nei vaenga o telefou o le tala mua. E sili atu i le 1 miliona tā la le fesoa swani a le malo New Zealand o le atu ina atu i le atu Marisala e tā pena ai masau niuni i atu motu moni whaafita auli mani whaalawelave e ono a whaina ai ona o suinga onga o le tau. O le minstal mai whafo ia wawasa mana i Winston Peters sa i whailoa whala waitele le so swani ala malo New Zealand i le motu o Machiro i le asonga fuan nafi. O lo iai i le vaenga o le Pasifika le minstai a Winston Peters mo se asia singalo ia mai sa i whaalia ai o le whamoemoe au tu o le malo New Zealand ina i so swani malango i nilu i tau mani whaafi tau li e a fia i atu motu o le Pasifika. A o iei au malanga le nei mai New Zealand le atu Marisala o lo whaangasolo ai ni whailo inga ma le tamaita i Pelestene o le atu nuu o Hilda Heaney ma nisi o ana min star senior ato ai fo i maisi sui o le Parliamene o le atu nuu.
O le isi atu motu o le a o atu i aile a se singa le nei o St. Peters ma le whainga malanga o le Federated States of Micronesia po le FSM. O lo of a wau pea o no pa u i lalo le tau o fale e no nofo ai tangata i le tono New Zealand. E tu sai o le lipoti au pito lata mai nei i wha mau maunga alo ia o le tau o fale a le QV House Price Index. Na wha ilo mai fo i le lipoti e na o le tonu pito nuu i le tonu o taulanga sa mai tau ina i se tūlanga le lei i le si tia ai o le tau o fale. Ai o le awa o te tele o le tinu na pa u le se fulmale iwa persene o le fua evelesi o le tau o fale i le tonu o le tonu masina le na uma ia i ulai. Ua maulunga atu na ilo le tūlanga po o le pa u sa iai e o te simale iwa persene lea sa wha mawina i le tonu masina na uma i le masina o Iuni. O le tau evalesi na iai mo le fale tasi sa tula i mai lea i le iwa se lau male iwa afe, lima se lau se fulu male fitu tā la. E tu se lea male lua tesi male tolu pasene ua maulunga ai na ilo le taimi lea tasi i le tausanga ua mawae. Whailo mai e le pule o ngā luenga whai e le QV o James Wilson, o maitawina le whaifo pe i lalo le tau ma leo ngā o whale no no whai tangata i so o se vaenga lava o New Zealand i le teimi nei. Sa ia whaalia o se tūlanga le le tau ona iai pe a fua i le mau whaale tonu o whea ngai nei ma le tamau a inga o New Zealand i le mau runga o tului o Aitalafu ma le mau tū o mea tau ngā ruenga mo le to o tele o tangata. I le taimi nei o lo o whaawau pea o na aru i lunga lao whainga o tangata whainga luenga le malo New Zealand ua tutuli ma waea mai e la tau ngā luenga. O le whainu mela o pito lata mai nei e tu sai o whaamau maunga le wales whaase laua New Zealand o lea ua o atu ai i le ono afe whaase lau se fulmale iwa lao whainga o tangata whainga luenga le malo ua whaamuta la tau ngā luenga. E pei ona silo fia, ua mafua ia tulanga, ona o le fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe, e whaititia tu pe alu i ngā luenga whaia le malo, i se vaenga o lana porokalame, e whaititia ai le fua o la fonga tutongi po o tax cuts. E i le vao le ono ma le afa, ma le fitu ma le afa pasene, na whaatonu i nā imata ngā luenga uma ma whaalapo tonga le malo, ina ia whaititi ai a la tupe whaalu i le tausanga. O nei fuafuanga le malo, ua o pito i pangati ai le lau mua i Wellingtone, e le ngata i tangata whainga luenga le malo ma o la tau ainga. Ai whape ai ma le tele o pis nisi la isi, ia sa whaalangolango i le au whainga luenga le malo i aso taitasi. Ua tau fia nei e leo ia se li e limas furu ono tau sanga le matua ina ua mawai le se furu lima o i tū la o whaatau tu pēa ma leo i le ai o Nelson. Whai loa mai e leo o le nei tangata na tau fia ma ave sea mai pe tusa o le tū la e lua i le vavau ana nei la mai i le whale lea na ia tau fia i whaamalo si seisi tangata taro mai le asonga fua na nafi. Ua whaia na iai mōrianga whaasanga i a te ia, i lona tau fia lea whaamalo si o lea tangata. O le tae au lea sunga fua, na tūlai ma iei lea whaalawe lave, ua whaamataleina o se whaalawe lave whaale ainga. Ia mai tele ni a onga i tau le latane iai i le whale le nei, i le awale ingo o le Motorwaker Street, sa tāpu ni aia nafi, ona o pui puinga o le saonga le mū. O se teimi nei o le a o ne aili tangata le nei o mōlia le leo i lumo le whaamsinonga i Nelson e tu sai o le nei mata upu. Whailo mai ai le teita i le leo i a Tracy Thompson o lea ua toe talai uma i a poloka ia sa iai lea vaengo Nelson ma ua toe fo i le tūlanga masani le whenga sora ai o tangata i lea fo i vaenga o le ai o Nelsoni. Ua ioe le fontanga a min sta o le vai fafo o malo o le Pasifika. Ina ia avea i a territorio le United States o Guam, whapea ma Amerika Sāmoa, ma sui langolango po associate members o le fonotele a taitai o le Pasifika, le Forum. O le tulanga sa whailoa whalawa i tele le teitei fono le Forum,
pāle mia leo le tukuki o Mark Brown ina ua uma ia se fontanga min stalawai fafo le Pasifika na usu ia i suva i Fiji. Ta ua ia Brown e anga waa uma teritori nei e lua o Amerika ina avea masui lango o le whalapotonga le forum. Na ia ta ufoi o le atu ina atu le whautuanga le nei min stalawai fafo i fono a ta o le forum lea o le a whaia i tonga i le whai ungo le masina nei. O le teimi le nei, o atu motu o toke lau, ai whapea ai fo i motu o Wallace Mafutuna o roa vea masui lango o le forum ai o Amerika Sāmoa, ma Guam, o roa vea la ua masui whaalongo. E loas furuono la whai o tangata na mari liu i tono New Zealand le vai aso na tenei, ona o le wha mai COVID-19 furuiva, ai afe, ono se lau ono la wha inga o mai fau na wha mawinai, ele mtanga luenga le soifua ma lolo ina. Wha ilo mai wha pe tolu se lau tolu sfulfitu, na wha ai titi ai la wha inga o mai fau i le vai aso o mamae, mai la wha inga sa ia i le vai aso i ona tua, le asa tu le mai i le lua afe ma le tolu mai fau, ai se fulu ma le lima, le a wha iwe na mali liwai. O le vai asa na tenei e iwa sfulu tolu la wha inga o tangata sa tau fia i le tonu o whale mai mo tonga fitinga ona o le COVID. O lo wha ngā sono pēr ngā ruenga i le tau wha le leia o le paipa tele e wha aharu ai le swa vai le mana o mia le ana pā i le pitanuu o Eastbourne. Wha ilo mai le pulenga le swa vai o Wellington. O le paipa le ana pilast o na ina tenei o le paipa au tū lea mo le sua vai le mana o mia, e so mo le nofuanga o lo iai le pāmu vai i le Days Bay. O le mama ai o le nei paipa tele na masua ai i le sami i le taulanga i Wellington i le sua vai mama, ae whapea ai fo i ma le sua vai le mana o mia, le ana mafua ai o na tāpunia wha malosi le a whea e tangata o matawhanga e tolu o le Days Bay, York Bay, ma le Sunshine Bay. A o whaia ngā ruenga i le tau wha le leia o le nei paipa o le uwhautua ina mai le purenga o le vai i e tangata e nofwai i Eastbourne ina i e tau mwhai e whaititia le wha o ngā ina o le paipa ma le sua vai ma tau fia fo i le tae e le sami po o le whangota ina o whingota mai ngā taifale o Eastbourne. Ua whamaunia mai e lo viso le tau le Med Service le wha lea o ngā ina lea o ni lapata inga sāiai moni matangi malolosi e a fia aini vaenga o le talawhantai sa sae o le motu i mātu o New Zealand. O le asanga fua na visa wha maruina mai ai nei la puta inga mo no fuanga tu mata whanga i le Wairarapa i mātu o le Flat Point a toa fo i maisi la puta inga sa iai moni vaenga tu mata whanga o le tu malo le Hawke's Bay whapele tu malo o le Tararua. Na iei fo isi la puta inga mo matangi malolosi, ma wila ma whai tili mo le lau mua i Wellington ai whapea le Wairarapa ma le Kaikoura. Whailo mai e le ofisa o le tau o matangi malolosi ma wila a toa fo i ma winga lolo maho le tau e le ngata ina whapea ona pa waila au mo tu si ai fo i le tise inisi o pitunu a esa whapea na fo i ona maua rungai ia ngalu ia mauma o le sami o lo malo ia le fesui ia wingo le tau i vaenga o le toile nei vai aso ona o ia whale tonu. O le asa lulu antai ao e amatai le palo te tele le atu motu o Kiribati ai o whairo mai li poti lau whaasera lau i le ai o Tarawa o le mta upu o lo lau lunga i tala noanga ma manatu o lau palo ta e a fi ai fa fi tauli o lo fe ngai male malo i le fatino i na wana ngā ruenga masani o le vaenga mo le nei o le palota Kiribati le so lulu tai ao e so ma le vaenga i lua e whaia le so ngofua o le vaenga so mua ona so i lea ma le talia ina o swafo sui e fia tau wā mo le palota o le taufi pele stene i le masina o se tema po o ke topa. Whailo mai Estacio tu stala o le ato Kiribati o Rimon o iele o le sui o le wanis whaasa lau New Zealand i te tonu o le atunu o lo tele ina whaonga ina sui tau mā i a whailo inga i le tano awa
e whaatala no ai, ia mata upu, malangono le au pālota a lumana iai, ia le pālota a tae ao. Ua whaalia mai e stasi o tau mai whaapitoa i mata upu tau ta maa ainga, e whapea o lea ua ola mafoi i le awal o pele ki ua a whaina ona o tu langa whaale tonu o le ta maa ainga i le nei taimi. E manatu le li nei o Brad Olsen, le whaatonu le company o le Infometrics, o le tu mau ma le tu muai o le malai le taalonga i le stonai o le peleki ma Argentina, a tonu o se ata lea o le whaale tonu o le tamau ainga o le lau mua i le nei vai taimi. Tusa mo le luas fu mo le lima afe le a whai o le au mai moa sa mai moa ina le taalonga i le malai le Sky Stadium, o se a whai ngā o pito i pa u lea i le malai o Wellington ta lule ta longa le olpeleki mo fiti le tausanga i lua afe mo le lua, fa pe mo le ta longa i le vā ma Argentina i le malai tuai o le Athletic Park, i le tausanga afe i wese lau i wa fitu. Fa alia fo i Brad Olsen, a tonu o le tūlanga na mōri mawina i le stona ai, o se ata lea o le whaale tonu o iail ta mao a inga o le lau mua i Wellington ai e le o le ta mao a inga o le tunu a toa, ona sa taulia uma i ana fua o isi ta longa mua le olopeleki i Dunedin, whapea i maaukilani i le masina o Iulai. Ta ua fo i o le tele o le mau whaale tonu taulu ta mao a inga o whenga i Neima Wellington a tonu ona ua fua de tau tupe whaalu a le to tele o ta ngata. O le ale ai se pa ui te tongi o teine ta alo i longa o le Nate Polo a New Zealand, ia inga o se whenga inga fau, mo le au ta alo e ui ina e le o mautu le lumanai mo i la tau. Na iai se popolenga i le ono whaititia o tupe maua te ine ta alo ina o lipo tia mai le amtanga o le tausanga le pa o le tupe maua le asosi Nate Polo New Zealand mai i le malienga i le vama le Sky TV e whaasara lawi nai ta longa o le ta amitusanga o le mai ai o ni talananga whai umi whailo mai ai e le Netball New Zealand ma le Sky TV i le masino me le maua leo se malienga fau e toi whaao popo ai leisi tausanga e tasi o le whenga inga e whaasara lawi na i ta longa Nate Polo i le TV. Whailo mai i fo i le teimi o le tamusanga Nate Polo le tausanga fau lua afe lua sfurma le lima o le a whaititia e na o le lua i a tamusanga bo rounds. Ia, o le unga na le nei vaenga o tala fau. Patalofa i le whaafonga mai mo fo i le atunu o le whaapopongo telefau le nei fo i asolua o si mai i le whaafonga. Wa amata whangai o ingo por kalame o a onga antanga ringo leo leo. E le ngā lurue so tau a wele mar kompania le KL Security o le afeso so an yatu le mtanga ruenga i le pui puinga o le saunga le mua le fontanga o te tai o manu o le tau pulenga e le masina o ki topa. O onga mo le tāpenanga le KL Security e manam la mai te iala matua oila la tu tiutu le a whaatino e se mai le whaatino ngā ruenga li i matamai ta i malu o le malo. O se tua lalo ma le whaatonu silo ni tango ruenga se fua malo loina ia ai ono Dr. Alec Keroma anga i atu i le whainga malo. Wa ona sila tuto ai le anga i le lumanai e le whaitau a whai o tangata mātutua le atunu o mai le fitu se fultau sanga anga i atu i lunga. Wa ia wa ai tuto o nei le silia le lu se fulu wha afe le a whai. Au loo ia mai tawina fo le whaitau fia afe o tupulanga talavau, wa anga i atunu e whafo a le no fo mau, o le anga i mō ngā rueng whaawai teimi mo le telo tau sanga, ma ua ia mauti noa le tu ngao o ainga e tau sia tangata mātutua. O le finangano le fionga ai ono, o le tāpena peno le malo e na ia fausia ni maota po o ni fale, e whao popo i no fuanga e lua le olo iei le atunu o le mapui whangalele, ma le no fuanga i savai, e na ia tausia ai i lantou, pe amana o mia e na mamalo le atunu,
E na ia mauti noa le tausia mawai le leo lo lantu saonga le muma le soifo maloloina, ma faa ma avenga I ainga wau sange, e le sa ili manuia atu o tātou tangata ia tunu I fafo, mo le atina ina o ainga. Ua whawhia ina le tanga luenga wa onga e whaai unga o mta opu masu e ngā whana wa onga, e le awha tausanga le ua mawai atu ina ua mai te wina, e na ua wha mawina le siri atu le ili iwa se fulpasene, o le tūlanga le lei o le whaitau tusi a halo mawhana wa onga. Mai ia pasene, o manatu e le ofisa wa onga ina ia una ia pea ia siri atu, le fausio nisi por kalame po ofisa swane, ina ia whaatu mawina e pea le tūlanga le lei ua iei le teimile nei, ina ia umane le tausanga ua siri atu, a wā o le ki lea mō le atamai mata upu uma, o le whaaluin no le telo le teimi e whaitau tusi ai. Mai ua le atu nuu se tasu tamai tai whai bisinesi mai Amerika, le tamai tai a Virginia to le pai, e a mata na fua e fesoa swani a onga tūlanga lua, le wia fo I naini tusi whaitau lea onga tūlanga lua tanu ngā manono, whatasi mani masini computers, e te tala aila nā tō potu computer fau le ua mai a fausia. Anganga fo I fia sosoani whanau nei Sāmoa, ma ia mawhaiona last year sisi lasanga atu I mea tau a onga I mea ia kau computers me whapea, ona o se lui fo ina mana o ailo nei tangata I mawhaiona toi te pamai ma sosoani tato se whanau nei maa lui Sāmoa. O le porkalame le tamaita ia Virginia, ina ia o atu lana viso swani, inisi fo ia onga tūlanga luele atu noo. Wa whaate tele le pepesi ma le a fiol to tele o tangato le atu noo, e le isi tu ai ngā wha mai leo lo wha tūlanga mai lalo o le vaenga, o wha mai e winga tutusa ma le fulu, o le influenza-like illness. Wa manino I wha maunga al soi fua maloloina, I le o ngā tutono le tausanga le nei. O le amatanga le masina toru waina wha mawinai, le o antu I le afe lua se lau lua se fulmaltolu tangata nā a fia, ai o ane le lua masina whai o le masina lava iulai. O si tia I le afe tolu se lau ono se fulmaltolu, le whaita wā whai o le atunu e amatamai tangata mātutu e o lava I pepe, wā a fia I leitu ai ngā fiva lea, o loo ngā solo atu ele mamalo le atunu I maota ngā se ngase I Sāmoa, e sa ili tonga fiti. Na maita wina fo I mawha wina le tae au le aso sao ta maa, le whaatumu lio le maota ngā se ngase ulu muto tua, ia I lato e awhifia watu e wa aile fo mai, ia awhianga o le itu ai ngā wha mai le malea. O le wha mai e au fie le tale, fiva ma le tawhile isu se I tulou. Mai o atu le fiva I le maulunga I tolu se fulu valu tikeri, mai o loa a fie tangato le atunu I le umi o atu I le se fulu waso. E ui o ia a unga ma wa inga o loo si iti elfo I numero tangata a fia le teimi nei I le atunu. E ui o ia tūlanga, ai le I o atu se tūlanga I whaalau I loa se polo a inga mō whaalawilave whaafosei. Moni tu ai ngā whaamai o ngaonga. Ai o loo fautu I na pēr le soi fua malolo ina le atunu atoa, e nei e whaatuma pēr tūlanga masani o fautuanga, ia tūma maa, whai titia le so ona whaatasi atu I no whanga tumtumu e whi awea I eisia maulea whaamai. Whawhano ma maa a au I teimi umai whai ei mea tau mawha, e whautua I nei fo I te tonu ia onga mo whana wā onga, ma whai a tali whafonga mo I lato wā a fia le whaamai, e pui ai I isi tangata I le ia a fia. Wa whapena fo I mo whautuanga I lato I malanga mai I le atunu, ia whai atu ia pui ngā I whaamai pepesi, e atu nuolo o au mai wai, ai le I malanga mai I Sāmoa. O tala fōwia mō le nei aso lua manuia telesi o tātou atu nuu, whasoi fōia. Pacific love, if I might on a ball, the opportuna, Elena Lolo, it's a lay my for yai, ever my, ever young fancy, I know my right. Yati, ties, tia, sector, visa,
whangawhanga, yeah. A le ai fo i ole ngā, kong i sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au whika o lea ua kui mai o le musika. Put your hands in the air, yeah, yeah. Hey, move your body side to side, yeah, yeah. Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Say Maya, sing the fun. Say Pamaro, Sinowai. Make it kasi, make it was so let's say 544. Fire Lima, fire Wai. Bea F na Malawai. Esa Malo Musica. It's a way for Maya. Yati, Tais, Tia, Seka, Pisa, Musica, it's a FI. So my low bang, a famanga, Yaila, Webanga. Uma ole polua koe foi e kufisi oi wha ngā whangawhanga, yeah! A le ai foi ole ngā, kong i sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah! Hey, move your body side to side, yeah, yeah! Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Sau mai lau panga, whaamanga iai lau e vanga. E uma ole polua koe foi e kufisi oi wha ngā whangawhanga, yeah! A le ai foi ole ngā, kong i sau kasi mā whangawhanga. Whaseki ai au whika ole ua kui mai ole musika. Put your hands in the air, yeah, yeah! Hey, move your body side to side, yeah, yeah! Put your feet on the ground, shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Hey, hey! Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Better fly away in the sky away. Hiccups coming soon. Hick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow bird.
Ia whatalo whātu nei vai le nei fo I taimi o le auli atu o tō umalava o lo mwhai o na mafuta mai le nei taimi. Ia malo lava lo na sa inga alwenga o lo whianga iai. Pei fo o na iai le nei aso lua o le aso sfultolo o kuso lua afe lua wha. O nasa o tō whaafonga mai to ewina ato tātou talafo mai Sāmoa talafo. Pei o na tāpena ina e le sunga ia la wano ati lawa whaatasiai ma le sunga ia tā sesa le Sam. Mai toi maol whaupoponga fau I le itolai e valu I le tai au a tai au. Ai o nisi nau po kalame sampai no tau whaafonga mai toi awina atu ia walawa no fosila fia e mai se lava mo le tau singa le lei o lo tau soi fo maloloina ia maso mātou o la maloloina tātou iei nei vai tau o le tau sanga malo lava ia te utau le ono sai ngā luenga o whianga iei nei au auli. Ai o la whaawau tātou pespesenga ia o na whaanga solo I leo tātou po kalame pe o na māsani ai. Tā le tasi o na mai a leo tātou tautua māsani lunga le si ufonga lau mua. I le tasi o no tesimal tasi whaamo. Whaawau pe lunga o tātou pe ngata whailangi. I le Facebook ma le YouTube ia whaapea mal tātou api. Se ia pa ia le tulai lua I le awa uli. Ai awina ato tātou whaafifianga nei taimi. Ia mo o to umalawa o lo mafuta mai. Mai se lava I lātou lo whiangai mtau mawhtanga malolonga nei au auli mai ngā luenga ma loa le on sai whaafonga mai e tātou whaafifiangai pio nei ili nei foi aso lua whiangai ei malolonga ia matau mawhtanga. Natana, you told
le toa fa manu ia felele ia tolu timu le toa fa o le vau ia ola ia tolu timu le toa fa manu ia felele.
mana tua pea oe I le po mua mua na whainga tāna e alu e se mau o lea e a se ala e whaangaloina I oe au lea o alo whaanga e mo boli mo oe alo whaanga ia oe na kusia I taio lima a o angi mai matangi ma whale I luina alo whaanga I le musili na pele ia ita Tafia vai atue I o poringa Alo fatu I lima saia whamawhanawhana A o angi mai matangi ma whama so leanga Alo whaanga I le masili na pele ia ita Tafia vai atue I o poringa
le nganga nai o le tai au Ave o le la ua punitia po I puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Sāmoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le aso ko ua foa ina I le Samoa moni E tio fo I Sāmoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana I mapaupaunga Le vihinga ua whaako I atui le matai Tangata soifua ua oli oli ma whaapetai Le tio o I Sāmoa whai o na tai au Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Tai au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Lei tio fo I Sāmoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, ni so pespesenga lava lo mwheno tau whaafonga mai le nei taimi o le auli malo lava ea tau tau o lo tau mau mai pēr I au tau le tio po la au whaalongolongo e mai se foi o penga ta whailangi lo mwheno tau mafuta mai ai I le tau tu ale si ufonga la mwal nei aso whaafutai tele lava ea tau tau e mai se la tau lo mwheno mafuta mai nei taimi o le aso I lau sunga a Angelina Lila Ia o sina leo whaafutai lava mafuta mai ma o tau uma lava lo mwhena maua mai I le tautu al si fonga lau mua. O le alafa mai al tātou tautua pia na masani ai lunga o tasi ono te simal tasi whamo ai whaawawa to pia I lunga o tātou upenga ta whailangi I lunga o Facebook ma le YouTube ma le tātou app pia na masani ai aso lua te tasi. Ia ai o taltonu o lo o mawhai o na whiangai fo I le atunu o malau whaanongolongo I le taimi le nei ia o tau mawhtanga ia mwhai ngā mālolongo leo auli o le fo I ua mai a ato
ia taalonga le Olimpeka sa to tele na mwhaiona mai moina ia matatou matamata whaatasi matapua ia tau mwhainga alo matama whanau a Sāmoa le ngata e leo New Zealand nei atunu o tatou au mawai ia ai whaapea i fo i ma i lato umalo mwhaina mawhata mai whawhato New Zealand. Ia e tele lava tangata ta alo e fifia ia ile to tele lau mai moa. Ia ese fo i isi tangata ta alo samwen tatu tapua ia il manei o lato tau mwhainga. Ia ai o le nei aso whaftaia i lato samwen mawhata mai lava tai au nei lai li tu lai fitu ili tai au se ia pa ia maili nei tai meo le aso. Ai a whai e sa yeise upuna sala i la utok whaafonga mali tautual nei aso ia whaamangal mai. Ai mwhaiona toi ki ane lau leiti o le tasi ono te simal tasi whamo pe a whaiele mwhaiona e mai moa i lunga o tātou penga tawa ilangi. Ia mwhaiona toi whaawau mai e lau whaafongfonga i le aso a tae au i leiti o lai fitu le tae au. E malo lava le whaafonga mai le nei taimi o le aso. Ai o le a whaawau pela tātou tautua tāl tasi ona toi whaafonga le tātou talfou sa mwhaiona maawal nei aso. Ia mwhaanga solo toile o tātou whaafifianga ia lai musika ile nei fo i vaenga o le awauli. Talo falawa i le nei vaenga o telefou o le tala mua. E sili atu i le 1 miliona tā la le fesoa swani a le malo New Zealand o le atu inatu i le atu Marisala e tā pena ai masa uniuni i atu motu mo ni whaafita auli ma ni whaalawelave e ono a whaina ai ona o swinga onga o le tau. O le minstal mai whafo ia wawasa mana i Winston Peters sa ia whailoa whala waitele le fesoa swani a le malo New Zealand i le motu o Machiro i le asonga fuan nafi. O loo iai i le vaenga o le Pasifika le ministai a Winston Peters mo se asia singalo ia mai sa ia whaalia ai o le whaamoemoe au tu o le malo New Zealand
ina ia feso swani malango ini lu itau mani whaafi tau li e a awhia ia tu motu o le Pasifika. A o iei lau malanga le nei mai New Zealand la tu Marisala o lo whaanga solo ai ni whailo inga ma le tamaita i Palestine o lea atu nuu o Hilda Heini ma nisi o ana min star senior ato ai fo i maisi sui o le Parliament o lea atu nuu. O le isi atu motu o le a o atu iei lea se singa le nei o Winston Peters ma le whainga malanga o le Federated States of Micronesia po le FSM. O lo whaawau pēa o no pa u i lalo le tau o fale e no nofo ai tangata i le tono New Zealand e tu sai o le lipoti au pito lata mai nei i whaamau maunga alo ia o le tau o fale a le QV House Price Index. Nā whailo mai fo i le lipoti e nā o le tonu pito nuu i le tonu o taulanga sa mai tawi na i se tūlanga le lei i le CTI o le tau o fale. Ai o le awa o te tele o le tinu na pa u le se 4% o le fua evelesi o le tau o fale i le tonu o le tonu masina lea na uma ia iulai. Ua mawalunga atu na ilo le tūlanga po o le pa u sa iai e o te 10% lea sa wha mawina i le tonu masina na uma i le masina o Iuni. O le tau evelesi na iai mo le fale tasi sa tūla i mai lea i le iwa se lau ma le iwa afe, lima se lau se fulu ma le fitu tā la. E tu se lea ma le lua tesi ma le 3% ua mawalunga ai na ilo le taimi lea tasi i le tausanga ua mawae. Whailo mai e le pule o ngā ruenga whai e le QV o James Wilson, o maitawina le whai ifo pe i lalo le tau ma lea o ngā o whale no no whai tangata i so o se vaenga lava o New Zealand i le taimi nei. Sa ia whaalia o se tūlanga le te tauona iai pe a fua i le mau whaale tōnu o whea ngai nei ma le tamau a ingo New Zealand i le mau runga o tului o ai tālafu ma le mau tū o mea tau ngā ruenga mō le tō tele o tangata. I le taimi nei o lo o whaawau pea o na aru i lunga lao whainga o tangata whai ngā ruenga le malo New Zealand ua tutuli ma vaea mai e la tau ngā ruenga. O le whainu mela o pito lata mai nei e tu sai o whaamau maunga le wales whaasa laua New Zealand o lea wa o atu ai i le ono afe whaase lau se fulmale iwa lao whainga o tangata whainga luenga le malo ua whaamuta la tau ngā luenga. E pei ona si lo fia ua mafua i e tulanga ona o le fuafuanga le whainga malo o lo tu nei le foe e whaititia tu pe alu i ngā luenga whai le malo i se vaenga o lana polokalame e whaititi ai le fua o la whonga te tongi po tax cuts. E i le vāo le ono ma le awha, ma le fitu ma le awha pasene, na whaatonu ina imata ngā ruenga uma ma whala po tonga le malo, ina ia whaititi ai a la tupe whaalu i le tausanga. O nei fuafuanga le malo, ua pito i pangati ai le lau mua i Wellington e le ngata i tangata whainga ruenga le malo ma o la tau ainga. Ai whape ai ma le tele o pis nisi la isi ia sa whaalangolango i le au whainga ruenga le malo i aso taitasi. Ua tawhia nei e leo ia se li e limas furuono tau sanga le matua ina ua mawaile se furu lima o i tū la o whaatau tu pēa ma leo i le ai o Nelson. Whailo mai e leo o le neitangata na tawhia ma ave sea mai pe tusa o le tū la lua i le vavau ana nei la mai i le whale lea na ia tawhia i whaamalosi seisi tangata taro mai le asonga fua na nafi. Ua whaia na iai mōrianga whaasanga i a te ia i lona tawhia lea whaamalosi o lea tangata. O le tae au le asonga fua na tūlai mai ei lea whaalawe lave ua whaamataleina o se whaalawe lave whaale ainga. Mai tele ni a onga tau le lata ane iai i le whale le nei i le awalengo o le Motorwaker Street sa tāpu ni aia nafi ona o puipuinga o le saonga le mū. O se teimi nei o le a o ne aili tangata le nei o mōlia le leo i lumo le whaamsinonga i Nelson e tu sai o le nei mata opu. Whailo mai iai le teita i le leo ia Tracy Thompson o lea ua toi talai uma i a poloka ia sa iai lea vaengo Nelson ma ua toi fo i le tūlanga masani le whenga sora i o tangata i lea fo i vaenga o lea ai o Nelsoni.
Ua ioe le fontanga, star le vai fafo o malo o le Pasifika. Ina ia avea ia territorio le United States o Guam, whapea ma Amerika Samoa, masui lango po associate members o le fonotele taitai o le Pasifika, le forum. O le tulanga sa whailoa whalawa i tele, le teitei fono le forum, pa le mia leo le tukuki o Mark Brown, ina uma ia se fontanga star le vai fafo le Pasifika, na usu ia i suva i Fiji. Ta ua e Brown e anga waa uma territory nei e lua o Amerika ina avea masui lango o le whalapotonga le forum. Na ia ta ufo o le atu ina atu le whautuanga le nei star le vai fafo i fono a tai o le forum lea o le a whai tonga i le whai ungo le masina nei. O le teimi le nei o atu motu o toke lau ai whapea i fo i motu o Wallace Mafutuna o roa vea masui lango o le forum ai o Amerika Samoa ma Guam o roa vea la ua masui whaalongo. E luas furuono la whai o tangata na mari liu i tono New Zealand le vai aso na tenei ona o le wha mai COVID-19 furuiva ai afe ono se lau ono la wha inga o mai fau na wha mawinai ele mtanga luenga le soifua ma loloina. Whailo mai e whape tolu se lau tolu sfufitu na whaititi ai la whainga o mai fau i le vai aso o mamae. Mai la whainga sa iai i le vai aso i ona tua. Le asa tu le mai i le lua afe ma le tolu mai fau, ai se fulu ma le lima le a whaio e na mali liwai. O le vai asa na tenei e iwa sfulu tolu la whainga o tangata sa tau fie le tonu o whale mai mo tongo fitinga ona o le COVID-19. O lo whanga sono pea ngā ruenga i le tau whaale leia o le paipa tele e whaaru wai le swa vai le mana o mia le ana pā i le pitonuu o Eastbourne. Whaelo mai le pulenga le swa vai o Wellingtone. O le paipa le ana pilast o na ina tenei o le paipa au tū lea mo le swa vai le mana o mia e so o ma le no whanga o lo iai le pāmu vai i le Days Bay. O le mama ai o le nei paipa tele na masua ai i le sami i le taulanga i Wellingtone i le swa vai mama ae whapea i fo i ma le swa vai le mana o mia le ana mafua ai o na tāpunia wha malosi le a whea e tangata o matawhanga i tolu o le Days Bay, York Bay, ma le Sunshine Bay. A o whaia ngā ruenga i le tau wha le leia o le nei paipa o le o whautua ina mai i le purenga o le vai i e tangata i le nofwai i Eastbourne ina i e tau mwhai e whaititia le whao ngā ina o le paipa ma le swa vai ma tau fia fo i le tae e le sami po o le whangota ina o whingota mai ngā taifale o Eastbourne. Ua whamania mai e la ofisa o le tau le Med Service le wha lea o ngā ina lea o ni la pata inga sāiai mo ni matangi malolosi e a fia aini vaenga o le talawhantai sa sae o le motu i mātu o New Zealand. O le asanga fua na fisa wha maruina mai ai nei la pata inga mo no fuanga tu mata whanga i le Wairarapa i mātu o le Flat Point a toa e fo i maisi la pata inga sāiai mo ni vaenga tu mata whanga o le tu malo le Hawke's Bay whapele tu malo o le Tararua. Na iei fo isi la pta inga mo matangi malo losi, ma wila ma whai tili mo le laumua i Wellingtone, ai whapele Wairarapa ma le Kaikoura. Whailo mai e le ofisa o le tau, o matangi malo losi, ma wila, a toa fo i ma winga lolo maho le tau, e le ngata ina whapeo na pa waila au, mo tu si ai fo i le tise inisi o pitunu ai sa fa pe na fo una mau lunga ai i ngalu i mau mo le sami o lo malo ia le fesu ia i wingo le tau i vai ngo le toile nei vai aso ona o ia fale tonu o le asa lulu antai ao e amata i le palo te tele le tu motu o Kiribati ai o fai lo mai li pote lo fa sa la i le ai o Tarawa o le mta opu lo la lunga i tele noanga ma manatu o palo ta e a fi ai fa fi tauli o lo fe ngai male malo i le fatino i na wana ngā ruenga masani o le vanga mo le nei o le palota Kiribati le so lulu tai ao e so ma le vanga i lua fa i le so ngofua o le vanga so mua ona so i le ma le talia i no swafo sui
e fia tau wā mō le paloto le tau fipele stene i le masina o se tema po o ke topa. Whaelo mai e stasio tu stala o le atu kiribas o Rimon o ia le o le sui o le wanis whaasa laua ni sila i te tonu o le atunu o lo tele ina whaonga ina sui tau wā ia whailo inga i le tano ama e whaatalatala no ai ia mata upu malangona o le au pālota a o lumana iai ia le pālota a tae ao. Ua whaalia mai e stasio to mai whaapitoa i mata aupu tau ta maa ainga e whapea o lea ua ola mawhoi i le awal o pele ki ua a whaina ona o tu langa whaale tonu o le ta maa ainga i nei taimi e manatu le li nei o Brad Olsen le whaatonu o le company o le Infometrics o le tu mau ma le tu muai o le malai le taalonga i le stonai o le pele ki ma Argentina a tonu o se ata lea o le whaale tonu o le tamao ainga o le lau mua i le nei vai taimi. Tusa mo le luas fu mo le lima afe le a whai o le au mai moa sa mai moa ina lea ta alonga i le malai le Sky Stadium. O se a whai ngā o pito i pa u lea i le malai o Wellington e ta alu le ta alonga le olpeleki ma fiti i le tausanga i lua afe mo le lua. Whapea mo le ta alonga i le vā ma Argentina i le malai tuai o le Athletic Park i le tausanga i afe i wese lau i wa fitu. Whaalia fo i Brad Olsen, a tonu o le tūlanga na mōri mawina i le stona ai, o se ata lea o le whaale tonu o iail ta mao a inga o le lau mua i Wellington e, ai e le o le ta mao a inga o le tunu a toa, o na sa taulia uma i ana fua o isi ta alonga mua le olopeleki i Dunedin, whapea ai maaukilani i le masina o Iulai. Ta ua fo i o le tele o le mau whaale tonu taulu ta mao a inga o whenga i neima Wellington e, a tonu ona ua fua de tau tupe whaalu a le toa tele o ta ngata. O le ale aise pa ui te tongi o teine ta alo i longa o le Nate Polo ni Sila, ia inga o se whenga inga fau mo le au ta alo e ui ina e le o mautu le lumanai mo i la tau. Na ia ise po lenga i le ono whaititia o tupe maua teine ta alo ina o lipo tia mai le amtanga o le tausanga le pa o le tupe maua le asosi Nate Polo ni Sila mai i le malienga i le vama le Sky TV e whaasara lau i nai ta longa o le tamitusanga o le mai ai o ni tarananga whai umi whai lo mai ai e le Netball New Zealand ma le Sky TV i le masino me le maua leo se malienga fau e toi whao popo ai leisi tausanga e tasi o le whenga inga e whaasara lau i nai ta longa Nate Polo i le TV whai lo mai fo i le teimi o le tamitusanga Nate Polo le tausanga fau lua afe luas fulma le lima o le a whaititia e nā o le lua i a tamitusanga po rounds. Ia, o le unga nā le nei vaenga o tala fau. Patalofa i le whaafonga mai mo fo i le atunu o le whaapopongo telefou le nei fo i asolua o se mai i le whaafonga. Wa amata whangai o ingo por kalame o a onga antanga ringo leo leo. E le ngā lurue so tau a wele mar kompania le KL Security o le afeso so an yatu le mtanga ringa i le pui puinga o le saunga le mua le fontanga o te o manu o le tau pulenga e le masina o ki topa. O onga mo le tāpenanga le KL Security e manam la mai te iala matua oila la tu tiutu le a whaatino e se mai le whaatino ngā ngā li i matamai ta i malu le malo. O se tua lalo ma le whaatonu silo ntanga rengo se fua malo loina ia ai ono Dr. Alec Keroma anga i atu i le whainga malo. Wa ona sila tuto ai le anga i le lumanai e le whaitau a whai o tangata mātutua le atunu o mai le fitu se fultau sanga anga i atu i lunga. Wa ia wa ai tuto o nei le silia le lu se fulu wha afe le a whai. Au loo ia mai tawina fo le whaitau fia afe o tupulanga televau. Wa anga i atunu e whafo a le no fo mau. O le anga i mō ngā rueng whaawai teimi mo le telo tau sanga. Ma ua ia mauti noa
le tu ngao o ainga e tausia tangata mā te tua. O le finangalo le fionga ai ono, o le tāpeta peno le malo ina ia fausia ni maota po o ni fale, e whao popo i no fuanga e lua le olo i eilea tunu o le mapui whangalele, ma le no fuanga i savai, ina ia tausia ai i lantou, pe amana o mia ina mamalo le tunu, ina ia mauti noa le tausia mawai le leo lo lantou saunga le mō ma le soi fōma loloina, ma wha ma avenga i ainga wāu sange, e le sa ili manuia atu o tātou tangata ia tunu i whafo, mo le atina i nau ainga. Wa whawhiawhia ina mtanga rengoa o ngā e whaai unga o mta opu masu e ngā whanawa o ngā, e le awhatausanga le ua mawai atu ina ua mai te wina, e na ua whaamawina le siri atu le ile iwa se fulpasene, o le tūlanga le lei o le whaitau tusi a halo ma whanawa o ngā. Mai ia pasene, o manatu ele ofisa wa onga ina ia una ia pea ia siri atu. Le fausio nisi por kalame po ofisa swane ina ia whaatu mawina i pea le tūlanga le lei ua iei le teimile nei. Ina ia umane le tausanga ua siri atu. A wā o le ki lea mō le atamai mata upu uma o le whaaru no le telo le teimi e whaitau tusi ai. Mai ua i le atu nuu se tasu tama i tai whai bisinisi mai Amerika, le tamaita ia Virginia to le pai, e a mata na fua e fesoa swani a onga tūlanga lua, le wia fua i naini tusi whaitau lea onga tūlanga lua tanu ngā manono, fatasi mani masini computers, e te tala aila nā tō potu computer fau le ua mai a fausia. Anganga fo i fia swani whanau nei Sāmoa, ma ia mawhaiona last year sisi lasanga atu i mea tau a onga i mea ia kau computers me whapea, ona o se lui fo ina mana o ailo nei tangata i mawhaiona toi te pamai ma swani tato se whanau nei maa lui Sāmoa. O le porkalame le tamaita ia Virginia, ina ia o atu lana visoa swani, inisi fo ia onga tūlanga luele atu no. Wa whaate tele le pepesi ma le a fiol to telo tangato le atu no, e le isi tu ai ngā wha mai leo lo wha tūlanga mai lalo o le vaenga o wha mai e winga tutusa ma le fulu o le influenza like illness. Wa manino i wha mau maunga soi fua maloloina i le o ngā tutono le tausanga le nei. O le amatanga le masina toru waina wha mawinai, le o antu i le awhi lua se lau lua se fulmaltolu tangata nā a fia, ai o ane le lua masina whai o le masina lawa iulai. Wa si tia i le awhi tolu se lau ono se fulmaltolu, le whaita wā whai o le atunu e amatamai tangata mātutu e o lava i pepe, wa a fia i le tu ai ngā fiva lea, o lo ngā solo atu ele mamalo le atunu i maota ngā se ngase i Sāmoa, e sa ili tonga fiti. Na maita wina fo i mawha mawina le tae au le aso sao ta maa, le whaatu mulia le maota ngā se ngasi uru mato tua, ia i lato e awhifio atu e wa aile fo mai, ia awhianga o le itu ai ngā wha mai le malea. O le wha mai e au fie le tale, fiva ma le tawhi le isu se i tulou. Mai o atu le fiva i le maulunga e tolu se fulu walu te kiri, mai o loa a fie tangato le atunu i le umio o atu i le se fulu waso. E ui o ia a unga ma wa inga o loo si iti elfo i numero tangata a fia le teimi nei i le atunu. E ui o ia tūlanga, a e le i o atu se tūlanga e whaalau i loa se polo a inga mō whaalawelawe whaafosei. Moni tu a inga whaamai o ngaonga. A e o lo fautu e na pēr le soi fua malolo ina le atunu atoa, e ne e whaatumau ina pēr tūlanga masani o fautuanga, ia tūma maa, whai titia le so ona whaatasi atu i no whanga tumtumu e whi awea i eisia maulea whaamai. Whawhano ma maa a au i teimi umai whai ei mea tau mawha, e whautua i nei fo i te tonu ia onga mo whana wā onga, ma whai a tali whafonga mo i lato wā a fia le whaamai, e pui ai i isi tanga teile i a fia. Wa whapena fo i mo whautuanga i lato i malanga mai i le atunu, ia whai atu i o pui ngai whaamai pepesi, e atu nuolo o au mai wai, eile i malanga mai i Sāmoa. O tala fōwia mō le nei aso lua manuia telesi o tātou atu nuu, whasoi fōia.
toe ti matale upenga tu ese mase senga ai ia fai se faale lenga ia manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te vita I lolo to vai tau sanga ia fa a folo o langa se moli e popula ia mala yo wala a olo ta iala e te maua le tu sipa ia ole ale pine ona maua so manuia ia manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te uita lolo to o se mafutanga ua mautu ma ua mafana le fili e tau mawhai e le peti ma ia whaaleanga ia e no fauta I le la lele o nei mea uma e sulu wha I loa nganga I le ali I ole wha a ola tanga ia manu ia oe no uso ma uo ole a o fo ia te uita I lolo to
soifua. Tato te ever live Pacific love. If I might on a ball, the apatuna, elelo lolo, it's a lemai for yai. Ever might, ever yen for I know bye bye. Yati, ties, tia, sector, pisa, musica to be yai. So my lo banga, for a manga yai, la webanga. Elmo ole polu, koi for you, if she wait for a mouth for a fanga. Yeah, I'll lay for you, Linga, who is so Casima for a fanga. Faseki, I owe feet all it, walk with my ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Say my sing the fun. Say my in away. Make it gassy, make it was so let's say 544. Fire lima, fire why. Bea F in the way. S malo musica. It's a vibe my guy. Yati, ties, tia, sector, pisa, musica it's a FI. So my lo banga, for a manga yai la webanga. Elmo ole polu, koi for you, if she wait for a mouth for a fanga. Yeah, I'll lay for you, Linga. Isau kasima fanga Faseki I owe feet all it walk with my ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. So my lo banga, for a manga yai la webanga. Elmo ole polu, koi for you, if she wait for a mouth for a fanga. Yeah, I'll lay for you, Linga. Kung isau kasima for a fanga. Faseki I owe feet all it, walk with my ole musica. Put your hands in the air. Yeah, yeah. And move your body side to side. Yeah, yeah. Put your feet on the ground. Shake me on the round. Move your body, shake your body, jump up and down. Hey, hey! Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad. Make me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Hey, hey! I also had a pretty girl. She's not with me today. They are the same, these pretty girls. Make them the nest, then they fly away. Yellow bird up high in banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Better fly away in the sky away. Because coming soon, ik from 9 to noon. Black on yellow too, like banana you. He may pick you someday.
said fly away in the sky away. Pickers coming soon. Pick from 9 to noon. Black on yellow too. Like banana you. He may pick you someday. Yellow bird, yellow bird, yellow Koko he tamamanu na tuku ikine kako au na hangu mawai vene aloha mai ko kiyokumata ko awe hui alele atuki moana aloha mai ko Kiyokumata ko awe via lele atuki moana via lele atuki moana
Ia le tautua le nā le si ufonga lau mua mō le nei aso lua le aso sfultolo au kuso. Le nei tau sanga lua afi lua wha aftai tele lava ia te utou. Sa mawhai o na mafuta. Ia mawha o ngā mai le tautua le si ufonga lau mua i le nei aso. E toe a matalia le tātou tautua masani ma le i tula e fitu le tai au tai au. I lunga le tasi ono tesi ma le tasi wha mō. Wha pena ai fo i ma tātou penga ta whailangi. I le Facebook, YouTube, ia ma le tātou app. Ai olo mwhai lava na wha awau ia le tue wha afonga ia le malo le tunu o. Ia tātou po kalame nei aso i lunga le tātou app, ai le SCR app. Ia e mwhai ona tue wha afonga ia i mai le taimi lava le nei. Ai olo mai le taimi le nei. Ia wha aftai tele lava le wha afonga mai. Manuia lava ngā luenga o tutoio le nei aso. Ai wha asoi fua ia mō le nei aso lua.